Ko le ke whanau ako, at mo tolu koe o kai ke kau i e ngahi kimi spoti, mo lava mai lewa ko mo ngahi no ko anga i e taimini. Patoka ngā iange, ko e ulaki pe auhi o e ahoni, he oti o no whaawa ai pe auhi spoti o e tauhi, ko e tau lele mita e tahawhe ni mange au. Ko mautolo ai kau pe auhi, o mau kau i he pe auhi ko ia lele mita e tahawhe ni mange au, mau teu lewa e taimini, te mau tariui i he hiva, Marceling i hiva, ko ne lava pe tau kolo kalama, uluaki konga uluaki tau kolo kalama he pompongini, kamata lewa ai event koia. Ko lea te kei kau kule spoti, mo tokoni mai, wawawave e tau ngai kolo kalama. Ko lea tai pe kei kau mamata, mo tolo mo lava mai i he malai te ukaiwa, mo lava mai ke grandstand, o ku iai pe ai ngā tikite te ke mau he matapa, ke lava mai aki i he grandstand. Malo. Natu ingai nanu mea, nanu mata e nanu aloha, iku e tawa ke dama kua, lia mona koe au ata. Natu ingai nanu mea, nanu mata e nanu aloha, iku e tawa ke dama kua, lia mona koe au ata.
eta fukalaka tu oe ungai. Malo pe ko tau kau kataha toi be he whakamari o he Hawaii. Malo mo ai lau mari a ho eiki pe malo ele rei. Ai tonga hono katoa pe tau kau kataha toi be i he Hawani o e polo kalama o e whamafola tau kau kataha toi he Hawani. Ko e katoa ngai a sipoti hono hiwango fuluma hiwa. Ko e ngahi polisi ko ia a tonga ko ngahi ako a tonga ai o tau kau whakataha tua i he Hawani. Mala e ko te uwhaiwa ai au tau i he ni whakataha i he hoa ko ni ko ia ma te talitali whiawhia ko te talitali maafana e tau kau whakataha mai i he whamafola o e katoanga o e sipoti aini o tau iai i he lolo tongani. Pako e talitali whiawhia, talitali mawhana e tau kau whakataha i he hoa koe ni. Peke, e tomo atuka taipe ai whamalo lahi eni, ko hi ko tau ngahi hoa ngā ue, ko e tau kau sponsor ia, o e whamafola, o e komit, o e spoti koe no hi whakafulu mahiwa. Whamalo lahi ate whoki he komiti ko ia ai sipoti e ngahi ako, whamalo atu ki he poupou mo e tokoni, whai whangamari e, e tau whamafola, e tau inasi ai i he tapa hono katoa pe. Tolpo toka. Ai au tau kau whakataha toa he Hawani ko si heni ai kau pure ako, tari atu ai pe whoki ai whakalanglangi o e aho, o e tahine Princess Kalauni o Tonga, Princess Sinai Takala Tukuaho. O e whakalanglangi ia o e katoanga i spoti ono hiwango fulmahi wa ai ni o tau i heni ai i he Hawani. Ko e hange koe nau ki kamata lawe ki ai ku tomua whakamalo ia pe e tau kau sponsors. O kai whoke tau sponsor Goula, kai tau sponsor Siliva mo e Polonise. Pea o kuate whakamalo loto honga mo oni i he tau kau whakataha i he Hawani. Whamalo in ki he potu ngau e ngahi ngau e whalotu whanua e mia. Whamalo ki he Minister Honorable Fane Fituafe. Pe whoki he CEO ki a Polo Tupaunga. Pea mo e potu ngau e ai mia puka potu ngau e whalotu whanua a Tonga. Whamalo heni ki a ilai waha tōwehi. Pea mo e kautaha malu i ko ia ai cap ai tisa aina e iloa ko i Capital Insurance ko taimini ko tisa insurance ka ko fatongia o kuto e tikangi ai nau tu tisa tika ko anga ia o e fai fatongia pamalo e behen ke se Mississika mo e 5-star group of companies mo 5-star finances pamalo la hia tu pamalo ke office talfika la hia Australia i Tonga. Pea befo ke whamalo ki he ofisi whaambastoa o e Republika ko ia kakai o Siaina i Tongani. Ko e kau sponsor koula ia. O e tau katoanga i sipoti hono hiwango fulu mahiwa. I ono whamafolantu i heni he tau retio. Tau mafo ki e tau live stream e Facebook pea mo e YouTube. Ai Broadcom FM Broadcasting. Ko ia whamalo atu. Whamalo ki he tau kau sponsor. Tokoni atu ki ai. Ko e Siliva ia mo e Polonise. Whamalo ki Eikino Pere Kalaniwalu, pea mo e te pire ko ia o e hou Eikino Pere, Eikino Pere Prinisi Kalaniwalu, no pere Fotofiri, te pire e hou Eikino Pere ko ia o e wharearea tonga, ko pou pe whoki he tareniti e tau whanau. Whamalo e peheni ki a John Paul Chapman, pea mo e Pacific Timber and Hardware, i loto nukalofa, pe whoki e whamalo lahi e pe whoki, i he anga koe e tau whengau e aki i he ngahi whamafola. Whamalo ki he whaiwhekau ki a Simon ne Whakahua. Pea mo e wharetohi o mo tuanga o wha, Friendly Islands Bookshop. Wate whamalo lahi ai pe whoki heni ki a David Wakau, pea mo e Puate o e ngahi koloa koe e pure anga koe tama. Pea ukte wate whamalo lahi ki he
Kautaha koe Poilangi and Sons Construction Limited and Designs. Kona tolu ene nau langa e tau ki I scaffold. Ai no tua e tau mea whaita koe tene maule rei e tepi. Koe kautaha ia o nau o mai ia. Pea kua te whamalo lahi e befoki ki he kautaha whetuta ki a tonga ai TCC mo UCall. Whainga maari e koia e tau whamafola. Tau kau whakataha tuai I he spoti hono hiwa ngo fulma hiwa o e ngahi kolisi o tonga pe ko ngahi ako. Ai ku kau mai foki ai e mo tau ngahi whanua I motu. Hange koia na tau kau whakataha I he spoti koini. Hange koe ko ku anga ku wakai ku timi a Ewa. Ai ko timi eni ngahi ako a Ewa. Ewa Secondary Sports Team o kunau I heni. Pe foki ki he hau pe timia a marifihi mo siuri tapu mei wawau. Pea ukerewa pea mo e ngai timi ko ia o kutau kau whakataha I he kātoanga o e sipoti hono hiwango fulu mahiwa. Koe oku iai e whatauanga pe te tau whanonga mo ki mautolu I he aho koe ni e wha. Te tau whanonga ai I he sipoti ai ngahi kolisi a tonga. Wanoa, ua no ni ko tau umai ki ai. Pea whainga maari, ukai folk mo tau ngahi ako loto. Pea tatau pe ngahi ako loto ai pureanga, ngahi ako loto ai weisiliana. Pe ngahi ako loto ai weisiliana, unau whakataha pe ai ongo ako loto ua o mamaloa pe he timi e tauni. Oki makehe anga ia e tauni. Koe ka wifi ko ia te nau tataki e tau laka. Ai ko ne mau maari e pe tu utai whakalanglangi. Waho ko rewa e laka, ai ngahi ako, ngahi timi sipoti. Koe ka wifi ko nau tokanga I e tau uluaki laka whakawa. Koe ifi whakatahataha ia ngahi kolisi ko ia wahe kolo. Ngahi kolisi o wahe kolo, ai au kia ia tailulu tonga hai, up for all. Pea mo Queen Charlotte, tupo hai. Tau tolu ia o kui he kawifi whakataha koe ni ai ngahi kolisi ki he kātoanga whakawa. Koe tau ongo MC ai pe foki he tau kātoanga. Taisi a mau pe foki ki a bilai ilolahia. Koe tau ongo MC ia ai koe ngahi koe ongo reo ia. E lahi e tau wheao moia he ongo nātu he tau whamafola. O hi ko hono whakatau kei o polo kalama, ko hono whakahoko e polo kalama, pia hono ui ke ki vave e tau polo kalama. E iai a taisi a mauia pia mo vilai ilolahia, me he tau tawhaki o e MC. Pia mo e tau whanonga tau pe koe ni. E iai e whainga maari e foki. E tau kau whakatahai pia mo e ngahi tapako toa pe o hono poupou o e tareniti ko ia o e tau whanau. O si pau mo mea mai he tau live stream, he tau Facebook ka, he foki he tau YouTube. O si mau e ngahi timi sipoti o nau whotutu ko nau ngahi tuanga. O ne tuutai whawhalanglangi kamatarewa ai polo kalama ke he whakawa. E tok whakauko at pehange ko nau lawe ki ai. O kuhe ni pe tau ongo MC tena whai whakatau kei I he tawhaki ko ia o tau iai. Koe laka, ange ko ia na tau o tau kau whakatahai. Koe timi sipoti ko ia ai kolisi Queen Charlotte. Koe timi sipoti ia te nau taki e laka. Mai mo ai e tahine prinsesi halai walu mata aho, tu aho. Ai a koe tau pepe koe taki mo ai a. I he sipoti koe ni hono hiwango fulumahi wa. E mai moa sipoti ko tahini prinsesi ko halai walu mata aho tuku aho. Mo ene timi ai kolisi Queen Charlotte. Mo tau senturi fo geno Queen Charlotte. No te tau ki wakai pe. Age pe ya ki makehe pe. E anga e teu hono ao e ngahi tareniti. O e timi sipoti ko ia ai kolisi Queen Charlotte. Tau ki teu ngā whoko toi ki makehe teu ngā kolisi Queen Charlotte. Ai ne whakawhawhange I he tauni. O ki makehe ia me he teu ngā
tuku whakaholo anga maheni ko kutawanga pia mo kolisi kunsalo te ai piva pia ai koe foi teunga koe piriti koe tauni nauki unu ke mote ni pau mo mea mai peke tau ata koe fotunga ia koe teunga koe kolisi kunsalo te i he tauni ia e tau whanonga aki e tau keilan pulupe kau kuyai ai a fei koula koe o senturi o kuyai ai ko nau teunga koe ni o ku whakatai pepe ke senturi ai pe mo pine ai o si iai pe pine nau tui pe pine he tau he whanau spoti koe a kolis kunsalo te ai pine o senturi e koe nau spoti koe ni koe spoti ma ai senturi ai kolisi kunsalo te o ia ku hage ko glave lao le reia natula alo mari e pe afua hage pena iki moko mai aneu hage na iki hahau na maulele mai ko aneu ko ni heni ilonga pe hahau he musie i mala e teu faiwa ilonga e hahau pe foki he ato o enio teu faiwa hage na iki tutulu hi foka mau pe ko tutulu ta ko hahau ya toki nganga na fo hahau bahino lewa ko anepo na iki moko ane ko ya ko ke aho ni ko hanga ya fai longa lele he ni a ene vave to e peni ene vave mo ni hoko lele nga iveni o hike tau turi ai pe ke taimi i he lele ko ni nga ha fa ko ni hoko ko ni ka ku lave au ke hanga fotu tu vave pe ya ngai tau fono mai bagai ko pe ke fano fo o si be aheni e kilisa ko ya o ko tu ngao ngai falo fono fane foto fitua ya be fogi ko e nada ik tal ka la heni Australia His Excellency Greg Pedley o i heni moia ko kau pou fogi ya o kare ni te sipoti ko tau whananga peko na momea ki ai na tau toki si tu atoe ni me wike ko si peni na Pasifika ko toko ni a Australia ia whawhau mai he Pacific Old Sports o tau iai whakatahai ko ia i he peni na Pasifika wike ko si ko weekend tau i he sipoti tau tolu pea mohono teke tare ni ti ko ia o tau whanau i he atelita ia o i fiena ko mau loto teu pe ke ngahi momeniti be me heni wo tu ta falangi pe ko tau kamata ya tonu moi lai ni malo vai golo ko i fe vai golo ko ya ko e ka i fe vai golo hangi ko na lave ki ane nai ya ko le o na vi lai i lo la ya na lave pe ki ai ko o ngore o ia te tau to kau whakataha i heni i lai lo lahia ia mo taisi ama kage o kātoa ngā ia no hiwa fumahiwa o fofa buto te unga tau whanau mo mea mai pe ke tau ngahi live streami mahino pe ai whakalakalaka ange anga o alu taimi mo whakalakalaka te unau toiki mo te niange ngahi teu i hene tuu ya o tau kau whakatahai ai kona urawe kai nei kau whawhe ko si heni ko ik minista ene potungau e ngai whalot whanua mia pea mo CEO pea mia polo tu paunga ko tau sponsor koula foki a tau tolu ia ko iau tau heni whakatahai he sipoti pea tau unu whakataha tu ai pe mei ai whawhawha puta ngahi teunga kau spoti ko ia lia hona nau asi mahe tau screeni he taimini nau teu lahi au pito neongo ku puri atu ngahi hingoa me iai ku whakai fuke he anga whotutu elisi ko ia lia hona ko ke to asia nau star ko ia wha lere pai ngai tau ko ngi muini mai lantu la tavao mai no peu kai ngai whatongi au to mahu ingange e anga whanonga mo ui peu kai pe mo ki nau tolu ia to ki hiki holo pe ngai feitu e kau kei toi pe kai ke pehe ia ku honge ai ngai tare ni tia ria hona ki toi lahi pe ia e toki whakari ia e ahe wha ko ni te tau whanonga ki ai
Ye time tatau pe foki o ku hange kona ulawe ki ai o ku osi pepe fao he taimini e kaurere tahawhini mange au. O taimini o lotonga fao e kaurere tahawhini mange au ia. Ai a koe kamata pe me junior alua ki he open. Tangata mo fafine, a tui whako lere ko ia o ku whainolope. O ku tau heni whakataha i he houani. Nga tau e lotu kamata i he ahoni. Lea moe laka. Tau kau whakataha tuai i he whainga maari o e houani. Ea o kuiheni ai pe ai ngai hoa ngā ue ko toa pe o tau kau whakataha i e spoti ko ni hono hiwa ko fulmahi wa e i whamalo i ai beheni e tau kau sponsor koula o e whamafola whamalo ai pe ki he potunga ngā whalot whanua e mia whamalo ki he Tisa Insurance bea mo whamalo ki ai lai waha tōwe pa lave foko i lai wa to vehi koe CEO ia. Talmai i lai waha koe pure ofisi ia ni tonga ni malo. Pa malo i peheni ki a sebisika pa mo 5 Stars Finances. Pe ki ofisi e talo whakaulahi ko ia Australia i tonga ni. Ofisi Ambastoa o e Republika ko ia o China i tonga ni. Pa te whamalo lahi o e tau kau whakataha i he poupou ki he tareniti ko ia o e tau whanau i he malae ko ia o e sipoti. O e ngahi momeniti pe o e whawhalang lagi i he ni bea po e tangata i ki Ambastoa ko ia o e Japani i he ni ko e konga pe ia o e tau kau whakawhe o ku tau iheni ai. Tau iheni whakataha i he houa koe ni. Pe whoki e ngahi whamafola. Koe ngahi whamafola i he ngahi tawhaki ko toa pe o ku tau iheni ke tukuatu. Ai rea pe moe ata i he tapa ko toa pe o ku tau iai i he aho koe ne wha ke tau whanonga ai. Iheni. Pea ku iai e tui o ku whainga maari e ai anga e tau whanonga. Te moki motoro. Ko ia mo whakaonga mai, ko e tau whamafola he retio, whamafola i he tau live stream he Facebook a mo YouTube. Tau kau whakataha tu ai pe ai i he whainga maari e ko ia o e houani. Kaike, ko e kongai a. O e tau kei taritari atu ai pehe i he tau whamafola. Te tau iai i he houani. Hange pe koia ko tau whanonga moia i he whamafola koe ni o tau whanonga moia. Ko mau e ngai whakotutu e ngahi pare ia me ngahi tapa ko toa pe. Ai ku mei no fo i kātoa e ngahi tawhungufunga e he ngahi korisi. Ata rewa bea moi grandstand ia. Kamata rewa moi grandstand, ata moi grandstand. Ka koe ni te tau kamata. Koe i lalo i he fofonga grandstand ni. Kamata i e ifi. I he taim tau mea toi pe taine princesi. Halai walu mata aho ki he ene timi kolisi kunsalo te ke mai moa e no taki mai o e laka i he spoti koe no hiwa ngofulu mahiwa o e ngahi kolisi ngahi ako tonga ngahi ako lotolot ngahi ako maalunga kau bea tonga tapu bea mo tau otu motu i he whainga maari e ko ia o kau kataha i he houani.
Oke, koe tu ya taimini koe ifi na una whakawerewela pe. Ke teu hono tari e whawhalangi. Aia ko mei tu tahe ni teu whaiva. E ko kamata e katoanga. Taki laka he taimini e kolisi kunsalo te. Kamata e laka ia ko e taine princess ia la val mata aho. Mai moa e timi ko ia kolisi ko kunsalo te. Ko kau tu ki mua ko ia kunsalo te he takilaka ko ngo kapteni pena he tafaki mui mai ai ko manatu hafoka pe mo tinamoni fraus folau. O tokoni ia o ngo kapteni ia pe ai he tofu ka reva o kia i harmony leota pe mo roof galmet ai o ngo tofu ka ko ia kolisi kunsalo te. Ko e kolis kunsalo te Centuri tau te au nau spoti e tau ni whai nau whakapapa i he fofonga o e grandstand ai no benga hi tareniti o e whanau e me he kolisi kunsalo te me talu me tuai a e nau tu ki mua mai pe ono hinga foki ko kolisi fefine pe kai ke lava whakahoa lelei anga o e whakakatoa whakaluku fokia e whai ki pēna o sipoti he ngahi iveni pe foki e whanau fefine o ngahi ako foki koe o nau iveni fefine mo e tangata pe o tāna kia nau ngahi metari o lau whakataha o kolisi kunsalo te ia lau pe ia ko e ngahi iveni pe ko nau mau kau nau whakau pe nau tolu me tari la lahi neongo ko ngahi veni pe e whanau fefine pe ngau kau ki ai ai ko e tu ia ko e taimini ia ai ko nau ki unu mai pe ki mua kunsalote ki he fofonga o e grandstandi ki he whahanga tonu ki he whawhe whalanglangi beanga ko i ke toki whai me ai kamata o e laka pe te tau toki mui ato ai pe ai he ne hoko mai e laka ange pe ko e anga ko e tau kau whakataha te houani o ato e talitali whiwhia ka mo tolu kotoa pe ngai tapa ko tau peu tau whekawaki ai. I he hoa koe ni, pea ku hange pe koe no tautou lawe ki ai tawhitonga langi, pea ku langi maari e aho. Pe tau whaamu ai pe ia, ke nofo pehe atu ai pe. I he aho koe ne wha, o tau whanonga ai pea moe sipoti. Anga maheni be foke tau ngahi timi pa o tahavalu ngahi timi spoti ko ngahi ako ia pa be ke tahavalu ka vai ai meni ko ki fai ki ange wa fa o wanoa wa nge ka tau ni ku tahavalu pe ka hiva ka ko ne tu ia to la ya bito tau ngahi tareni te tau fa nau e frari ali i heni i te whaiva he aho kone wha te tau whanonga ai.
kau dia tahu mau dai. Ma, kau kipas-pas pun mau tahu kau ifi. Wah koro i. Kau ifi de wah koro we Tonga High School. Koris Kuncalote, Koris Kailolo, Tubo High School, pe mo api fo malah. Ko na ngai fasi ko na eu faiwa. Ko tu pe na dor kau fai fi. Ngai arrangement kau fo fa ko na tau fa no kai. Malo ko tangata. Kei whangamari e pē koe tau unu tai pehe ke kamata e tau kātoanga. Hake pe koe koe lawe koe kei taitari pe ke whawhalanglani. Ai kamai. Ai kātoanga i he laka. Mosi mau pe tau whanau me ngai turiki kotoa. Ta whanki whakatoke lau wena o kia i a apfo o takui lau. Kamata pe takui lau me ta whanki koe ia. Sami Wandiola. Koe fai Kailolo ko mga NSV. Afo Henry Beck, Tonga High School ke Vitamano. Pe mo pila poesi. Kare kita lahi ia. Afo fa bito mo arrangement ni kau ngai fasi. Ta ke fito kau ngai fasi wa Tonga. Pe ku malah meteu nga. Pwede fai wag tau tatati ko tu be ma nga miniti si be. Sekoni be si pa tau. Kamatalewa ke tau tatali ki tau fa flang langi. Ko Tonga Health. Kona ko fa nga tu e vilai. Ko e ke tatali be ke fa flang langi. Ya tau fononga moya. Ai koe tau kei wha malo ia pe tau kau sponsors e tau sponsor koula. Koe potunga ngahi ngau e whalot whanua e mia. Wha malo lahi atu. Ki he Eik Minister. Honorable Fane Fitwafe. E whoki he CEO. Ia Polot Paunga. Wha malo atu. Malo e tokoni me poupou. Wha malo e peheni ki a ilai waha tō wehi pia mo e Tisa Insurance. Malu i koe, malu i moho koloa, maari e. Malu i ho api, malu i ho mea lere. Malu i ho paanga, lava lere ipe. Area i koe i ngai ta whako ia. Whamalohen kia se Mississika pe mo e 5 Stars Finances. Malo pito e poupou, malo e tokoni. E tau sponsor, 5 Stars Group of Companies. Ia e 5 Star Finances. Se Mississika. Se Missikioa Lafusika. Whamalo e pe whokheni ki he ofisi e talwhikaulahi ko ia a Australia i Tonga ni. Whamalo e pe ki he ofisi ambassador China i Tonga. Ange ko pase matanga ko tuutaia ai whawhalangi i heni teu whaiwa, whawhiloa kia tu pe ki ai CEO e potunga e ako mo ako ngawe. Iskerioko. Whawhiao. Nge mea hake i he grandstand ki he mea anga. Taritaria o e whawhalangi Princess Kalauni o Tonga, Princess Sinaitakala tuku aho. Kai kamata e kātoanga. Malo. Mo mea hifo ka tau kamata ai polokalama o ahon. Tapo e afio ai tua mafi ai au ni afio mo tau tolu e malai teu whaiwa i ahon. Tap ke hao e o Tonga king tupo wono. Tap mo e tahine kuini na naspau tuku aho. Tap mo e tama tui whkaleo e o Tonga. Tama plinis Kalauni tupo toa o kalala. Watapo atu princesis Sinaitakala tui matamoana, manakawa kilangi tuku aho. Koe whakafe whalang-langi o whiau hispoti, kono hiwa ngofulu mahiwa o ngahi ako anga kolisi a Tonga.
Fatap ke tahi ne prinsesi salo te mafle o pilole tuita mo hoi ke o fonua. Fatap ke ek pale mia tonga Lord Fafanua mo hoi minista o kabineti. Fatap tu ke Palestini o seso tonga tu ke ta tu lotu ka toanga pa mo kau tak lotu o fonua pa mo halot. Respectfully acknowledging foreign dignitaries to the Kingdom of Tonga who are present here at Te Whaiva Stadium this morning. Your Excellency, Mr. Philip Malone, British High Commissioner to Tonga. Your Excellency, Mr. Brett Batley, the Australian High Commissioner to Tonga. Your Excellency, Ms. Leitu Sa, the Acting High Commissioner for New Zealand in Tonga. Your Excellency, Mr. Inakaki Hisao, the Ambassador of Japan to Tonga. Your Excellency, Mr. Liu Weimin, the Ambassador of the People's Republic of China to Tonga. Mr. Devon Brown, Chief in Mission at the U.S. Embassy in Tonga. Fatapatu ki he eik minister o ngahi ngawe whakaloto whonua, Honorable Fane Fituafe, o whamalmalu ai sipoti i Tonga. Fatap ke eik minister o ako pa mo ako ngawe, to ke ta mo ale o tunuku. Fatapu ke pulelahi o University Whawhanua o Tonga, Dr. Julio Masaso tuikol ngahau paunga. Fatap ke kau ofisa pule ngawe, ngahi pot ngawe ai pule anga. Fatapu at foki ki he CEO o Tonga Health, ko sponsor ia o tau whiau hispoti o tau ni. Fatap ke kau tare kita ako, o ngahi ako anga ko toa pe, pe ke kau pule ako. Acknowledging here the presence of Dame Valerie Adams, who is present here at Te Whaiva Stadium and always give her support in training athletes in Tonga. Fatap makeheheni. Kita mapilinisi, tau whahau man matao, kaya mo'y prinsesi, halawalo mataaho tuku aho, mo'y whanau spoti ko to ape, o ngahi korisi, ito nga tapo ni, pe kay ngalo foki mo'y ngahi team spoti, pe may hifunga whonua, may ewa, foi one pe may hapai, pe mo'y lolo ahalai walu, pe may mawawla. Katapat kay kau whaafi ko to ape, ngahi matua, ngahi maheni, pia kia sola mo havulangi o tau i mala e Te Whaiva i pongpongini. Ko kole atu ke tau kamata e polo kalama, o spoti a te lita whakata ua ngahi kolisi, kono hiwa ngofulu mahiwa i tau uanoa ua ono. Tahine prinsesi snai takala tuku aho, te tau kamata aki ai pongpongini ai laka e ngahi timi spoti, pia i taki maia he ka wifi whakatahataha e whanau ako e wahe kolo, ai au kau ke ako maalunga Tonga, kolis kun salote, kolis apfo'ou, kolis tailulu, pamoy ako maalunga tupou. Pea taki mai ngahi timi spoti, e timi spoti ai kolis ko kun salote, pea o kumai mo ai tahine ko princess halaiwal mata aho, pea tau whakalangi langi i ai pefoki, ai senturi o tau te au, o kolis ko kun salote. Pea hoko mai ai ngahi timi spoti, Pako i timi spoti ai korisko tupou, o mai moa mai me ai tama pilinisi, tau whaahau man matao. Ko ia o kore atu, ke tau kamata lewa, ai laka o i pongpongini, kia hoko atu e tau polo kalama. Malo kawifi. That will march you quick time. Good. One. Body center. Quick. March. Koena ko kamata lewa e tau laka. Ange pe koia ko whai whawhailoa ki.
Hai le princesi halai wal mata. Boy timi a Gonzalo te o na utaki e laka. Whawhiao no tua. Manatu hafoka pe mo tina moni paus folau. Koyongo kapteni o e timi sipoti. E foki he fuka o biai harmony le ota mo roof kalmet. Koe kau spoti tu ki mu apeia. Ai kolisi ko Gonzalo te. Hoko mai ai e whanau Mitseti o alo au ki he openi ai kolisi Gonzalo te o nau team spoti o e tau Century o e kolisi Gonzalo te Kafofu atu pe mahalo kui he toko ono fulu tupu e team spoti koni ai kolisi Gonzalo te me he iki ki lala te tau tok whanongo ai takui lau enu hoko mai o e time takui lau o e kau taki koi i mua o kia Luciane manumua pe foki ki a whakaua vai kalokalo bu kalokalo pe mo whaaturi o e nau i mui pe au kia i pepe mo Paula Moala mo tua meri na paa ko nau tō luia ko ni nau taki i he timi ko ni a takui lau nau whakapapa he taimini Kake uongo lere e lau e whakapapa e vesi lau loto a takui lau o no hinga pe ko e ifi o ki leo lahi ang e foke ifi ia i hene tu ko ia i he taimini kako takui lau ia ia i be kau tuki mua ia takui lau tukuange mai pe ap fo o wena ku hoko mai ai takui lau ap fo o takilaka ko ia i mua ko mone tonga ka e pehe foki ki a Surieti halaholo nau au na taki mai laka ko na ap fo o pea i he hona tua e tō fuka rewa o kia ia sione wakata pea mo Luisa Kata o ap fo o ia paka toe ngā rewa koe kau spoti ia a ap fo o te tau toki whanongo pehe ngahi hingoa ono tuku mai mei koe kau spoti a fo o kui he mei toko ono fulu ke fitu fulu ai au kutau kau whakataha tuai mo ki nau tolu mei he midset o aloa o ki he open tangata mo whawhine kaua fōu he whaalerei au pito maupe i he sipoti i he mei i tau kotoa pe kolisi ap fōu nau teunga i pe koe pulu ap fōu pulu e langi pate ki mea hake taimini ke he langi koe pulu ap fōu ia koia tibia na ap fōu nau laka mai te mini whai nau whapapa nau hoko atu ai laka unu atu a fōu unu mai te mini ko e ngahi ako loto ia ai pureanga ko e ongo tō fuka ko ia ako loto ko Amy Kafoa pea mo lakanga monu hasiata mana mo whanongo he spoti ko ni ai ngahi ako loto na toko si me wahe kolo ulo aki Oe ki talawo wena ko lakanga monu hasiata. Taki mai he team spoti ko yang ngahi ako loto i he tauni. Ako e memi e wafulu tupu ke tolu ngofulu e whanau ko ia timi ako loto. GMS ia, Government Middle School. Nau whakataha katoa mai peki ai, nau sfaifoke nau spoti ia nau tolu whakakatoa. Pea koe ni kono whiri mai ne timi ko ia mei ai. Unu mai he taimini a Tonga Side School. Koe tōwhuka mai Tonga Side School kia ia Albert Kisina. Pea mo Joseph Tataf. Koe ngo tōwhuka ia. O nau aina kuna tō mai e whuka he taimini. Pea o ku lue pe i he taki e tua ko ia whuka. O kia i ki talawo wai ko Alex Tuifua. Koia,
ka koe tonga side school ia pai na ufa apa e taimini. Iai e nau lau e nau ange peka tau havesi folofola ma tifo ugai fe auhia o e lau vesi folofola ugai fe auhia lau vesi folofola ugai hano pare o fai ia heri ai o kake fuo mate ngai vesi folofola ko no hinga pe ko kei leo lahi ange pe i fi me ho nau tu au tu ha ton mai pe fo kei fi e lo to malae i feitu ko no fai ai fra papa e ngai timi unu mai taimini ai ako malunga Tonga High School i he to'ofuka o iai a mere tukia pe mo Israeli a holerei o to'ofuka pe ko taki lewa i hona tua o iai a tot hei muri pe mo Caroline taufa ko ngo kapteni pe ia o e timi ko ia ai ako malunga Tonga ko fo fa bito te nga ako malunga Tonga maroon ia pe mo e hina ia pe mo sila o e kihelere tahai Aki he toko nimango fulu nai ai timi ko ia ai ako malunga Tonga ko no whakapapa i he grandstand e lau mo nau folofola o ai ko gulave kai ke fuongo le e lau folofola ko hiko e ifi mea mai pe mo toluia ka koe kamata ke vava te upai pai ia. Kei whahako e lau folofola e ako malunga Tonga kau ku rawe i pe ku kai ke lava ke tau whanongo le rei ki ai kau hi pe ko e longoa ko ia e hifi kako isileri aho le rei ni taki mai lau folofola ko ia ai ako malunga Tonga o ia pena u tofuka e amo toti e amo mere tukia ako malunga Tonga High School. Ako ulave ki ai mahalo ki he toko whango fulu ki he timango fulu e timi ko ia ako malunga Tonga. Unu mai a ewa ko e ngahi ako loto ini a ewa. Ko ngahi ako malunga ini a ewa. Ewa Secondary School. Taki mai he laka ua ia Isaac e Foriaki o ia taki mai to'ofuka mai ai ko Waikakala takai ia mo Marianne Feao o ngo to'ofuka ia e timi ko ia a ewa fa ia foki a hofanga hau pe mo Ewa High School na tui fio mai pe ai e timi ko ia ewa fa longa pe he lanu pe mo e kaka ewa yo au mo gi ma te tepu mai pe ha lau ha e vesi folofola ewa ko pau pe ke ko fatonga pe e lau folofola pe nga ya ko hi e ui pe ai pare makeheia i he whakapare o ia
koe hongo fulu sta tai e tau taha whini mange au. Hongo fulu. Sta tai e tau midset ki he open ai Kolistonga. Ki he toko ono fulu tupu nai ai timi ako malunga tonga ai timi a Kolistonga. Mahino peu kai ngahi ngoa hene ku puria. Toki o Grotonga folau foke timi sinia akapuluia ai Kolistonga. Pe foki ki he nau kautuki mua kawai hingoa koe ni talavou koe ko loman tiesa. Mausia e tu ki mua koe he tau ko osi i he intermediate puri he tauni a hingoa ko ia me hen he timi koe ni ai Kolistonga ka kui pe ko ngahi fatongia mahui ngangeia ia ngai fononga kau ku kei toi pe kei ngai koe whalau koe kau whakahua koe kei toi pe whangilai one ke iai pe whangi laione mui hene o kina o kei toe pe. Pātala mai ka te whare maka. Alu ate laione, kei toe pe laione. Laione a tae Kolistonga aia. Unu mahe taimini ko Anastasia. Anastasisi, koe ni nau hoko mai koe ni. O ki ai he taki mua ko kaptenia ko Pamastoni Pauvare pe mo fuatapu fekau to fuka mai hona tua o ai a sione ni kua iai okay ko ia ko na toluia ai Anastasis pe mo taki vaha fotukava kata ko Anastasis o Ismaili televave pe mo taki vaha fotukava na una to fuka ya utaki lewa yang kapteni pe ko Pamastoni Pauvare ya mo fuata fekau kako Anastasis na ya ko anga fo geni ku kau mai ke sipoti skau mai pe kako nau kei age pe ko lau nau kei pebe unu mai ko ke sipoti e teu ipe mal ku he toko wo fultup ai tim spoti ko ia Anastasisi. Unu mai hona utua ko Tailulu. Ko e ongo kapteni bena ku mua ko sione fisilau ya mo ungatea Foriaki. Ko ongo kapteni timi ko ia Tailulu. Ai he to fuka pe o ia sione ni kua ya mo Williami Waske. Au tolu ia mua ko na timi ko ia Tailulu. Pagi ke he mau pe foke laka ko he whakawa. Welaka koe whakawā ko nau tōlu e kau kapteni mo kau tak, kau senior. Welaka koe he osi koe e sipoti, me me koe kau metari au nau unu mai ki mua. Mua mai he ngahi laka, Kake, au pehepe. Kolis Tailulu pe mo nau lanu, lanu mori. Mahalo kui he toko whango fulu nai. Tupu ai timi ko ia Tailulu. Whafofa pito nau ngahi teunga e whanau. Mo whakateunga ki nau tolu. Ai no pe whoko kwai pe ngahi kau taha pe nau whai e tae whalani. Kolis ko tupou e no hoko mai. Taki mai e nau taki sipoti. Ai kolisi ko tupou. Ia ko Bensimani Tailoa o Gutaki ko to fuka o ai sione siare pe mo titari Kolomalu
Koe ngo tangata tō fuka ia ai kolisi ko tupou. Koe lewa pe mo yangi, o kui loto ia he kaulaka, ko sione lolo mana ia. Kako kolisi ko tupou ia, nau unu ato ai peki nau tolu ki mua. Ke nau kafe mai ki loto. Tokolahi apito mo kau spot ia kolisi ko tupou. Ahau ke toko ono ko fulu tupu ke fitu ko fulu tupu ai timi spoti ko ia ai kolisi ko tupou ia. Tokolahi apito. Bage foki ko hange ko kolisi tonga, hange ko kolisi ko tupou. Ko ngo timi ia kuna feau hipe ngai event tanga tape. Tatau pe mo kolisi kun salo te. Fe fine ata tape. Ko nau fa fe kiki pe. Unu mai ai nau tua ko tupou hai. Tupou hai taki mai laka tupou hai. Ko ngo kapteni pe ko Tony Istolo. Ia mo Naomi Ras, ko nau na taki mai. To fuka mai hona tua ko ia Kolasika Tori. Ia mo Kosema Merekiola. Ko ngo tama to fuka ia tupou hai pe mo nau timi. Ko e fanau fe fineu nau pini lan pulu pe. Te ngalan pulu ka to fanau tanga tau nau lan uri nau tolu ia. Falani uri terlalu sese uri. Ko fanau fe fine pe nau te ngalan pulu. Kako tupou hai ia. Aku he toko wofulu tupu ke tolu ngofulu. Ai timi ko ia tupou hai. Unu mai ai hona utua ko marifihi siluk tapu. Fafofonga i mai lolo ahala walu marifihi siluk tapu. Taki mai mua ko ngo kapteni pe ia ko Meriana newspaper ia mo fotu tonga. Ko ngo taki ia kapteni ia timi ia marifihi siluk tapu. To mai pe fuka uga ia Michelle tu moala ia mo kaiwai tu vai lala. Timi ai marifihi siluk tapu bagi he tohon fulu tupu pe. Tohon fulu tupu pe. Ko tu pe na ulau lan pulu wai pe. Unu mai mo nga olive. Mo nga olive tu ako ia o marifihi siluk tapu. Ko ngo takilaka uga ia hei muri vai rea pe mo tau fahavea. Ia lewa Seska Kaianuanu mo veisini a lolohea. Pea mo nau kau ko mamaloa kata mamaloa. Unu mai mo mamaloa. Mamaloa weisini anai no ku iai ai ngo akoloto lo ape. A mamaloa pea mo nukalofa ai mo kage ulak tupo mo asinate tualau ko ngo kapteni ia fuka ia. Kai ko mata pure lahi pe ia o ngo akoloto pe ia. Una wa ku luai mua. Ulak itu po pe mo asinate tualau. Dai mo tau timi me he ex community school ai ni ko ia i Atenisi. Vai fo to fa pe na timi ko ia. Lau kau mai ke tau laka mo tau spoti. Toko wha, ko ki kau tangata pe toko wha ku iai. Peko ilo lawe, peko kakato ia, peko nau toe pe. Unu mai hapai ia. Hapai, ko nau unu mai ko ini. Teunga hapai ia, nau teunga lan maroon ia hapai, kai matohi hina. Oku hape ke toko wofulu tupu e timi ko ia hapai. Nau unu mai ko ini ki he grandstand pea moe laka. Unu mai he taimini e kau laka ko lia hona. O tiweti lau hingoa ena mo fotu pailate. Tiweti lau hingoa fogia na i kunsa alo te ko he tau wosi. Ko na yoku Fariari mai ia meiria hona he tauni. Kata, ko tiweti pe ia meiria hona pe. Na iai pe ia. Lau hingoa, ia hona. Mo fotu paila tēnā koe. Kongo whetu hopo ia he sinia koe ia hona he taimini. I he fuka ua David Ahope mo etua te kauwhana. Kongo tō fuka ia ia hona. Ia mo tipe ia hona. Lanu mata i pe mo e lanu hina. Kau ko ngahi teu mo whaka tisaini. O ku ki whakawho whange. Nga koe e alu e tau. Mahino pe o ku ki kehe pe te unga e whanau tangata mo e whanau whewhine.
falani loto e whanau tangata, kai falani t-shirt pe whanau whiwhine. E timi ko ia a lia hona. Tokola hea puta timi a lia hona, ki he whitungo fulu ia. Ono fulu ke whitungo fulu, e timi ko ia lia hona. Unu mai a Santelu ena ko Richard Moyaki, ko taki ia. Tako ko tama ko na utofuka, o kiai a Pita Taunsila ko e tokoni ia, pea mo Lope Tilangi. Ko tama tofuka ia. Timia Santelu, lanu pulu mo lanu hina ipe. Au ke toko hofulu tupu pe timi ko ia Santelu. Au kau mai ke tauni. Kai ke te unga whakatonga Santelu, ake ko ngai tau mai ki mua. I una Santelu tokanga nge ke spoti na te unga spot. O ia ko Santelu ia taimini i he fofonga grandstanding. Ia unu malewa pe mo lavenga maarie. Ko e kakato ia ngahi timi. Lavenga maarie tau fuka ukia ia Moses Alofi mo tupo utu iono. Ia koe ongo kapteni ena. Ongo kapteni koe ia lavenga maarie ia ukia ko maasia tui pulotu pia mo mateak whiao. Ka koe ongo tau fuka ko Moses Alofi pia mo tupo utu iono. Ongo star pe ia. Aku lavenga maarie. Ia tau toki whanongo ai. Yo lava dia e whakapapa mo lau ves fola ko ia Lavenga Maarie Christian College, Christian School. Oh iya, tau kau whakataha doa. Koe angi e pehe tawhaaki o e timi kona Lavenga Maarie ko Maasia Tupulok. Oh iya, ku lue he tawhaaki mo e angi pea i mua ia, i mui lewa o mateaki peao. Kako Lavenga Maarie ia. Kakato ia e ngahi kolisi, ngahi timi. Ai laka na whanofnofo ki loto malae. Kai kamata. Ai polo kalama whakawa. Katau hoko atu lewa ki he ngahi lere. Ai koe uraki lere, koe tahawhini mangeau. Hoko mai ai he tolo, he mita tolu ngeau, mo e wha ngeau. Hoko mai ai mita ua ngeau. Hoko mai rewa lere fuka takai taha. Koe kakato ia aho. Koe ngahi lere pe ia aho ni ia. Tahawhini mangeau, he tolo, tolu ngeau, mo e wha ngeau. Mita ua ngeau, mo e lere fuka takai taha. Tātukua ke aho. Ia ibe mo e polokalama whak metari to kuholo pe iloto ai. Ka te tautoki whaongongo pe ki hanga e whotutu. Pea mo e whanonga ko ia o e polokalama e tau kau whakataha i heni. Ake pe ko lawe ko e katoa ngai nono hima ko fulmahi wa whawhalangi ai pe tairi Princess Claudia Tok. Princess i Sinaitakala tukua. Kui e whai foki e mo mea ki ane nai. A hono whailonga i heni foki pia mo Valerie Adams. I heni pia mo Santesi Latu. Ko kau spoti tu ki mo atonga. Ko kau nau kei pou mai i he sipoti
Ono teke be taleni tiko ia dau whanau. Bela rifo kia whafonga nusila. Ka koe hoko mai koe ni tokoni pea ki tonga. Katake mo ki tahataha mai pe. Koia koe ngahi Timien sipoti. Taimini ke tau whahoko ange mua e tau lomu kamata e ahoni. Ka ko whawhi heni ai tiutalahi o kolis kotupou. Whai whikau walafua e kolos visi hoi. Ke whakakato ange ai tau lotu. Malo. Krea ke kamata tau lotu tau hiwa I he te au mo honga furuma wha himi. Te au tā wha e ki koe ofa au koe moana loloto. Pea ngalo I hoki ai ngahi anga hia. Pea kua ofi e ku kovi katoa pe. Vai mo e loto e pou e taulani o laumari e holi pe wongo I o ilo ai ofa da ngata koe folfola be me ulaki pseli a Paula ke kai korinto on fulmani ma o e vahe on fulmahi va e vesi ine on fulmani ma ka pau go dau os ai mo ui ko ni mo e dau whakatua ki a kalaisi pe a hono ngata ia tā go e tu tā makta ki dau tolu I he ka kai ko tope ka koeni ko fotua kalais me pekia ko polo o e whahinga kua mohe. Ko mea e fau mai I a tangata e mate, pe a fau mai I a tangata whoki e toi tuo e pekia. I o hange tope o mate ko tope I a atama, pe whok e whamui hak ko tope I a kalais. Ka e takta hono wahenga, ko polo ko kalais, hoko ai ak nau tol o kalaisi, o ka whai ni haere mai. Taki hoko e ngā tāngā, ka tukuange ia e pure a ngā ki he o tua, I o ki he tamai, o ka kuane whakakaanga e pure ko tope, mo e tuonga ko tope, mo e malo. He kua pau pe ke ni hau, ka e oa ke ni tukua e whiri ko tope, ki hono lalo wa e. Amen. Pe tau lotu, pa ka hire lotu, ko kore ke kau I whi, whai mai lotu ai e ki. Tau lotu. Siova Elohimi, hau o ngāi hau,
ko taloni o tu I tau ka pafau o mau kau mo e kau angelo I hiwa tai tu kua ke whakamalo atu ki e tu boi o tua malo whakalako I whilelei ai ne awhio o tu powono ko mau tui tae ni kuini nanaspau tu aho malo whakalau malelei Tama tui whakale o penis kalau ni tu poutoa o lukalala Princess kalau ni ka koe whalang I ahon Princess sinai takala tu aho Whakawhitai o ku lau mali ai ek premia o tong kai umai kabinete ni afio se whalearea pe mo whalearea tong kau whahofonga ngahi pureanga muri whawhitai eki o ku lau mali ek minista o pot ngau e koen tau tupu pe mo sipoti kau pureako kai uma kau ngau kau whaiako ngahi ako anga ko tope behegi e tamago pinista fa man matango be mo e fana wako ko tope o tongan princesi halaival mataho kai uma e fana spoti mohanga ge a fiona be mo tu gloria mo fafetai mau famoni ko toi tu ai ki ko toi tu mon e mau klanga ko dobe haleluya fafetai ki ai aho fakaklo mau iai ke fukava e spoti ono hiwang fulma hiwa ngahi ako anga o tonga mau famalo ge a fiona falao na tula Angi Maria e aho be aku wangi moko ai otfelente mau te fua mai ke pa ke te whaiwa mau wakai ke ngahe tale niti ai hako tupu e whanua e mai moa spot mau lot ki hoa fio haere mai ho lau maari maani oni a iwi moha malohi Tuko eki ke kona ki ai ngau ang o mau kamatan. Tuko eki ke lang I ai be ai a fiona. O ana figa uloaki ai fe au hi. Mea te pu ai mau fe ofo fani be mo e fia. Ke lilingi ai kresi o e feo ko ya I hao fangan. Tabuak mai ke ai fa langi. Uma ki mau tol ko dope lonuk ko mau te fua mai ki pa ki te whaiwa ta poa ki ai dai ne princesi halai wal mata aho tu aho mo mai mo spot yo ahon ai mai fana spot ko dope e fei lau ko nau fai au mai ki aho ko ni ki fa ha e ola o teu be mo fu fei lau ko nau fai ko hui ko aho ko ni tu ai ke lang ia a fiona I he puna I he lere pe ko tolo pe ko ha fa hinga fai wa te mau fa ho ko I te fai wa a hon ko fai ai teu ke fai wa a hon pe ke lang ia I pe a ho a fio mau fa fo ki atu ai lang I nau mo gloria ki ho a fio mai ai pe ko mo mau tua ka mau no fat ko kai Ho mo kore ni ho alo ko Sisu Christ kago mau e ki mo whakamu ui. Amen.
si e ki ko Sisu Kraisi. Mo ofla he o tua ko tau tamai. Mo e whiohi o e lau maari mao ni oni. Ke e te tau tolu ko tō pe ia. O tai ngata, pe tai ngata. Amen. Malo, whamalo atu e lava ai lotlelei ke kamata aki e tau whiau hispoti i he tau ni. Te tau hoko atu ai lewa ki he lea taritari, pea kou whawhe i heni ai sea kau taha kau pureako atonga, pureako ako maalunga atonga ana wafe vei koso ke ne whahoko ai lea taritari. Lolo e matanga kau tala noa, whawhetai o kei whatakau, pea kei tuu e la a o tonga, pea hopo e ka venga wholau, tau kei ewa he hau toka, pea tau salute ki he hau malu, kei wāngana e pai ni mua, pe he ki e toa ko hangai toke lau, ke whakamooni e tuk fua, kei tuu ko e whakatalu-talu. Tapke a whio ai o tuaha tau loto-lotonga. Tapke moto e kilu-kilua ka koe ne a whio tupo wono ko e hau o tonga. Tapke tahine kuina na spau. Tulo ke tamatu i whakaleo ka koe pilinis pule. Tama pilinis kalauni tupo utoa ulka alala. Patapat ke whawhalang-langi. Tahine Princess Kalauni, sinai takala whanakawa ki langi tui mata moana tuku Whatapa ke tamasi ko Prinis tau whaahau man mataongo. Pehe ke tahine Princessi, halaiwal mata aho, moi hou eik o e whonua. Whatapa ke eik palemia o tonga, pehe ke hou eik minista o e kabineti, moi kau whakafofonga e hou ek no pele, pehe ke kau whakafofonga o e kakai. Whatapat ke kau whakafofonga o e ngahe pureanga muri. Whatapat ke kau taklotu, pehe ke kau pulenga aue, pehe ke kau puleako, moi kau whaiako, moi tau whanau ako. Whatapat foki moi singai mātua tai whanau, pea o atu e whaapapa ki a sola mo ataka, o tawu he ap ko te whaiwa. O kua whaafafonga i atu a ek minista o e ako mo ako ngā we, toke tā mo ale o tunuku, kai uma e kau taki ako kotoa e ngai kolisi tongani. Ahono tali lelei ai tahine whakaafe whakalang-langi, Princessi nai takala, ke sipoti hono hiwango fulu mahiwa ai ngahi kolisi o tongani. O tatau nai moeha ai fia e ne tuu mo unga. Iho o liu lalo o tali lelei ai whakatangi o wha whakahoha asia ai feitu una e tau kotoa. Neongo peko e ha hono tuai, e whakahoko atu, e whakaawheni, o kuke kei lau maali e leleipe, ke mea mai, o kau whakataha mo e hako tupu o e whonua. Kato e whewhe tahine, e koe kaha ue no e whonua. Pea o mai mo ai tamasi ko tau whaahau, mo e Princess ko halaiwal mata aho, pea o mau koloa i ai. O toi pe e tau e taha pea centuria sipoti ai ngahi kolisi. Neongo ne kamata i he tahiwa ua fitu he apiko ufia mo lata he mala e sipoti ai kolisi pure anga ai i e tonga high school he taimini. Neongo ne kei toko si i pe ngahi kolisi he aho ko ia pea ne kamata aki pe aho sipoti pe e tah. O whātatau ke toko lahi o e aho ko ia. Koe ahoni, ko maume atu, ki e lauta e tau whanau, pehe ki e lahi mo e ngahi kolisi, pea kua tau wa wen o aho sipoti e wha. Kai whewhe ko e whina ngaloia o e hau, na e whakatoka aki aho no whonua,
koe ako, moe lotu, pea ke māmangia, mo uilele iai hono kakai. It is with immense pleasure that I take this opportunity to welcome you all to Te Whaiwa this morning. We are extremely proud to have our Crown Princess and the future of Tonga as guest of honor and gracing this annual event where it hosts the most spectacular athletic sports in Tonga. We are also blessed to have the support of our foreign dignitaries with their presence this morning. We warmly welcome all our church leaders, our government leaders, and all who have made a special effort to be here at the opening of the 99th Intercollegiate Athletic Sports Competition. We are certain that you will be greatly entertained and take part in our moments of great achievements and peaceful occasion. We have no doubt that with the central theme of unity, peace, love, and joy, we will follow through with our display of sportsmanship today. Leve vai whahohaa, kautatawat. Malo, lava ia e taulia tartari e pompongini. In this point of the program, I now invite His Excellency, Mr. Bragg Petley, the Australian High Commissioner to Tonga, to deliver the sponsor's speech on behalf of the main sponsor of the 99th Athletic Sports Competition, which is the DFAT, in collaboration with Tonga Health. Please welcome His Excellency, Mr. Bragg Petley. Your Royal Highness, Crown Princess Sinaitakala Tukuaho, Minister of Internal Affairs, Fane Fituafe, and all members of Parliament, ministers, nobles of the realm, and fellow diplomats. Representatives from the Ministries of Education and Health, Tonga Health, school leaders, teachers, coaches, supporters, the proud families and friends watching from home, and all of our student athletes from every corner of the kingdom. Malawalele and warm greetings. What a powerful sight this is. One of the largest gathering of young people in Tonga, full of energy, happiness, faith, and ambition. It's a great honour for me to be here today and offer warm greetings from the Australian Government as sponsors of this great carnival, alongside our close partners, Tonga Health. I tell everyone that this is one of the greatest events in Tonga. I tell tourists to come here during this time. The colours, the noise, the passion, and as we say in Australia, everyone having a fair go. To the students, let me speak directly to you for 1 second. You've trained, you've practiced, and some of you were probably told last night to go to sleep early, but you probably didn't, because this is just so much fun. Today's your chance to jump, to run, to cheer, and represent your schools with pride. All of us wish you the absolute best over the coming days. Australia is proud to support events like this because healthy people build strong families, strong communities, and strong nations. When we talk about the Tonga-Australia partnership, we are always talking about our health partnership as well. Whether that's in hospitals and clinics, or whether that's promoting healthy lifestyles. We're right behind Tonga Health, the Ministry of Health, the Ministry of Education, to implement the national strategy to fight NCDs. Can I just say one serious thing today? The last survey showed that 93% of Tonga's population were overweight or obese, as well as NCDs being the leading cause for death in Tonga. Events like this today can change that. Changes to lifestyle can change that. I encourage everyone to move your body often, eat well when you can, drink water, and look after each other.
To the coaches and officials, thank you for teaching not just the skills, but the discipline and resilience that are so important for the kids. To the parents and teachers, thank you. Thank you for shaping habits that will last a lifetime. Ladies and gentlemen, may there be strong performances, good sportsmanship, and great joy from this year's intercollegiate sports competition. Malo pito, and enjoy the games. Thank you very much, Your Excellency. Please, another round of applause to our main sponsors, TFET and Tonga Health. Kataki, toi pas mai. Te tau hoko atu lewa, ke konga e tau polo kalama, pe i loto whaapa pa moe mawhana mooni, o ko atu ai kole, pa moe whakawhi, ke tahine we whakawhi whalanglangi o ahoni, prinsesi sinai takala tuku aho, ke anga lelei mua kai toang hakoloa, kono whakawa o spoti, atelita, hono hiwa ngofulu mahiwa, o ngahi kolisi atonga. Kataki, tau pas mai, tahine whakawhi whalanglangi, prinsesi sinai takala tuku aho. Tap mo afia tol tahai o tua ho tau loto ngā. Tap ki ene afio tupo wono pe mo kuina nas pau. Tap mo tui whale o tupo toa u ka lala. Tap mo ho eiki. Tap ke pale mia ka umaa ho eik minister kabineti. Tap ki he hai komisiona Break Batley. Mo kau whafofonga muli o tau kau he whakatahani. Tapu ke eik minista ko moe ako ngā wem, kai uma ai Palestini, moe tale kita o ngāhi ako hono kotoa. Pehe foki ke kau pule ako, kau whai ako, pe moe ngāhi mātua tau hi whānau. Tapu moe whānau ako, pehe ke kau sipoti hono kotoa. O ko whawheta i ke o tua mawhi, I he toe omi e whainga mālie, ke tau toe whakataha mai he ahoni, koe tāpu aki o whi auhi sipoti hono hiva ngofulu mahiva. O ko wakai atu ki he tau whānau sipoti, mo nau whotunga mari, koe ahoni nā nau teu lahi ki ai. Ka teu toe whakamanatu atu, ai uhinga o tau kau ai ki ha sipoti. Koe mo ui lelei. Lelei ke whakaatamai, ngāue whakataha mo ka ataki. Pea ko I lelei heni ke tau hoko koe whanau o ku wheohi I he lau maalie lelei o sipoti. O ko tala monu atu, pe whakatawange ke tau I kuna, mo si isu to e tuu, pe ke nofo ia ene merino, ia ki tau tolu, he aho e whā ko eni o e wheohi o sipoti. Ko ia, o ko whiewhia ke o whakahāheni, ko whakaawa ai sipoti, hono hiva ngō fulu mahiva I he ua awhe, ua ono. Ko o whātu. Whawheta e mau koloa lelei o e ahoni. Tahine prinsesi sinai takala tuku aho. Pakua koloa ia ai whanawa ko tō ngā I he ahoni. Kole atu, ko tau lea whamalo, whakahoko atu ia I he ofisa pure ngā ue, o pot ngā ue ako, pa moe ako ngā ue iskeri ngā luoko. Tapo moe a whia taha mai, tau lotonga. Tapa tahine prinsesi sinai takala tuku aho, whawhalangi. O whiuhianga sipoti atelita hono hiwa ngufuru mahiwa a ngahi kolisi. Your Excellency Brett Batley, Australian High Commissioner to Tonga, and the foreign dignitaries who are present here this morning. Tamoe ek minister, ngahi ngau whalot whonua, e hou ek minister, hamatau at botoa, au whakihe, ai whakatapuni au hūwhangat.
tu ke whakakato, ke tongia, whatongia, whakamaro o eo wauni. Tau whaftai ke whonga aola ni tau hi, tau kamata he ahoni, whatongia ne teu kia e whanauni. E whakahaho nau tare ni ti, e tawa tangata he spoti a te rita. Whafonga i atu, kau tare ki tāko, kau pure ako, kau whai ako, kau maa e whanau ako. Ai mau honga ia, pe mau rau monu, i ho mea mai, ki kau mo ki mau tolu e ahoni. Lau e puna ke, hapai weu, tala ki wawau, funga fonua, kau ai atonga tapu, tau whila, pe tau hiki malu, e kua tau haka, e lang kua tau. Tain princess, kua tau ho maulangi e ahoni. Ko lau maari e rirei, ke mea mai ke whalang langi, ke mo whakawa e whiau spoti a te rita e whanau ako ngai korisi ke he tau ni. Fia ka koha fia ngahi ako a ngā, kau pou, mo i hako tupu e whonua, e whakoloa e aho, o mea mai, e mea ke whaiwa na e teu e whanau. E o tu te ringa mai e tonga kotoa, ke kātoanga e ahoni. To the foreign dignitaries, thanks for being here with us this morning. Your Excellency Bradley, the Australian High Commissioner to Tonga, thank you for your willingness to sponsor a major part of this annual event that all Tongans are looking forward to. Thank you very much. For Maluat, he oik mista kau whafonga wharerea, lolo ngai whatongia, ka mumea mai e pou, e matai kroa mahau inga o tau whonua, o tau whanau. Tangatai whaiwhikau, o Maluat e lotu lerei ko tau kamata aki. Whamore ka waha tapa, wai kia whamaroni, whakakato atu. Whamaro rahi, i he pou, o mo whai mai, i he ngāu e nana mau teu mai kai. Whatawangi tau mau hakatonga fia e ahoni, i he merino, e moe ofa. Le mai maranga tau atu. Whamalo atu, me lawa ia e tau rea hamalo. Tahine whawhalanglangi, Princess nai takala tuku aho. Koe lawa ia ai konga uloaki o e polokalama o e ahoni. Ka koukore atu, ke tau hoko atu a mua ki he tau polokalama spoti, pamu ngahi whiauhi o e ahoni. Whamalo atu i he lawa ai konga uloaki e tau ngahi polokalama. And then brings us to the end of our first part of the program today. We will move on to our competitions and the events scheduled for today. Malo apito. Kataki to ay mapaspas. Malo, kolet ke ngahi timi spoti. Ko neifi pe ka wifi. Pe ataki pe he timi spoti ay kolis kuin salote. Mo lava atu le wa foki atu ko mo ngahi nofo anga kai kamata e tau whiauhi i ahoni. Malo. Ka wifi? Iyo, koe lawa ia e kātoanga whakaapa. Ia koe te weni ke kamata ai whiauhi. I he tau rere tahawheni mange au. Ai koe tahawheni mange au whoki kamata ia me he junior. Kamata pe me junior e tau tahawheni mange au. Ai koe junior tangata whewhine, intermediate, tangata whewhine, ai alu re vaia. Ai kula kamata pe o tahawheni mange au ai junior, tangata mo whewhine, hoko mai rewa e whanau whewhine pe. Intermediate open senior, hoko mai ai intermediate open senior e whanau tangata i he mita tahawheni mange au. Lere koni whainolo pe. Whainolo pe lere koni, ai kone mahino pe uraki ua tolu, koe koula siliva polonisea i pe ia. Ai uraki ngahi, koe uraki ngahi me tarien whaki mau pe. Pe wha ilo i mau pe. Ia osi pe ko ia, ai lere, ai tahawhe ni mange au, i he kamata ko ia o e spoti. Ka koe ni koe whoki e laka, ai ngahi kolisi, whoki pe laka e kolisi kuin salo te ku, me ato e tahine ia, princessi. Ka koe kau taki peni e laka unau whaosi ato e laka, ake pe ko ia,
e fai lave ki ai ane nai I he whanonga ko ia ai laka Police Queen Charlotte pea takitaha mui atu ai pe ai ngahi ako e hoko nau foki atu ai pe ko nau ngahi turiki ange pe ko ia ko tau whanongoa mo tolu ko mo mea mai ki he tau live streami tau kau whakataha ai pe ai I he mui atu I he tau sipoti tawhini mange au ko tau ivenia ko ku kamata ki e tau whea au hi la le ia pita te whai o wai pēno ki hawiriviri o ku wangiangi e pēno ki hawiriviri o ku wangiangi e tau kau whakataha ai I he kātoanga o e sipoti ono hiwa ko fulma hiwa e whainga maari e ia o e tau whanonga atu koe ni kange koe kukulawe maha koe timi e wanoa o kui heni iaia hapai iaia eua iai mo vavau whawawonga I mai ia e he kolisi mai le fihi siru tapu na whawawonga I mai pia vavau na kukulawe I pia ua guai pe ai whanau sipoti o kunau hu mai pe he ngahi timi koe heni ai koe ngahi ako koe ai hange koe ni koe ako katolika kunau hau pe hu heni he ngahi ako katolika heni koe ako koe ai saine ha kunau heni pe o hu pe I hona ganga ia wakai ki ai ke hau whakaluku fua timi koe ia vavau kunau marifisi luk tapu pe unau whawawonga I mai a vavau whakaluku fua e anga koe tau whanonga patoki tau taha mai pe ai kake koe tui he taimini koe ngahi timi enu kunau laka whakafoke atu konau ngahi pare teu mai me ai o si whao pe whok lere pe ai laka aia moe kātoanga whakawa o si lere pe ai warm up ia ai kaulere tahafe nimange au o si lere pe na warm up na tolu o ne mau pe ngahi a koe konau ngahi no whanga unu mai rewa e tau tahafe nimange au ia tau tolu e tahafe nimange au whoko e takai tolu moe konga ai au starta mai me he tolu nge au ai ko foi tolu nge au whoke wha pe ko foi tolu nge au e taha moe foi wha nge au e tolu ai ko foi wha nge au e tolu ia ngā koe tau wakai ki ai wha nge au e tolu moe tolu nge au e taha pe ko foi tolu nge au e nima ka pau te tau motu I pehe ka koe ngā koe tuu koe e takai whoke koe mala eu mita wha nge au takai whoke ai a koe starta me he tolu nge au o mai pe koe ki he te pi lere rewa whai takai tolu koe tahawhini mange au ia e au whainolo pe ai whea uhi ko ia uhinga ia koe me tari pe mātuka to e ngahi ia ko pamalo ia pe whoke tau kau sponsors e whamafola o kutau iai he tau aho e whaa koni ka hako mai aho whaa koni ka mata he aho ni tau whamalo e pe ki he potu ngau e ngahi ngau e whalot whanua au iai e sipoti ai Eik Minista e Mia whane Fot Fituaf e whoki e CEO Porot Paunga pe po e Mia potu ngau e ngahi ngau e whalot whanua whamalo e pe heni ki a Ilai waha tō wehi pia mo e Tisa Insurance. Tisa Insurance, malu I koe moau. Ai ko kautahana I loa koe koe Capital Insurance. O Tisa Insurance I he taimini. Pamalo I pe whokiheni ki a Sebisi Sika. Pia mo e 5-star group of companies, 5-star finances. Malo apito e Tokoni, malo e Poupou. Pamalo te pe ki he office e talwhekaulahi koe a Australia I Tongani. Pamalo atu ki ia kinau tolu, pamalo ai pehen ki he ofisi o e ambassador ko ia o China. Pamalo atu ki he tokoni mai popo ko tau kau sponsor Koulai. Sponsor Koulai ia, ai au kau whakatahai I he spoti ko ni hono hiwa kawhulu mahiwa. Pamalo atu pe whokeni ki he Eiki Nopere, Pilis Kalaniwalu, Fotofiri, pia mo e te pire ko ia o e Hou Eiki Nopere o wharearea o tonga. Pou mau pe I kareni tiko ia tau whanau he sipoti. Ia I whamalo ia John Paul Chapman ia mo e Pacific Timber and Hardware. Ai wharekoloa e nau langa mo e nau whakakato aki
o fia mau whakaaho ki ho whare. Whamalo i pe whokiheni ki a Tevita, kua kau pe mo e poate koia o e kautaha ngai piskisi koia kautaha ngai koloa ai pureanga pe ko tama anu ke small industries ma whanga malo e tokoni whamalo atu ki e Poilangi and Sons ko e Scaffold ai ni ko tua e tau tama whaita ko ni he te pi tene hanga maua toi kai ke toi hao hata hai he te pi ne ba wat me olunga tau ki ai pe mo e nau ko ia e tau elektronika ko ia te pi ai ko he ne ka papalangi me he Oceania ia no whakakato e te whaaki ko ia pa malo lahi atu malo e tokoni malo e poupou e pa malo o i ngai whenga wak ai ni tau kau whakataha toi mo ki ai ai a ko e Whamalo, malo e tokoni, malo e popo. Ko e whamalo ia. O anga e tau whaifatongia. Wai whamalo e peheni ki he kautaha whetuta ki a tonga ai TCC mo Yuko. Malo e tokoni. Malo e tokoni, malo e popo. Kai ke koe whamalo ko ni ki he Kolope Connections Shipping e tau container mea kai aisi koe ki Amerika uta mea kai, uta kava, uta koloa whakatonga, koe vai tonga au pe he tau fua whanua, fua kotoa ia me he Kolope Connections Shipping ave he uta ki Amerika nau whengawe ak whakataha whoki i heni o ki heni a Nikola ko Nikola tau manu o kui heni te mo whetutaki koe ki ai. Koe wanima walu ni menima pe mo e wanima hiva walu fitu. O ni ko laia o kui heni ia. O tau fika koia i Amerika mo tolu koia ku i Amerika ko nima taha noa tolu noa ono ua. Kolope Connections ya mo e ave mea kai kava uta ki Amerika. O iau tau whakataha toa i he houani, iau ka te whamalola. I he ngahi poupou kotoa pe koe ni, kua tau whetau laki moia. Teu e tau wheauhi e taha wheni mange au. O iau kia he taimini, au kei whakakato ato e whokia te ngahi timi spoti, mā tuku mai mo e tau kauifi. Kauifi ko ia a Wahekolo, kauifi e Wahekolo. Iai a Tonga Hai, Apfo'ou, Tailulu, Tubou Hai. Iai nau tōru ia. Koe Chris Quinsalo teu nau iai, koe tau kauifi e Wahekolo. Nau tōria na e whaifatongia i he kātoanga koe ni whakawa. O kiwe mahalo ke kātoanga e tāpuni e whaifatongia e kauifi koe ia e ngahi kolisi o Waheuta. Ai mi me iai e kolisi tonga, ko kolisi ko tupou, ko takui lau. Ngahi kauifi a koe me he tau ngahi me iai, Riahona, iai mo Riahona me iai. Kake. Ka koe e angaia o e tau kau whakataha atu i he houani. Taki koe e tarekita koe ne kauifi koe e Wahekolo o Remboes. Koe ne kau whaifi. Me he ngahi kolisi koe ni. Ae ni o kuni ai e taimini, Ange pe koe ia koe no tautou whakarea atu.
Yo ko tu ia tai mini. Tau wakai be tau toria ki hanga tu e polo kalama ko e aho ni. Hange pe e vave pe. Neongo ko tau ko tu ko tai mini ko tau o si i mei ova ke tau tole hawhi hoa he tai mini me taimi ko e to tonu ke kamata to tonu ai ai ta hawhi ni mange au Ako wakai atu pe ke he stata ko stata u whai me ta whaki ko e tolu nge au ko e ta whaki ko e tolu nge au ai a ko e turiki tonga haha ke ia malae. Turiki ko ni uai tau papatohi kai. Malae e whai ai a ngahi whiauhi i a ngahi malae o whahoko ai a ngahi field events. O koe pe ngahi whakailonga pa mo ngahi fuka e tu e te loto malae. Tau ki whamama o pe me ngahi wheitu ko ia. Lolotonga e whai ai ngahi whiauhi tolo. Tau te whito ki he discus pa mo e javelin. Nā whawhai ko hoko ha whatu tāmaki. Tau whamalo ai pe ki e puleanga Australia. DFAT and Australian Aid pa mo e Tonga Health. I hono toni a whapaanga pa koe sponsor e tau whiauhi i he tau ni. Whamalo atu ki he kautaha koloskula Tonga. Kok nau tolu, ok nau ngāue ke ngai whatu tāmaki. Ki he e hoko i he loko malae. O tau kau whakataha tuai i he hoa koe ni. Mahino pe whoke whanonga o e sipoti. O kiai mau pe ai ta whaki koe hano tokanga kina e tūkunga koe au kiai e whanau, me hene moe nau whiauhi. E iai pe ai lavea, kono ai mahino pe whoki ia. Pe ko whanki i minge wae koe anga whanki i lavea i ki pe he pe. O au pe ke lalahi ka kuheni ai koloskula, heni pe koloskula. Toko ni mai ki he whahoko e whatongia koe ni, talu pe mei ngai tau koe ni ko mariu atu. Ai nau toko ni ai. Pea pe he whoki ki he ai kup whekau aki. Ai koe unu koe koe whotutu koe ai mala e teu whaiwa. Koe te whaki whakatonga i loto, koe ngahi field events. Ai koe ngahi event ia loto mala e. Koe turiki whakatonga o kiai e puna. Ai koe puna maolunga ia, pea moe puna akau. Koe high jump moe pole vault. Koe ia kutu mai me ta whaki koe ia whakatonga. Koe ta whaki whakahaha ke o kiai ai puna loloa, pea moe puna stepu. I he ta whaki whakatonga, ka toke lau kata, whabrepore. Ta whaki whakatoke lau, o kiai e tolo ai. Ai kiai e tolo shot put. O kiai pe moe tolo discuss. O kiai moe iai.
Tare kita me kau ngā we wha whewhana aki hala pure ngā. A koe mau whika telefoniko e whitu whāno a taha ni mangeau. Ia pe whoki e potu ngāu ke ngai ngāu e whalot whanua pe koe mia. Whika telefoniko e whitu whāno a taha noa. Ia pe marolo mai e peo le vai pe heni mo mai e ngai fai foi nunca ko ni pe to ko ke na fai na nunca va au taki mai na fai foi ko ki kapa pinati pe ia mo ka fa malo ke sunipa ko ngo taki mai risi malo sunipa ko stata ko sunipa ton o ka ko ya ke te pi ki lo pe ya mai a hon do ka pong ka ko stata ko me ma winga fo ke stata e ton au pito ai a ko e fana weni de na fai no ko ia i junior girls mi de ta fi ni mange au ai ko ni o si au tanki mai tau risi tau fenga pe ke tau tori fu pe mo fenga ke fena pasi pe mo e tau TV, ni mau mai pe ko tau TV, tau alfa ta pe. Ke tau fononga fa ta pe mo ki na tolu. Ia no mai ko ia ai hingoa. Ka i hetem te tau pe tau ki waka i holo pe hange ko potunga e polisi Kevin. No fa tau ke ia to e ngahi polo kalama e fa hoko heni i te ufaiva. Lele pe fa ta pe ia pe mo e fe au hiko ia ai sipoti. Fe au hiko ia e atelita. I loto mala e pea mo track and field e whakahoko e utai pe mga whiauhi e lere pe ia tau te whitoi ke ngahi ako hange koe nuku whai kia e whamatala ia e ngahi whiauhi ke he pe e toi lere pe mo iai hake, kako tau mui a toi pe whainga maari e tau kau whakatahai mo tolu i he hoa koe ni koe i veni koe au ku teu whakataha whini mange au ka koe taimini o grotonga whakahoko ai tolo shot putia ai whanau whiwhine i iki ai midget girls ai au whakahoko ia me turiki toke lau ta whaka toke lau koe malai o grotonga whakahoko ai tolo shot puti ai whanau whiwhine i iki au pito i he ta whaki i whakatoke lau pe o kai tolo discuss ai whanau tangata ia. Iai, teu mai mea moe puna maalunga. Pea moe ai veni e toki whakahoko ai i he lolo tongani ia. Ai ko ngai veni e lolo tongani. O si angete ko skamata e whiau hia. Ai ko tolo shot puti ko ni e whanau whiwhine. Mitseti e te whaki whakatoke lau. O ku mai mo ai e tahine ko princess halai walu mata ho. Me Gonzalote. E urak whakahoko tolo ia ko ia. E toki whakahoko rewa ai tāwhini mange au. Ai ko ne tu ia ko e taimini e whiauhi. Kei maa whana pe whakae me ngai turiki ono kotoa pe. E malae oi ko teu whaiwa. Malae ko teu whaiwa. Mei loto nukalofa.
I e howani mo tolu mo mui mai ngai tapaki ko toa pe. I heni pea mo tua poleanga. Whaka o te taitari whiwhia mo e taitari maa whana toi pe. I tau kau whakataha mai he aho uruaki eni. O i spoti ono hiwa ngofuru mahi wā. I he lolo tongani ia. Pea te tau mui a toi pe ai. Lolo tonga a e tau whanonga toi pe. Poe mo e tau spoti. Ege, koia koe taimini ia. Te mou mea mai he... Te mou toki mea mai he ata. Ai whakahoko atu ai. Ai tolo shot puti. Ai whanau whiwhine i ki au pito midget. Pea, i he tawhaki ai pe koia he whakatoke laua kai pe tolo diskasi. Ai tau kai pe mo diskasi ai tau whanau i ki au pito. Ai midgeti. Teu mai pe mo e ngahi puna. Loloa puna step i loto, i te whakahake. Ia mo e puna maalunga, mo e puna akau me te whaki whakatonga. Ko iau tau iai he taimini. Ia ke i whamalo ia i pe whoke tau sponsors. Te kei ke kamata tau ngahi whiau hia tau tolu. Ka e toi ki i wā ange a teu whaiwa i he loro tongani. Kaike he koe, hange koe na whai kia i e lawe. Koe taini prinsesi, halai walu mata. Koe iau kune mea atu i he taimini. Ki he tawhaa ki whakatoke lau koe ia o e malae ko teu whai wā. Aini e whahoko ai, ai tolo shot puti koe ia. Ai tau whanau whiwhine i ki au pito, ai midget. Ko ia i he taimini. Tau kau whakataha toi pe ai. I he... Ai kono tau pehe pe tau tolu. Kono whailonga ia. Kono kamata ia o e ngahi event. O e spoti hono hiwa ngofulu mahi wā. E uraki mai moa e tahine prinsesi. I he shot puti. Pe to kamata lewa ai tahawhini mangi au. Ai koe polo kalama ia. Koe tu uia he taimini ia. Ai koe tari pe ia, ai tahawhini mange au ia, ke whakahoko ai mai moa ko ia hano shot puti. Pea, koe ni tō kamata ia, ai ngahi event ko toa pe, o e spoti koe ni hono hiwa ngofulu mahi wā, o e tahawhini mange au. Ai koe kau official oe kuna i he turiki ko ia, Iai pia mo Palestini kona spoti ngahi kolisi hingano halaufia. Whakatau kei pe ai ki he anga ko ia a hono whahoko o e tolo o e shot puti. Pia mo kau ofisiare o kuiai ke whahoko me iai ai tolo o e ahoni. Ko patonga e pe uiai pe mo Valerie, Dame Valerie Adams, o uiai moia. Kaike, ka koe matao fokia pe mo e hau ia mamani he tolo shot puti. O uiai ke whai e whakatau kei koe ai, e whakahoko i he tolo. Ko iai au ku rorotonga iai e toka ngā he taimini koe polokalama ia, koe event ia, o kune whakawa aki e ngahi whiauhi. Koe mai moa, tolo shot put, e taine ko princess
halai wal mata aho tuku aho ai aku iai he taimini i he tawhaki whakatoke lau ko ia malai ko feitu utolo pe ia o whakahau koai feitu pe whai e tolo shot puti pea ko no whailonga ia kake ka koe tuia e Polokalama he taimini ia e whatatari pe ko tipe mahau ka ngai mea ke whakakakato he ta whaaki ko ia ka e toki whakahoko ai shot put ko ia kai ke nau ngari e unu mai ki loto mala e ki heni ko fatonga ia ua ko unu mai na tolu ia Valerie ia pe mo ka official ki heni ki loto mala e ia e hangatonu pe ke fofonga ko ia e mea anga ko ni grandstand ni ai ko tu pe e hiki mai ki ai ai foi e mai mo ko ni tolo e shot puti ia ke whakahoko ai ai e unu mai ki mo ki heni ki e fofonga ko ni grandstand ni o fai ai e tolo o i ngari ku mama o e turiki koe ki mea e whawhalanglangi e pia o mai pe ki heni e koe fofonga ia o e grandstand ni ku ai pe ia o tok fotu tu pe ia ai loto mala e ke hange pe ha mala e tolo shot puti ke whahoko ai mai moa koe hono tolo e shot puti ko ia he taimini ko ni pe laini halfway ko ni mala akapulu tawanga maheni pe ki ai kai fai ai konga ia ko ni ai Polokalama e ko ki foi whakataimia ko ni ko foi ko whakawa pe ia kono whailonga i pe ia e whakawa ngahi veni pe kahiria e foki pe whiauhia ki he turiki totonu pe koe e mala e tolo shot puti ke whakahoko pe me ai e whiauhi ia ka koe tahine pe princesi e mai moa pe i heni e foi loto maari e mala e ai ko ia he taimini tau unu ki ai mo mea mai pe he tau Facebook a pe mo tau YouTube ai he ata pe mo tau whamafola koe ni he radio whamatala foki ka koe o ke mea mai he tau ata ke mea le leipe ki he ai ata aeni ke tau kau whakataha i he pouani ko ia ku whailonga ko ia ko to mala e he taimini ko te ufai vai he taimini ko tali pe ki ai whakakato e whatongia ko ia whakakato ia pea tau unu rewa i he tahawhini mangi au lolotonga nia ai hono to foto tu e mala e fai e Valerie pe mo e kau officiale o hi ke hoko ai Polokalama ko ni ko ia ko e whanga mari anga ia o e tau whanonga mo tau kau whata hatu i he hoani i heni pe mo e
whamafola o tau iai he spoti hono hiwa o fulma hiwa. Ai hoania ke whakakato aki ai koe o mai whoki pia mo e pulu to tonu ko ia ke whai aki ai tolo mai moa ko tahine princesi alai walu mata i he malai ko te whai wā ko e mai moa ko ne tolongi pe ai short puti Halai walu mataaho, ne mai moa, tolo mea mamafa, ma ai whanau whiwhine iki au pito. Koe ni mai moa, tolongi. Mai moa ko ia. Rekoti ia. Muhingai e iai koe tolo ko nia e rekoti. Nono whakawa, o e tau ngahi whe auhi, o e tau ngahi events i he ahoni. O kau ofisiare ni, nau fuai, ai mamao o e tolo nai whahoko mai moa e tāhana. Ka taki, tau pasipasi atu. Malo. Thank you very much, Valerie, and all the officials. Malo. Tau whamalo pe kuai. Kakai tongani. Now, tokoni mai ke tau spoti. Valerie Adams, tu heni whauki pia mo Santes Latu, kau tangata spoti lo ai e mala e teu whaiwa. Tau kau whataha i he tau kotoa pe, koi poupou ke tau ngahi whe auhi spoti. Kau officials, whatoa ngai ange, koe ni ko lava, ai tolo mea mamawha. Koe ne tu ui he taimini. O lava e mai moa ko ia e tolo o e short puti e Tiny Princess i Halaiwalu Mataaho, tuku aho. Pea koe ne kamata i pe ia o e ngahi iveni, ko ne ata i pe ia ngahi iveni. Tau kau whakataha tua he houani. Ka koe tāwheni mange au i he turiki tonga haa ke mala eu stata mai me iai. I he mita tolu nge au. Stata mai me mita tolu nge au. Ai lere mita e tahawheni mange au, kamata ake junior. Pea e unu atu rewa, ai ngahi hoko atu ai junior, koe intermediate, open i mo senior whewhine, unu hakai pe ki he intermediate, open i mo senior takata, ke nau lere ai. Ai koe kaueni he ngahi lere, o wha tokolahe kau lere. Me tau toko ua me ngahi ako, me ngahi timi. Ai kaurere koe ni o kui he tāwheni mange au. Me tau toko ua. Ai ngahi timi, lere tāwheni mange au. O kunau iai i he stata he taimi. Tau me kakato pe ia. O ia o tau iai he taimini, o tau toki mui a taipe ai. Whanonga ko ia. O e tau rere, o e tahawheni mange au. Whanau whiwhine i ki eni e junior. Ko ia iau ki he starter, i e tahawheni mange au. E koko gulave, pa iai maupe, ai kau tuki mua. O e ngahi lere koe ni. Ai ngahi ako. E tau whanau i iki. Tau mei whawhawhonga i pe ngahi ako, ngahi timi kotoa i heni. O junior. Pea te tau toki whakaiki kia tai pe ai tau mui atu he kau whiauhi. Rorotonga. Ai lere ko ia o e tau whiauhi. I he Rorotonga ni.
Kai ke ko e tunga ku he tai mini o tau kau fe au hina ku na loto he tai mini loto malai to la he pita ka le wa ko to ko fu tupu ia o e ka ure ko ni ai ta fe ni mangau ko e tau fa nau ai junior fe fine tu he tai mini ia ai tau katoanga o e tau Oke, koe tuku ngai tau ia he tai mini, tau teu ke tā whini mangeau ko ia. O e tau whanau whewhine. Te tau toki mui a tai pe ai. Nau mau pe ki nau ngahi tua ngā. Takai e tolu moe mita tolu ngiau koe ni. Kamata ke tolu ngiau pa takai rewa e tolu. Koe ia. Takai e tolu moe mita tolu ngiau. Tātāna ki ai whanau he tai mini. Ura vei peo wa toko wanoa. Toko ua fulu e kaurere. Ai au ku o si whakawhika pe ki nau tolu. O nau toko lahi pea mo e whatatau ko ia ki he risi. Ai au ku pau pe ke mau e ngahi turiki. Whatatā mo mala e he tai miu whai ai lere. Konga mahu inga ia. O e tau kau whakataha tu i he whiau hiko ia ai tau ni. No hiwa ngofulu mahi vai. Tau iai. Pai longa tu e ngahi turiki. Ata mai te pi. Ata tu e te pi he tai mini. Ai koe pe mga ngahi turiki o e mala e. Te mau ki ata moia. Kai tuku mai kaurere. Turi pe ke tau taimi, ke o te tau futo mui i ahoni. Mau mai ngahi tawhaki ko toi pe stata. Toi pe stata ke nau tuku mai. Tau ai a koe malo po mau mai nau tolu ia kau whiau hi ko ia. Koe tāwhini mangeau koe ni tau whanau whiwhine. Ai junior. Malo ka ofisa. Malo lolo. Tau iai he tai mini. Te teu ke nau tuku mai. Koe na nau tuku mai nau tole tai mini.
teu ke start mai ai lere whapapau i peo ngau tu peo ngau tu anga kai ke o wahataha ko na tu mai anga tau ku kai ke fuloko pa mai whana ke tau ongo i ku alupe tu mai ta mine to wanoa o fultupu o tawhini mangeau o laki mita tolu ngeau e ni ngau iai ia hona i mua mo tailulu ai ko ngo wai una taki he taimini afe mai taimini te au ni manoa e tailulu pe dia hona ia i pia mo loto ia i foki pia mo e uai pia mo side school lau mua he na taimini tonga hai o nau tau mea tu pei mua foi tolu ko ia mua ko ia ia ria hona ia tailulu pe mo tonga hai ununa te taimini a timua eu fa pau ia tu ko side school pe ko tonga hai lanu ko ia nau lanu tatau pe kage nau unu mai ki mua he taimini te tok whahano whakawhai ke he ia tu loro tonga ai lere ka koe ne tu ia he taimini ia ai koe takai tolu ai toi ko nau lere ko ni o mai ke te pi he taimini pe toi lewa takai e ua te nau whanonga moia Anga ka tau unu hake a Anastasisi. Ki moa he taimino whika ua mai. I he naurere koe ni. Koe ia, koe tu ia he taimini ia. Koe whinemui koe nau kuro tonga taki mai he taimini ko Iwa Halapua ia. Tonga side school ia. Ia no tafa aki peo ki ai a Anastasisi. Mui atu mongo wa ewa mei mui. Ko ewa nei taha ko Ana taka ones. Ona ununa tu moia fika tolu. Ia fika wa pe foki a Anastasisi. O ki ai a whea mo ngalu ai. Ka ku toe ngā unau kei una tu pei mui. Whalaka hake taimini Ana taka ones mei ewa whika ua mai taimini. Whika ua pe ke tua koia o Iwa. Halapua mei tonga side school. Wawe pe mo te unu hake ai whika ua taha a ewa hono ua. Ai au kia ia lavinia lau kauai. Ka koina ko matatatau hake taimini Ana taka ia mo Iwa. Na awhewhe mai koe ni ki hau ke takai whakaosi. Iwa Halapua, ko Ana taka ones, ewa. Ko nau ena i mua he taimini na te tau mi maari e mai pe. Na awhewhe mai ni ki hau ki he hangatonu koe ni ko hau ni ke takai whakaosi eni. O e tahawhini mangeau, ai whanau Whiwhine Junior. Koe ki mawahe mai a Iwa. Halapua, i piki mai peheno tua a Anataka. Ka koe ni ko naua usmawahe aputo naua ia. Mei he toenga. Kata ko hapai ena ufika tolu mai taimini. Iyo ko hapai ufika tolu mai taimini ko Veronica Manu. Ka koe na ko tai whakaosi ena ia. Iwa Halapua tonga side school. Yono tua ko Anataka onesi mei ewa. Ko naua pe kui mua he taimini, na awhea ke taimini e awa ke tolu ngeau. Iai pe nihi ku kai ke lava ke toi au. Mahino e tūkunga u ki ai e whaingata ia. O ki ai e kaurere ko hiko e hanga o e whanonga. Kai ke alu pe ni ko ununu hake taimini hange ko na lawe kai ko Veronica Manu na mi hapai.
Ko na una ke taimini ke fikaua. Iva Halapua Veronica. Ko na ulaki ua he taimini. Piki-piki ke peho na tua pe Anataka. Ko na tolu pena. Veronica, Iva. Toki hiki ma Iva ia. Halapua. Falaka mai taimini toki hiki ma Iva. Afe man ki hau ko ki hanga tonu. E taki mai pe taimina Iva Halapua mei Tonga Side School. Iono tua pe ko Veronica manu mei hapai. Ka ko ki mama he mai taimina ka mitanai hongo fulu. Iva Halapua ia mei he Tonga Side School. Wa te taimini ke mita hongo fulu. Wa ke te pi Iva Halapua Tonga Side School. Wa tu ki ai pe mo Veronica manu hapai. Fika ua ia ko Anataka. Ones ewa ko na fika tolu atu he taimini koe. Ai koe koula siliva polonise ai pe ia. O e lere koe ni. Toki una te taimini Vaiaku. Ko Marifisi Luk Tapu ia. Ko Merisila Vaiaku ia. Ka koe ulaki ena mo koula. Ulaki ivenia o wanoa wa ono Iva Halapua. Me Tonga Side School. Ko medali koula. Mahina puto pe ai fiti. Ai kau fine mo ia ko ni koe ke nau hange ko kau lere ko ta ko to atu pe ki he pi. Nau to lea nau lere na tolo au. Kau nau ke lue holo pe nau tolu ia. I whakatau mana wa pe kau nau ke lue holo pe. Toki tangu tu pe ki lalo malo lo le rei ki ai. Ko ulaki ivenia. Ko ulaki metaria ko tafini mange au. Ai whanau fine junior. Medali koula ko Iva Halapua. Mei he Tonga Side School. Fine mui whakena ne mau koe sport le rei taha Mitseti koe tau kōsi. Tonga Side School pe. Mitseti he tau kōsi. Unu hake no junior he tau. Iva Halapua. Kai au kutoki whakaua umai toenga koe kau rere. Whia mau peke nau kakato mai ki he tepi. Nau tolu ko wa umai. Ki nau wa umai ki he tepi. Pea nau whakakakato le waia. Ai koe whamui taha ena ko tonga hai au toki au mai koe na. Ka koe ne kakato ia. Ai kau rere. Tonga hai koe na toki au whamui mai ia ko sela kienga ia. Nā toki au whamui mai Kaike. Kakato ia e tau tahawhini mangau Junior Girls. Unu na tolu he tau tahawhini mangau e tau Junior Boys. Whanau tangata anu tau unu ki ai he taimini. Nau tariui mai pe me he Grandstani. Nau whanonga mai ai ki he starter. Ki he turiki tonga haha ke ko ia oi malae. Ko wakai foi pe ki he tau whanau koe ni he tahawhini mangau koe e junior. O kui he toko ua fulu tupu ai pe moia. Toko ua fulu tupu moia. Ko whatonga i kai pe moia tolo sika. Ko kai tolo sika ku whahako mai me turiki. Ai toke lau tonga. Tonga hahake. Ai foko ngahi veni loto malai ule pe ia. Ai koni ko tolo discuss e whanau tangata i kau pito. Tolo shot put e whanau fine i kau pito. Ai ni ko mai mo ai Tiny Princess o alai walu mataho. E koe rewa mo e tolo sika. E te whako e. Ai ko ngahi veni e taimini. Koe puna loa loa. Whahako mai me te whakahahake. Koe tau whanau tangata i ki pe ia. Koe discuss e nia Mitseti. Puna loloa. I loto mala e ia he taimini ia. Ka koe tau tawhini mange au. Au me mo ngahi veni koe ia i loto mala e pehe. Ai puna mo tolo. Whainolo pe mo ia.
Fai no lo pe moia. Ai ngahi veni ko ia lo tamala e o e tolo pe mo puna. Ko ia tau ia he taimini ko unu ate ngai timi unu ate kaulere ko ia ta hafini mangau. Na u whanof nofo atu ki he starta ke hoko mai pe. Ai lere me ia hoko mai pe. Ia koe tu ia koe ko he taimini. Whamalo ia be foki tau kau sponsors. Whamalo be foki he tau sponsor Kola. Koe potu ngawe ngai ngawe whalo te whanua mia e kia e sipoti. Whamalo be ki he Tisa Insurance, e lai waha tō wehi mo Tisa Insurance. Whamalo be foki he ni kia se misisika mo 5 Stars Group of Companies, 5 Star Finances. Whamalo be ki he office e talo whekaulahi. Australia i tonga. Whamalo ki he office e talo whekaulahi a peko ambassador, China, i tonga. Ake ko wakai atu ki he starta. Ange ka tau e unu atai pe alo pe e ngai tim whewhine ia. Tau hoka tau tore ke he intermediate ko e whanau whewhine. I he lere. Ai hoka tai pe ngai tim whewhine ia pato ki lere whakataha i pe ngai tim tangata ia. I he ne tu ko he taimini Ai ko e intermediate e whanau whewhine. O ko wakai fo ko e toko hongo fulu tupu maha ko toko tahao no nau rere ai. Pea o ko te tau toki mui atu ai pe ai. Me hange ko grawe, me e tau toko ua. Ai kau whafofonga, me he ngahi korisi. I he ngahi lere takai lalahi koe te. Me tau toko ua pe. Ai kau whi auhi, ko ia. Ko ne tu ia koe taimini ka ku mau mai kau lere me ai. Ko e ku pakai fukai ko toko fulu mau no, ne kunau iai. Tō tahao no kunau iai he kau lere. Pea ko ia te nau, te mai ke nau starta mai me iai. Wa peka hingoa iloa heni. I he lere koe ni, te tau toki mui atai pe ai. Tō tahao no koe ni unau lere, o iai e tonga hai tai lulu e ua tu pou hai. Ko Takuilau Hapai, Anastasisi, Apfo'ou, Queen Charlotte, Riahona, Lawenga Marie, o kunau iai ko toa pe ai. Ukai mo e tau tolo sika, i he tawhaaki ko ia. O tonga whahoko pe mo ia i he loro tongani. Koia, koe tūngai kui ai e tau ngahi whiauhi. Tau kau whakataha tuai i he houa koe ni. Pea mo e whamalo i ai pe e tau ngahi whengau e aki kotoa pe. O whaki i tuai mai e whakatūtu mai e starta. Whai mo tuku mai. Mahalo ko wakai whake tepi u kei kulokula tu pe tepi. I hene tū koe taimini. Kei kulokula tu pe tau tepi. Ai o pau peke mau maari e. Ai whakahoko. I toto lahi whoke kaurere. Pau ke re koti kotoa e kaurere. Mei he uruanki o au ki he ua ono. Aina e toko osi koe naurere koe ni. Ako ia tau iai koe i he taimini. Te ua taipe.
Ta fe ni mangeau e tau whanau fe fine loto. Ki te ke mau e te pi. Ko pakai pe ke fuka e te pi te ke mau. Ai foko tau nau o ku ngau e ki ai ko ia be ai. Ko ga nau whakaino pōne nu whai aki koe ngai whiauhi. Ngai whiauhi whakamaha whonua. Ai ko kau timi ani me he Oceania. A te rita. Nau ngau e whakatahen mo tau a te rita. I hono whakahoko atu e whatongia koe ni ko ike tonu. Kone tonu koe ngahi taimi koe ni ko ngahi taimi pēni. O ku tau ngau e aki whakamaha whonua. Ko ia peu ngau e aki koe ni. Tau kau whakataha tu ai pe ai he whainga maari e o tau iai. Teu mai, kua si māua te pi. Hina. Toi pe stata ke nau tuku mai. I he lere koe ni o e mita e taha whini mangi au. Koe ni tuku mai. Hao e toko hofulu mao no koe ni. Nau kei mata tatau me pehe kulupu. Ko Anastasia kui mua pea mo kui Charlotte na taki mai koe lere tai mini kau ku unu mai pe ki ai mo toi ngai a fo wena ia ta kui lau ia mo tu pou hai ai nau unu mai na to ke kulupu lagi tai mini ki unu ma a fo ia o whakalaka mai ki mua he tai mini Iyo, wena ku unu mai koe na. A fo wena koe whakafonga ia a fo. Hanga tau toko taha pe a fo heni. Ai ko kerela. Tawake. Ake, ate tau toki mui atai pe ai. I he whanonga ko ia o e lere. A fo wena I mua kerela. I hono tua pe o ai a takuilau. O ai a takuilau ai. Pea o kuiai rewa pea mo e toe ngā tuko ai ku Charlotte ko tupo hai pea mo Anastasis kaike koe nau unu mai kange utoi ki holo māmaari ange nau rere kei a fō pe kei takuilau pe o nau au ku whikaroa ki ua ku Charlotte pe hona tua I hene tū koe he taimini. Kako unau, kako ki māmaari e pe anga nau unu mai. Kako ia pe. A fōu o kerela. I hono tawhaaki pe ko takuilau pe. Ai ko koe takuilau e ua ai. I he rere koe ni. Ka koe nu hange ki whalaka mata kui lau ia ki mua. Ka te tau toki mui pe ai. Koe takui lau koe ni mua koe ni ko Luciane. Luciane nau whahu mei takui lau. Hoko pe hono tua ko Kerela mei Apfo'ou. Pea hoko atu pe ai ko Juliana Koka mei Queen Charlotte. Ka koe si unu atu mo toi ngā ia. Hange uki mawahe pe ki mua a takui lau. A Luciane. Toko taha ki mua. Ria hona nau ku kamata ke ununat mo ia ki mua he taimini. Ke whakawhiowhia tu ia ki mua. Ko wakai ki ai ko ria hona pe mo e ria hona pe taha urere heni. Ko Jessica Vainikolo ena. Jessica Vainikolo o ria hona ena. Unu atu. Ngari e whakalaka hake ia ko hao enia ki takai whakaosi, ko tipe ko hao ni ke takai whakaosi, Ai lere mai ko ni ko Jessica Vainikolo I mua,
Iono tua pe uia ia Luciane Naufahu, hoko mai a fo'ou, iai a Kerela, Tavake, pea mo tonga hai, ka koe na kosi unu mai a Vainikolo ia. Jessica Vainikolo, pea mo Luciane Naufahu, lia hona mo Takuilau ena. Na unu mai ni ki hau ke takai whakaosi. Na awhiawhi mahi te au ki hanga tonu, koe ki oma pe mo unu mai hona tua a fo'ou, kei pamana wa mai be mia Kerela. Tavake, tonga hai, o kiai a Mary Makoni. I hona tua, me i tonga hai. Ako nau tori e mua, kako mua he taimi ni, ko Jessica Vainikolo. Ko ia kutaki, hoko atu pehono tua Kerela Tavake. Me i Takuilau. Whalaka mai taimi ni, Mary Makoni e me i tonga hai, he taimi no alato whika tolu. Angange ka tau e awhi a fōuia, io. Hoko atu perere ia, koe takai whakaosi e na ia. Koe nau unu mai ni ke he tepi. Takai mai ni ke vilo mai ke he tepi. Hei taki hake pea lia hona, Jessica Vainikolo, Tavake, Takuilau he ua. Ma mao au pito mai ki mui a tonga hai ia. Mary Kalonia, Mary Makoni ka taki. Ka koia u whika tolu he taimini. Kei taki mai pea Vainikolo. Ki kau hano tua Tavake. Ai ko ulaki ua nai he taimini. O e lere he taimini. Tavake na ku unu hake. Kerela. Kerela pea mo Vainikolo. Mo Jessica. Kerela mo Jessica. Na hiki loua mai pe. Na hau he teo ni manoa he taimini. Hiki mai ava Jessica. Hiki mai Jessica. Ki falaka mai taimini a Jessica. Kerela pena no tua ku mui mai pe ai. O koe hanga tonu e taimini, ke taki mai pe Jessica Vainikolo. Ia hona, Kerela Tavake, Takuilau. Mata tatau, ki unu mai Kerela ki mua. Unu mai Kerela, whalaka mai Kerela. Whalaka mai Kerela, mei Takuilau. Hau e pe wak mai ke bitang fulau ke te bi Kerela Tavake, Takuilau, Jessica Vainikolo. Ia hona, ulaki ua ia. Koe whika tolu e nai kutoe, whalaka mai ai Kapani, mere Kapani ia mei ewa. Mere Kapani ena mei ewa. Koe whika tolu ia, wa tu mo ia ki he tepi. Na e whakalaka mai ia i tonga hai, Kake, kako ia, koe tolu ia, koe nei tu ia he taimini, ai lere ko ia, ai indamiteti. Tahawheni mangeau ia indamiteti, ko ikuna ia e Kerela Tavake, mei up for all. Whika ua ta Jessica Vainikolo mei lia hona. Whika tolu Mary Kapani mei ewa. Tau unu ake. Hanga tau te tau unu tato ke openi. Ai whanau whiwhine. Openi e whanau whiwhine. I he tāwheni mangeau. Tā tau toki tātukoa ke sinia. Kau ke itari peke whakakato, whakaua te toenga. Au whangatuku rewa. Tako ne tu ia ko he taimini. Moe hok.
whanau me ko sa fo'o. Ai a koe na ku iai a marengi taula me a fo'o tau tahavalu. Ko mama lomu me Gonzalote tau tahafitu. Ko Risi Sonia Faresiu me Lavenga Maria tau tahafitu. Ana Uloabeti pe me ewa secondary schools tau tahavalu. Mina fetu tau tahavalu me Hetonga High School. Luciane Asperi tau tahafitu me Tailulu. Salote Ahlelei me Tupo High School tau tahafitu. Lasini Akoteu tau tahafitu me Riahana High School. Taien Lutui me Gonzalote tau tahafitu. Bege Ilaisane Ahoafi tau tahavalu o Tonga High School. Koe senior girls, ia pia koe open girls, o ku iai a Langatori Ofa, tau tahiwa me Gonzalote, o Eva Taria me Ewa, tau tahiwa, Vika Mafi, tau tahiwa me Gonzalote, kai pegia Maria Halapio, tau anoa me he koi Sam Fo'o. Koe tau lahi taha ena ko Maria Halapio, Vika Mafi pe me Gonzalote, koe ongo star pe ia. O open girls, pe a ihe taimi ta tau pe. Wena kona o si Mau Maari e mai pia me stata. Wea ngai hingoa fo o Kervinu nau hopo hake. Oh, okay. Ane ma. Deu, Ewa, Tongahai, Abifo'o, Gonzalote, Lavenga Maria, Tailulu Tupo Uhai, Gonzalote, Toi Tongahai. Now tolu ia final ring. Ane ma. Teu ki he whainoro te e whadudu whaoge. Ai a koe toko whāmi open girls. Ke toko taha whāre ka kataki. Toko hiwa mi he senior girls. Ei, homo e toko taha mi a whao. Ke mo e toko taha mi Lavenga Maria. Ka koe na koe ngā whao e na una taki i ake. A whao e ki Gonzalote. Ongo whafonga na a whao ai a whao e taha i open. Pe a whao e ua pe me i senior. Ka koe na unau takai me ke mau hanga tonu hua ki e tepi. Mau rewa mea e tau fika. Hai a ko mareini taula o a whao ne taki mai kai mini. I hono tua o ku piki mai ai e fika tahanima. Ia, o koe ke mau heni fika tahanima, koe nima pe. Ka koe na tailulu e na be mo Gonzalote ku na piki atu pe i e fika tolu. Abi fo'o am fo'o tailulu. Gonzalote, Ewa, pegi hapai. Koe na ku ki taki pe e mareini taura o e koe sa fo'o kau lova koe ni. Open mo senior girls. Te mari ange tau wakai koe ki whanau tangata. Hiri pe ni teu marewa tau whanau tangata. Koe na ku ki taki pe a fo'o. Tailulu a fo'o. A fo'o, tailulu a fo'o. Waki o mo e tolu. A fo'o, tailulu mo a fo'o. Ko whenga pe a whao whika tolu o whakalaka. Taki mai dai mini. Aku mau e tere tio. Koe na, a whao ena tolu ku nau uraki wa mo e tolu dai mini. Ia me Gonzalote, whawhiki kia kia tolu, ka a whao ena taha me taki hake.
Ayo. Koe tokotolo na be mi a fo Raki wa tolo be dai ni. Fotonga itu pia Maria Halapio, tanto de kau lere, kau tada be prisa fo. Ako na ko Asia ke be mo lasini ako te uia dia hona. Fika wa. Afo dia hona afo dia hona abifo Raki ua mo tolu. Ke itaki be afo hino tua gua dia hona dia tolu be afo. Ei mo e Gonzalo te. Dia fa tuia. Ka ko e tunga u tau e hitai mini. Tau hangi u tagi holo po mana wa tau final ko ni. Kita ki pe afo hino tua gua dia hona tolo pe ki afo Gonzalo te ewa mo ewa abi fo Gonzalo te vai pe foki pe mo taien lutui pe mo mama lomu ka ko ngo ewa na ua ia ku yai ai ko Eva Tariana o ku unu mai ki moa pe mo Lopet Anau Lopeti Kage, trai fraus ka to ape ko sinia open una ole fakata hape na toki VTP he ka official ke tau tok fanongo ke he fuck metari. Ka ko ikulupu he tai mini una mu a. E apfo eua ya hona eua mo Gonzalo te. Bueno, no, afe mai tolu miau ko. Trai frausiena. Ha wena ke tepi, ha wena ke au. Oh iya. Kakato ke tepi. Gonzalo te na ki unu mai ki moa. Gonzalo te na ki hiki fakataha mai pe. So hiki mai ya hona ia. O ya hona ngai ko lasini ako teu. Ya hona ia hiki mai mo ewa ia. Ewa o ga anau Lopet ia ko Eva Taria. Mama hai au pito mai. Hau ko ke tau ni mano te hiki au pito mai ewa ia. Ewa. Mama hai au pito mai ewa ia. Ya fe mai ni ga to fa pau ia tu. Ngai ka tau ko ewa ko na ia. Ko ia. Alu ke tepi Pika ulaki ato peke ai ko ewa ia ko Anau Lopeti sini ia ko ewa ia una tu ko fika ua ko te ewa pe mo na taha aia ko Eva Taria ia ai ko lo ma lo wa ewa ia ko la lo wa sini mo openi e ko Anau Lopeti i he sini ia pe ko Eva Taria ia i he openi ka ko ngo ewa lo wa pe ka pau ko ia ko la wa a ewa ia tau to vete tau to le to nga ki fihi ia ai be ewa na mahino mari ewa age tau unu unu e tau fononga tau tolu ki he tau whanau tangata tau whanau tangata ai ko tau tawheni mange au ia Junior tangata mati foko lere toko lahi au pito ni ko wakai foko lisi ko wano Junior e fefinia ni nai ko wano e tau whanau Junior tangata
lahi au pito me tau to ua ia me ngahi a ko kotoa o kui ai ia pe tau to ta ko me tau to ua ai ngahi a ko iai mo hapai ai yo iai ia hona la venga e ua a ko loto ai pure anga tai lu sita pafifita pe mi la venga marie Ioane lava ke aho pe me e ua ko sione di sifana pe me government middle school siu me buna pe me tai lulu sione hafoka tunia tau matai pe me e ua sione longa ni pe me toloa Israel Moala pe me Mama Loa Side School George Moala pe me Tupou High School ko Lafaele Foriaki pe me Mama Loa Saresi Tuitavuki pe me Hapai Secondary School ko aho lova vakavelo pe me kolisi Mounga Olive ka pe foki lavaka fatai pe me Hapai se baktu kau mawai pe me Mounga Olive kerepi finau pe me Tonga High School Visi nawa Manila pe me Takulau sione Tuitavuki pe me Government Middle School Christopher Latu pe me Afoo keresi Fisi pe me Tupou High School halatoa mafi pe me Afoo Tevita Whakailoa Tuu pe me Tailulu Tevita Vaka pe me Atere sione misinari pe me Toloa Sebastian ete aki pe me Iahona ka me ke afiliasi Kama Fiafi pe me Takulau ko Koloniusi Turiki aki ono pe me Toloa ai e whanau koeni nau lere whai lolo pe ako nau lere lolo atahai ai taha whini mangeau o sieni mea te tau whotutu rewa ki he tau he tolo ai ko he tolo tolu ngeau pe ia me wha ngeau hoko ke he ua ngeau ko e hiti ko toa ua ngeau ya tau tatu kwa ke hiti ko toa ai lere fuka takai taha pa bebe alo bena ya hafanga mari he Hoatani ya ha foki ya ngai betali ka peko hano toki fok fanga taha pe ke fiaf i he lava ko ya ngai ibeni peko e teu ki ibeni fakaosi ka ko e tok fotu tu be ya me yang ai pakako hoko e tau polo kalama ya mohono feunu aki ai pe ko hui ko e tau taimi tu ia taimi ni ya teu ke nau tuku mai koe ngahi teunga koe ni o Tonga High koe ako loto ko side school kau ke mo hapai ia no mei tatau ho nau ngahi lanu ai mei maruni oi kurei enga kai hapai peu ki mahino ngeu maruni ata pe hapai ia Hei, patoki tohi i pe hapai ia e fata ko ia falani ke mahino au pito pe ia ko hapai ia. Ko ia ko toi ngare vai ia Tonga High pe mo side school. Pe mo ako loto pule anga. Nau ki mei tatau hangu fotunga tatau. Ai kupesi ko nau lanua nau to ki au ki ke pe. Tamani foga nau ngai foi sila umi mi tatau pe ia. Ka ke tuku mai. Tafi ni Mangeau Junior Boys. I he mala ko te ufai ba. Ulaki mita e te au enu nau ia he taimini. Tailulu. Takuilau. Ngo tama tailulu na ua. O gai mo takuilau ai a fo o e ako loto ai pureanga. Nau ki unu mai ki mo taimini. Nau ki mata tatau mai pe. Ya ngai nau tuku mai. Ko masi tailulu na ku mo he taimini. Wafe mai pe heni au ko hanga tonu ko hau ko na wa ke te bi ko tole vai takai e tolu ko masi takuilau masi tailulu na o ko mo tai mini ko te vita na me tailulu ko mo fai lo tu hoko tu ke ya takuilau ko fo ke takuilau e uai ko Phineas
ka vai fiaf. Pea koe takuilau e taha, ai ko takuilau ia, takuilau e taha ko fisi inaua vanila. A taha pe hongo tama koe a kui mua hena. Kamata ki unu hake i loto ia, ai Kolisko tupou, asi ene mei toloa ena u manga hake ia i loto. Kaya sione longani, o kaya pia mo Cornelius Tuliakiono, o hingoa ia ngota matolo a koe heni. Ai ko nau ana kuna lele whakataha mai me masita kui lau. Ko ngota matolo ana una hau whakataha pe me masita kui lau. Taimini. Sione longani, toloa, o Cornelius Tuliakiono, ai tau ko masina ko sione longani na kui mua. Fika laki, poko tai pe no tua te vita failo atu. Ta kui lau fika tolo tai pe a Cornelius Tuliakiono tolo ai pe moia. Kamata ke unu atu mo ewa. Ewa mo atere na una unu atu mo naua ke ofi atu. Manga te termine masi ewa. Masi ewa ena ko wakai masi ewa ko ewa taha. Ua ko ura ko soane Ioane. Lava ke ya. Ko ia na ku unu hake termine ki mua fika wa ia termine. Unu hake masi Kolistonga. Ko Kolistonga ugai David Avaka mo siori missionary ai. Ia ngolere ko ni. Ka ko na ke taki pe mua. Sione longan bei toloa. Unu hake pe no tua Ioane lava ke yaho mei ewa. Ka ihona tua pe masi Kolistonga ia. Ke afe maheni kau. Wakai whakarere ia tu pe ko hai masi ko ia. Toi ki falaka mai masi takui lau ia. Masi takui lau e naia ko kawai fiafi. Phineas, kawai fiafi mei takui lau. Wawe apito mo ne unu mai anai ki mua. E fika tolu he taimini ke aulake ke falaka mai ki mua. Ko e masi atere na ko te vita waka. Ko ia kui mua he taimini ke fika faa ia. Kako kau tama ko nai mua. Ioane lava ke iaho mei takui lau. Ko sione longani mei toloa. Ihona tua pe ui ai ewa. Ko Ioane lava ke iaho ia. Iai. Kako mua au pito. Sione longani, toloa. Sione longani mei toloa. Unu hake taimini he hona tua te vita waka mei atere. Te vita waka na mei atere ufika tolu atu. I he tua ko ia o Ioane. Lava ke iaho. Na kei whetau tau mea tna he uaga kui mua pea longani ia. Sione longani, toloa. Uraki wa tolu ena. Nau unu mai ki ai. Ko nau hau ena nau tolu ke tepi. Ko tepi ena nau unu mai ki ai. Falaka mai tamine masi ewa ia. Ioane. Lava ke iaho. Ewa. Ua he taimini ko toloa mo atere. Ka ko si falaka mai. Lava ke iaho ia. Mei. Ewa. Falaka mavahe au pito ia. Ia tu ko taimini. Unu mai. Alatu au ke tepi. Uraki. Ua tua longani. Mei toloa. Ki toloa tu lewa ki ai waka. Te vita waka me Kolistonga. Ia, koe tu ia koe ai ikuna koe ia whea au koni. Taitari ai pe ke toki kakato atu e kaurere. Tako ni lawa ia e tau whanau tangata iki au pito. Iki. Tau whanau tangata iki. Ai Junior. Tāwhi ni mange au ia. Tau unu haka i pehe ki he intermediate. Whanau tangata loto en intermediate. Tau
te wa tu kai he tai bini to ki to la pe me ka le ko ni ko wani mai ni ku asi he tau risi he ni ele ka te tau toki mui atu ai pe ai e whiau hi mea ia tala noa tu tavo ki tau tahano me tonga high school, te vita makawhi tau tahanima me eua. Ofa Fosio me tupu high school tau tahanima, pe a pēkia seori vairea tau tahanima mo unga ori ve viri pāhu tau tahanima e koristonga. O tangi tau lupe moia ki e koisa fōu tau tahanima. Santana tau fōi tau tahanima o tai lulu. Sisi Olosoni tau tahano tāpui lau. Ka McGregor tau tahano me tonga high school. Pe foki ki a hanui langi tau tahanima o hapai. Risa te whinau tau tahano e wā. Pe ki a sio pe aho tau tahano o e ako maalunga o ria hona. Ngā roi a viriami tui whangaloka tau tahano e koris kotubou. Se a stari o e koris a whou tau tahano. Tau aika tai tau tahanima o tai lulu. Ko Sema Merikiola tau tahano o e tupu high school. James tau langa tau tahano o e koris tonga. O Fine Sinipata tau tahano o e Gorisa Lavenga Marie Sigareti Kohinoa tau tahano e tupu high school Koloniasi Langi tau tahano Maire Fihi Paia Tonga tau tahanima Takui Lau Teu Talakai tau tahano hapai e ki a Aho Vea tau tahanima tonga high school Pea Motani Langi tau tahano o Mounga Orive kai befoki ki a Mafi Wainga tau tahanima o tonga high school. Toko wani mai pe nau fe au hi taim tau pe ko e whawhalangangi e aho tai ne princessi tau ni me a tu tai mini i pe na ko e io me a pe ki he Koris Kunsalo te tamasi ko Krinis tau whahau man matao ngo ki he Koris ko tupou o si teu pe foke me a angai ai pe wha me a pe au iai i he pare ko ia Koris ko tupou pe ko e pare Koris Kunsalo te uai pe me anga ko si teu pe iai me a pe ai o pou ai ki he o tamai mai mo e sipoti Oia, tu ia tai mini. Ai ko glave o sieni fotutu e ngai he tolo. Ki he tolo tolu ngiau mo e wha ngiau. Aka teo ku hiti pe mo e he tolo ko ni pe ku whai nolo. Kau ku kei kula tu pe tepi. Si mau mai stata ko tepi ku kei kula tu pe. Ko tonga tufa te ngai he tolo ke ngai turiki. Lere i kakato pe foke foi mala e he tolo. Tolu ngiau, boe wha ngiau. Ka koe tau, tahawhini mangiau ene tau whanau tangata. Loto ene loto ngā whotutu umai he taimini. Teu peke nau stata mai. Māua te tepi. Ngari ko teu mai pe mo tau stata. Kei whaino hino pe. Ai kaurere. Kei whotutu pe tau stata.
Te kai peke mau mo ki whai no hino pe kau le me he starta. Ake koe whaka lea ko a vi lai. O tolu pe kau fisiolo e ti peni mea vave mo e foro e tau whiau hi he aho ni. O mo tolu pe ti peni me ai ai vave pe mo e tuai koe e tau whiau hi koe kau ofisiare pe. Koe ni tau i maari e pe e anga koe e tu e tau starta ka koe tahawhini mangau ni o si mawa te tepi nai kulukula tepi ane nai pa ko mawa ti ko starta ni o te ke mau mai pe koe ngahi tawhaaki o to e firma o ke whakalele i me he ngahi tawhaaki ko ni ka lawa ke bawe ange ai unu e tau sipoti ka koe ni ko hina mai mo starta tau teu beke tuku mai e tau whanau tangata loto tahawhini mangeau koe ni au tau iai he taimini tu ko nau ngahi maka tuku mai nau tuku mai he taimini nau unu hake taki hake pe ko apfo e mo tai lulu ai takui lau tonga hai na kui ai moia masi tonga hai ko na ki paka le masi le olimpiki aga ka tau toko tolu tonga hai ai na masi na ko Carl McGregor tonga hai ko na peke ko tai lulu na ko unu hake ai ko tai lulu pe mo apfo o pe no tua mo tonga hai ko na o gui ai ko tai lulu o gui ai a tawaika tai ko na gui mo he tai mini hoko atu pe ai ko apfo o na ko unu atu he tai mini ki ai South Stari me apfo o ko tawaika tai me takui lau pe mo masi tonga hai na ko Carl McGregor bueno nau tolu na uia he tai mini raki wa tolu ia na uia he tai mini nau ke tatau hake pe masi tolo ana te unu hake mo ia ke fika tolu he tai mini o falaka hake fika tolu ka koe raki he tai mini ke iai pe apfo o ko South Stari pe nau hoko atu pe ko siope aho kata ko tui whangaloka na me toloa ko nau fika toloa te tai mini to e ununa tu pe na tawhaki ai to e toloa pe taha ai gua e toloa heni kage ka ko e toloa ko na i mua ko tui whangaloka ia ko rea mi tui whangaloka ko ia guna ke tamino fika ua ke taki pe i mua a South Stari me apfo tui whangaloka na fika ua pe me apfo ko Carl McGregor me tonga hai na fika tolo atu e tau mi hake pe mo e masi tolo e taha i fika wha pe ai ko ne tu ko niu ki toia unu mai ko tolo na e ua he tai mini o kuna i mua ai ko afo tolo e ua mo tonga hai na tolo na i pe mo atere pe piki mana utua ko uraki ua tolu fani mai ko to ni mai ko na unu mai na tolo ki mo he tai mini tui whangaloka o giai pe mo wa inga
Ukai pia mo Magrea. Ya ko masi aterena. Taulang. Oke, nau hau ka takai whakausi pēna. Nau vilo mai koe ki ai takai whakausi ena. Kei mua pēa tari, pike atu pehe no tu a pē a tui whangaloka. Tari mo tui whangaloka. Ap fo o mo toloa. Tari me ap fo o tui whangaloka me toloa. Ulaki ua he taimini, ulaki mawahe mai naua ia me tolu. Unu hake taimini masi atere ke whalaka mai o whika tolu. Ka koe ngo tama ena, tari mei apfou tui whangaloka mei toloa. Awhi mai ki hau ki hanga tonu taimini, tari, pea mo tui whangaloka. Na kei mata tatau mai pena ua ia, tari, saus tari, riam tui whangaloka. Na kei mata tatau pa o ia weki, tomu masi toloa, unu hake taimina tari. Siau si tari mei apfou whika uraki, tui whangaloka mei toloa whika ua. Unu atu mai masi koe ni mei atere a semis, taulanga koi ana whika tolu atu he taimini me kolistonga ai koe nau tuu ia koe ai ulaki wa tolu ai ke toki tali e befo ke whaka ua tu e toenga masi tonga hai e na Carl McGray toki a ua tu masi ka koe ne tuu ia koe i he taimini ia. Ai kutoki whakaua o tēnei e kaurere. Tuk whakaua o tēnei toenga e tokolahi taha e kaurere. Nau tuk whakaua o tēnau tolu koe nā ka kuo os. Mahino ai koula siliva mo e polonise ia o e tāwheni mangiau koe ia e tau whanau tangata loto. O ikuna e medali koula ai e apfo siau stari tau ununa te taimini ke tau openi o e whanau tangata lalahi au pito ni openi i he rere mita e tahawheni mangeau o kai foke he risi ko toko tahataha urere ai toko tahataha ino urere ai e ue pe ngahi ako tau toko ua. O kai ngahi ako kai ki heni foki. Maino pe ngahi ako koe o ku loto kai ki na wa umaina tolu ki heni. Ki he kalasi koe ni lalahi au pito. E me koe ngahi pia ko lalahi pe ni. O kuiai hona u kau whafofonga heni. Kuiai ria hona. O kai a fo ria hona mo unga olive. Ko atere. Maire fihi. Siru tapu. Takuilau. Mo toloa. O lawenga maari, lau iai. Ia koe nau tolu ia. Koe nau iai vese sio tolu pea me kolisa fo ko pauriasi toko taha pea me maunga orive. Havea tu iono pea me ria hona. Ko mahakea asa. Pea mei atere, aisake remeki pea mei afo mori tupou pea mei mairefi. Henry Wharekao no pea mei tākui lau. Haukawa lamalu pea mei tākui lau ai pe. Brian Kelly pea mei ako malunga ria hona. Ko Kereto pailate pea mei toloa pea mei Samsoni latai pangai pea mei lawenga maari. Hange kia te au e pia ko e... pea mei poti ko ia pea mei lolo saine ha Brian Kelly ana tala popo aki mai ko ia ki kau spoti ko ia i tongani ko e tanga ko ia ko e hoko pe e tau ngahi lere ko ni tahafi mai ko e openi en pasinia leva ya lava leva e tau tahafi ni mangeau ka tau hoko mai ki fotutu o he tolo i he tolungeau pea mo e whaangeau ai he tolo. Tei mta tau pe o ku fotutu mo e mita wangeau.
mita wangi au, lere katoa ngahi hiti he ahoni. Ia tau tātu kua ke lere fuka takaitaha. Lere fuka whaange au. Ake, tuku mahe tai mini. Ai, kaurere koni ai tāwhini mangi au. Openi. Toloa, o kui mua, lawenga maarie, apfo ou. Takui lau, atere. Teo ko Kereto. O kui mua. O kai pe mo lawenga maarie ai. Lawenga maarie no tua ko Samson. Lata ipangai, ko masih toloa na ia kui mua. Ata kumalefi. Masih malefi ia. O kui mua. Masih malefi ko na kui mua ko mori tupo. O ia ku imua he tai mini. Tao mea tu pehono tu ai ko Samson ni lata ipangai me lawenga maarie. Ai ko raki ua he tai mini ko ngotama lia hona ena kuna mui atu ai pe ai. Ai ko havea tu iono pe mo Brian Kelly. Ko ngotama lia hona ko ngotama ko nai moa. Masih malefi siluk tapu ina. Ah, ko masih ia ko mori tupo. Ko na ia ku mua au pito he tai mini. Aku tuli-tuli atu pehono tua Samson ni lata ipangai. Aku takai uraken he takai tolu. Nau iai. Naki mawahe mai ki mua mori mei malefi siluk tapu ka ko si ofi aputo mai Samson ni lata ipangai ya mi lawenga maarie hono tua. Nah hanga tonu mai ni hau ke toe takai ua. Tuli-tuli mai pehono tua Samson. Samson mi lawenga maarie na. Ko mori mei malefihi siluk tapu. Kai kena fuwa mama o mea ke toe nga ko ia kaurere. O kia ia Kereto pailate mei toloa. Ka ko ngo tama na kui mua he tai mini. Ko ngo lele na ko falaka ke tai mini a Samsonia mei lawenga maarie o fikaula ke tai mini. Angeu ki holo mai ki mui mori mei malefihi. Tuli-tuli ate toe nga ko ia kaurere ia. Ai au kiai pailate Kereto mei toloa. O kiai pia mo makahea asa mei atere. Ea mo aisake. Remeki mei apfo ou. O nau tolu ena nau unu hake mo nau tolu. Ko e vilo mai eni ke takai whakaosi. Vilo mai eni ke takai whakaosi. O si unu hake taimine kau tamai a koe. Masi atere na ia ko makahea asa. O si unu mai ia ki mua. Pea moengo tama apfo ou ena. O guna iai pe monaua. Ai au iai aisake, remeki. Pea mo tolu. Aisake remeki pea mo tolu. Vise sio tolu. Goengo tama apfo ou ia. Pea ugai pe foki pea mo ke iai pe. Ununu hake pe mo masi toloa ia ki ai. Pailate. Keleto pailate. Mua pe moia. Na wafeafe mai ai koe na vilo mai na tolu ke te. Tai whakausi e nai ke te pi Tolu ngea we na te ki hiki mai na tolu ia. Ngo tama fo o nai o kunai mua. Ai ko makahea ena ko Kristonga o kia makahea ki unu ia ki mui au pitoia. Ko ngo tama kona makahea ena mo o kui mua. Ai ko mua au pitoia makahea ia pe mo Isaac. O kunai mua he taimini makahea ena asa mei atere. Ko ena ku lolotonga i mua he taimini afe mai ke hau kanga tonu. I hono tua pe o kia i ko ena Isaac. Remeki mei apfo ou. Ka ko mamahe mai taimina asa. Alo atu ke te pi he taimini. Alo atu o ke te pi makahea asa mei atere uraki. Ua atu Isaac remeki mei apfo ou. Tolo ate taimini. Ko e masi i toloa ko ena. Ko Kereto pailate.
Ai koe ulaki ua tolu ia. O e tahawhini mangeau e openi. O ikuna koula ia masi koristonga. O makahea asa. Kau unwa ta tolu ki he tahawhini mangeau whakaosien, te te umahe taimini. Kau ke itali peke whakaua umai e toenga. Ke itali peke whakaua umai e toenga. Ka koe tahawhini mangeau koe ne whanau tangata lalahi pa koe sinia. O wakai whikerisi o gai toko ua tolu kui ai. Toko ua tolu eno kui herisi koe ni. Ai ko toko lahi koe ni me tau toko ua ipe. Ai ngahi kolisi. Ka te tau toki mui ato ipe ai. I he wakai koe ia ki he tau rere koe ni, Ku te whātonga i pēwea mahalo ki ai pē ai ngahi kolisia o ku te ki i toko lahi hake pē a mau whao ia toko tolu e taimeni. E senior boys, ia Eneas Folau tau tahawhitu mei haapai. Isideri Vuna tau tahawhitu mei Tailulu. Awha nai toko junior tau tahawalu mei tonga high school. O utu fiu manako fua tau tahawalu mei ria hona, Luke Sime tau tahawhitu mei tonga high school. Ko hala vai waske tau tahawhitu mei Koris Maire Fihi. Paula Tonga mei Api Fo'o tau tahawalu, Soane Ainuu tau tahawalu mei Taiglu, Takuilau. John Soakai tau tahawhitu mei Takuilau, Augustino Feao tau tahawhitu mei Koris Tonga, Sione Kei tau tahawhitu mei Ewa Secondary School, kai maa fokia munga Helotu Reao, tau tahawalu mei Koris Tonga. Pai fuka tau tahawalu mei Koris Kotupou, Williami Pore, tau tahawhitu mei Tupou Hai. Loresio Fetu Ufuka tau tahawhitu mei Hapai, ko Stanki o Wakauta tau tahawalu mei Api Fo'o, Pensiman Tupou tau tahawalu mei Tonga Hai, Sione Paseka tau tahawalu mei Api Fo'o, pe foki kia Henry, ka koe naku nau kamata mai taimi. Ko e star ni via mei he foi one mei hapai veu e tau ko si poti e Koristonga ko Augustino Feao. Ia i whakataha pia mo e hoi whetu ko ia e hapi ko atere mo ngā helotu rea. Kau tangata e ke sioki e whainolo koe ni. Kau ku kehe atu mo ngā ori veia me ki hapai. Hapai veu ko Pouhai. Ia, tu Pouhai. Tu Pouhai. Pe foki ki Tailulu, Maire Fihi, Api Fo'o, Tonga Hai. A koe nā pia mei he hako marunga ko Tupou. Williami Pore. Williami Pore na ke tau siof. Koe o ne take te grupu koe ni. Toko ua tolu. Staki o Wakauta, Pensiman Tupou, Sione Paseka, mei Api Fo'o, Henry Taukapo, mei Korisko Tupou. Ko Samuela Amone, mei Takuilau. Walau Tapueluelu, mei Tailulu. Semisi Yuhi, mei Toloa, kai peke Sione Lerea, pia mei Ria Hona. Nau, mamahe atu pe mei he tepi. Ua heni. Koe staki o Wakauta pia moe Sione Paseka. Koe ngo Api Fo'o ia kasi heni, te risi. Ako ia, masih Api Fo'o ina ko mua mahe taimini. Unu mai moe masih Tailulu i hono tu ape. Ako nung nawawhi mai koe ni. E itaki mai pe Api Fo'o. Api Fo'o. Koe masih Api Fo'o ina ko staki o Wakauta. Koe na ui ai. Koe mei whakalaka hake pe masih Api Fo'o ia taha. Sione Paseka. I he whikaua. Kena ulaki ua he taimini. Masih Maire Fihi ena. O waske o ku piki atu pe whikatolu mo ngā tama atere. Ko ngō tama atere ukai kona mounga rea o ena.
Masi enai ku iloa no hingoa ona. Pa mo masi kona ko Augustino Feao. Ko ngota ma atere ya. Kuna unu hake monawa ki mua. Me ko foi kulupu e mua he taimini. Ko e ngota ma fo'ou. Ia mo mai le fihi. Ai ka fo'ou nei tolu ku ai. Iyo, koe mo Paula Tonga ia mi apo. Kako masih kona ku mo mai tai mini yang ka te au ko paseka be. Ku hau ko nai mo. Ko kata ko stakio vakauta. Vakauta na ku mo unu mai mo ngata matere. Ko mo ngarea ona pe mo Augustino Feao. Nai unu mai mo nawa ki mo. Unu mai kai be mo Paula. Unu mai kai mo Paula. Me apo o waipe. Ona uno falaka hake tai mini ki mua. Falaka au pito hake na ki tau me atu na waia pe mo Leao. Ko Leao ena i mua. Ko ki una tu ki pe mo Augustino Feao. Ka ko Leao ena o ki mua pe mo Paula Tonga. Ko mo tama na ku mo tai mini. Paula Tonga apo mo ngareao atere. Na wana ulaki wa tai mini ha ko ge te pi ni. Na to hiki lo mai na te uni manoa. Hiki mai Paula i mo a me apo hiki mai mo Leao. Ange pe ko te au ki ve va me foka Leao ka ko Paula na ku mo Paula pe mo Leao. Io Paula Tonga pe mo unga. Paula fala ka mai tai mini mo unga ia. Fala ka au pito ma mo unga ia. Me he Kristo nga ha uia o au ke te pi mo Leao. Koula ia Kristo nga Paula Tonga na uto ya o te taimini apo o ko ua ia. Ta ko tolu ni ununu mai ai Augustino Feao. Me Kristo nga be moia. Ko na uto ya o te taimini ke te pi Augustino Feao ko e Polonisea. Ako ni tu ko ya ko la Polonisea ai Kristonga ai. Mounga helo tu Leao. Kristonga. Kako kakato ia tau tahafi di mangiau. Atau unu atai behe mo tau whakanofnofo ke tau he tolo. Tau unu atau whakanofnofo ke tau he tolo. Ai ako ne tu ia tau ngahi iveni. Teu le vai ngahi he tolo ai. Toki whakakakato atu pe mohaha ngahi Polokalama hoko hoko atai pe ai. Ako ko tu foka e Polokalama ko he tolo pe ko ni. Ia teu mare vai tau wange au atau tolu. Ko tau le foka takai taha. Hiti ka atoa ia. Ko ia e taim tau pe ko osi ko ne lere ko ni ta fini mangiau. Ke lere pe foke ngahi veni lo to mala e. Ke lere pe ngahi veni lo to mala e. Ai ko tolo ko puna. Ko na loto na tolu ia I lo to mala e. Kau kei whamalo ia be foki. Ai tau kau sponsors, whamalo ia be tau kau sponsors. I he whainga maari e koe au tau kau whataha tuai. Whamalo ia be he tau sponsor koula. Whamalo ia be heni ai Eik Minista o e Potunga ngai ngawe whalot whanua tonga. Malo e tau spoti, whamalo kia Honorable Fane Fituaf, e whoke CEO kia Polot Paunga. Whamalo kia Ilaiwa Hatove, kia mo Tisa Insurance, kau taha malui, Tisa Insurance.
Whamalo e peheni ki a CMCC ka mo 5-star group of companies, o 5-star finances. Whamalo ki he office e talawhekalahi a Australia, i Tonga. Whamalo ki he office ambassador Republika China i Tonga. Ko e kau sponsor koula ia o e tau whiauhi. Sponsor he siriva mo polonise, tau whamalo e ki e Ignopere, Prinis, Kalaniwalu Fotofiri, o e te pire ai hou eiki, no pere, o e whareare a Tonga. Whamalo e ki he Pacific Timber and Hardware, whamalo ke John Paul Chapman mo e Pacific Timber and Hardware. E fōki ke whamalo, e whaiwhekau Simon e whahua pe mo e wharetohi o ki mo tuanga uwha. Friendly Islands Bookshop. E fōki e whamalo ia ai Tevita. Tevita huakau pe mo e poate. Ai ngahi kautaha ai pureanga pe kuloko e tama. Ngahi koloa ai pureanga. Whamalo ai peki e kautaha koia ko e Poilangi and Sons Construction and Design Limited. Ko i ko tau scaffold. Scaffold ko na tau tepi. Tukulere ia tau tamawhaita. Whamalo ai peki e kautaha whetuta ki a tonga TCC mo UCall. Malo e popo, malo e tokoni. Tau kauwhakatahai spoti hono hiwanga fulmahiwa. Ako tau whanonga i he taimini. Tau teu ai pehe ki he tau he tolo tolungi au me whaange au.
Kataki kau ofisiale toka ngai he tolo, wapapau yangi ko ngai he tolo, o kutu i he poini totonu, hangatonu, maulunga tatau. Kataki i whanongonongo ko ni. Tiskas, kau ngahi events, tiskas katoa ko he ahoni. Totonu ke kamata ai Midget Boys, ka whikaua Junior Girls, patok whakaosi pe Open Girls. Ko tau tiskasia kataki ka ofisa, ko ki whai liliweni na e maumai. Kamata pe Midget Boys, patok ki whikaua Junior Girls, patok whakaosi e Open Girls. Ki whatonga yang e ia. O whapasi ai lao ki ngai hia kompiuta wafi wani mā pe pohono ngai aki hala ia kompiuta pe interneti. Ia no wamamahi ia taha. Pe lao fo o eni ka ko kamata no ngai aki. Pia mau inga ki tau te toka ngangi ki ngai me au tau tuku hake i me kia whasi. Pia ki tau whaka me ngai post whakamana mana. Pia me ngai post tuku i fo mo tae whaputo poto. Pata tau ki kupu ho fulu maono e lao ki ngai hia kompiuta wafi wani mā. Ko hia o ka ngai ake hea taha a kompiuta pe interneti. Tau te whito hia no ngai ake sosiale. Tano whakamana mana ki ni tamate i hea taha kehe. Te whakatupu hala vea lahi hea taha kehe. Pea ko ene tau mu a tiri whia tō taha ko ia. E malawa beke mo ua tō taha ko ia o a o kia paanga tonga taha kilu. Pe ngai pōpula tau ho fulu. Pe mo ua whato osi. Ka hala ia ki hia whakamana mana ki whakatupu hala vea lahi ai. E malawa ke mo ua e paanga ni mamano. Ai popula ia ta fitu pe mo ua fato osi. Fatonga ia. E ikai ki fia ma o ia ki famo oni na i fia to ta mamahi. I famana mana na ta hopo. Kau leka toloa, ki teke e te foi torore taha ki he mita e te au ni manoa. Kataki i foi torore io, kona wala lolo. Seifo ke tau polo kalama. Whamalot ke paperwork, te pau high school. Malo, maa watu e tau ngahi paperwork. Ko e tau polo kalama ko e tolu o wase ai ko e whak metari. Sabe e ngano ke tok wakai whoki ai pe. According ke polo kalama ko e whak metari he tolu. Ka pau e whai ngamari e.
Kata ke koskotupou, ko le atu pule sipoti ngano ke hau mua toko nima, tamaki lalahi toko nima ki he whitu koe ne tepi. Kata ki koskotupou, le maa atu pule sipoti, i ngano, whitu toko nima lalahi ke maulawa mai o toko ni mai. Whamalola he ke ngai korisi. Yo mo tari tō ni ke he kau pure ako, ke te ea tau DJ. Mo manatu ngai tau koe, ke tau ke iongo te ringa aki. Kau DJ taha tupe mei heni. Malo kau ngai korisi. Pia wawea e tau ngā ue. Unu tau toluia ki he tau kei hokohoko atupe. E tau teu. Kei tari koe ke fotutu e tau ngahi he tolo. E mahino rewa mei heni e tau kau whakataha tuai pe, whamalo ia. E tau ngahi kau taha. Whamalo ia e pia ke mau tolu o mau pou me mo tokoni mai. Ke tau kau whakataha tu i he whainga maari e o e houa koe ni. Malo e tokoni, malo e pou. I whainga maari e pia la teu whaiva he houani. Alo maari e pia afua. Pia mahino rewa. Ai whainga maari e pe. Ai whanonga e tau sipoti. Ono hima ngofulu mahiwa. Wanoa hua ono eni utau iai i he roro tongani. O iau ku whamalo ia e pe foki. E tau kau whakataha. E i he whamafola ko ia. O e tau kātoanga o e sipoti. Topi he tolo mita tolungi au, whaangi au, o ia he taimini. E tau whanonga mo e tau kau whakatahati. I e whainga maari e. O tau iai i he roro tonga ni mo e mala e ko teu whaiva. Tau fie ai he tareniti koe e tau whanau. Ai au tau iai i he roro tonga ni. E mo e whainga maari e ko ia o e tau kau sponsor. Ko e whainga maari e anga ia o e tau mui e sipoti mo tau whamafola. Ko e tau ngahi sponsor. E o kai no whamalo ia makehe. Ai whainga maari e o tau iai whataha i he houa koe ni. Malo, whamalo at. E ngahi whatongia ko tau peu tau iai.
FM Valfit Point ni ma pe mo tau Famafola ai Portcom FM Valfit Point ni ma o e tau Famafola i he ata ai au gai pe mo tau Facebook ai gai mo tau YouTube ai o tau kau whataha tuai i he katoanga o e Sipoti. Hake pe koe na ulawe ke ane nai, koe ngahi timi Sipoti, mai no peo ku puri atu e tau kaureka. Mei heni. O kulolo tonga folau foki e tau timi tau tahavalu koe e koristonga aia. Na ulo tonga i Australia na utoluia. Ka ko talamai whahoko mai peo nau ofa ki he Team Sport e koristonga pe moe kau Sipoti. Nau i he King's School. Nau i he King's School i Palamata i Sene. Nau iai ko nau whiauhi o ku whahoko ai. Ai whatongia koe nau iai. Ofa mai me he kau ofisiolo pe moe timi akapulu tahavalu katongia koe ia. Kaike. Pea ku tau kau whakatahai i he ngahi whatongia ko ia o ku iai, rolotongan. Ko ia kuate whamalo lai. Pea mo e whatawanga pe o ku ofi o ku tūkonga maari e pe. Ai whanonga koe tau Polokalama. Ke tau whanonga whakatahai. Teu mai ke tau he tolo. E whainga maari e ko ia o tau iai. Teu mai ai he tolo kei tariu i pe. Ai ko tau hinga ko ka whangi i konga koe ni. Whangi konga ni o mahu inga. Ai tariu i a e tau unuki loto ki he whotu utuu. Pea mo e tau unuai ki he whiauhi, Eke, tonga lere ngai whiauhi ko i loto malae. Ne whai pe kia lawe ko puna akau ko na uku whahoko i loto malae i he taimini. Ake ka te au ko e puna akau i e whanau tangata i iki. Iyo, whanau tangata i iki ko junior. Tonga lere nau puna akau me ta whakatonga. Lere moe, lere foku moe tolo sika. Ko tolo sika e whanau tangata loto. Lere moia i loto. Ai ko tolo sika u lotonga lere he taimini. Ko e tolo sika ia e tau whanau tangata loto. Pea rewa pea moe puna loloan, o kurotonga whahoko ia, pena whahoko ane nai. Ko whanau whewhine i iki au pito ia, Mitchet. Ko whanau whewhine junior. Ko whanau whewhine junior. Ko whanau tangata Mitchet, ko Open Girls, pea moe Open Boys. Ko nau puna loloa, urere moe he taimini. Ko diskasi e Mitchetina tau sio ke ane nai. Ai ko nu ke lere pe he taimini. E to koko le vai ai discussi ai open ni fefine mo junior. Ie lere ko ni. Eke, ko ngai fiau ia lo tonga lere lo tonga malae. Ke I whakakato pe ai fotutu ko ia tau he tolo. Ai tolungi au. Pe mo whange au. He tolo tolungi au mo whange au. Ke I fotutu pe he taimini. Ai ko e tolungi au, ko he tolo ko e tolungi au ko junior pe. Junior tangata, junior fefine. O ne hiri pe ia, e hoka ture vai ia, I he tolo whange au. Aia ko e intermediate, senior, mo e open. E te tau whahoko ko ia,
Ako ne tu ia ko he taimi ni ko taimi. Ako taimi ko na e tonu ke kamatai a e tau he tolo ko ni ko tahataha. Tahataha na tonu ke kamatai he tolo ko. Tahataha. Na tonu ke kamatai he tolo ko. Ako nu tau ki unu ko ni ko hafe taha ia. E tau ki i ova ke tau tole taimi ne hoa taha mo konga. Ka ko tau whenga pe ke turi pe. Ia o bea ki he ono ko tau tuku. Tolungiau, he tolo tolungiau, whangiau. Ko ni au tau iai he taimini. Kei wha tai pe kau lere, ai ko ospe whokenia pa uangeau. Ospe ni pa uangeau. Ai au toi wha pe mo kau uangeau. Ai he oseni, ai ko oseni, whetuko he tolo, tariui mai uangeau. Ko e uangeau ko e katoa, mit seti ki he open. Ko e uangeau, pa ko kai ko hiti pe, ta ko e hitien. Ai ko foi uangeau, maha ko foi uangeau e nima. Ai micet tangata foi uangeau e nima ai micet fefine yo pehe Oi au tau kei tari pe mo tau unu pe e tau katoanga o e houani aike be a foki e tama ko Prince tau whahau manmataongo pe foki kia eiki te vitaunga me he kolistonga me he kolisko tupou atau ke mai moa e sipoti e tama ko tau whahau manmataongo pea mo te vitaunga mai moa pou pe ko Princess i halaiwalu mataaho ni au mai moa he tau ni e tolo sot puti kake he koe anga ia o e tūkunga au tau iai pau ke mui mai he tau whamafola tari whiwhia tari mawhanatu tau katoanga age pe koia ko e loro tonga ni ko e taini whalanglangi koia tau katoanga sipoti ko me aia me he pare koia o e koliskuin salote ko e pou fokia e spoti koia Princess halaiwalu mataaho pea ko e kolisi tutuku pe foki o Queen Charlotte o kai pepe mo kau whawhiawhia ia heni he grandstandi ko ulawe i fo kau whawhia ko wai ria hona wai hange ka tau ko Queen Charlotte ko mo atere ko mo kolisi taho ko ke mahino e ko fe ko kau popo ko masi ko na be ria hona sia ko sentaria uri hange tau ko halatoa mui mahalo hau me masi ko na pe tonu au bito moe e ngahi whakaari e whakaekai oi to saute oa to saute masi ia ki kamotange sake ki ai ke sio mai unga ko tau tolu en ai ke
o ku kei teu pe. Ai ko tau tu ko tai mini. Ko e ngari ko toki lava mai ni taliui ko e kau he tolo. Ana toki fononga mai ko ni. Ai ko e mana tu pe ko he tolo ko ni ai ni o ku hiti pe moia. He tolo ko ni o ku hiti pe moia. Ai o ku hiti ta pe ua. Ai ko ko lave ate tai mini ma ka hiti ua ni whanau Fifine Junior. Ko hiti tolu. Ai ko hiti tolu e whanau Fifine Junior. Pe hepe. Ai anga ko tau fononga tau tolu ai Hiti tolu eni, unu mai ko ke tau whanau tangata Junior, te hiti mo ia tolu, I he tolo ngeau. Ako ni utau iai he loro tongani. Unu atu ko ai ko tau kau fufua lere na unau kei whakaua watu ke stata he tai mini. Kai tuku mai. E tau he tolo ngeau. Ko whanau Fifine I ki e nai e ko Junior. Kake, kako Ia be ngahi ko Junior fo geni. Ia be ngahi hingoa I loa ai. Ange ko ia ko tau mata he aho ni. Me he tahawhini mangeau ko e whanau Fifine Junior. Ai ngahi hingoa ko asiai. Ia ko ni tau unu be moia heni. Te tau toki kau whakataha toi pe. E rorotonga ko ia a e tau whanonga ko ni. I heni he tau whamafola. Pamalo ia I pe tau kau sponsors. Pamalo ki he tau potunga ngai ngai whalot whanua e mia. Spoti. Whamalo heni ki he Tisa Insurance. Whamalo ki he ofisi e talawhakaulahi a Australia I tonga. Whamalo ki he ofisi ambassador o e Siaina I tonga. Ko e tau kau sponsor ko ula ia. Ka koe tau ulaki he toloina ko o se whadutu mai ia. Ko e ulaki hiti ena. O gai ai toko fitu ai. Ko e toko fitu ko ni hona ngahi reine. Toko fitu ko ni hona ngahi reine o nau iai. Ko apfo o ko reini loto. E ko tiuri petari. Hoko atoa tailulu ko alosi kaumature. Hoko atoa a tangi mausia siri me I tonga hai. Hoko atuai a kulai a tupou mei hapai. Hoko atuai loloahi hafoka mei kunsalote. Reini e fitu ki tua ko Olivia Lire mei marefihi siruk tap. Nau tolo e nau iai he taimini. Te wai. Ta. Ngeu ki kamatalanga mai a e to tana ki forsa tamai. Aga tau ko tonga hai. Yo tuku mai. Nau puna mai ula ke tolo tami nau ke mata tatau ho ke vava pute asia tiuripe. Tiuripe tali na me ia fo o loto marie.
o si ilonga aputo ni Asia nai ko mu ape ai o ka Gonzalo te ko loloahi ha foka Olivia Lire pe mi marefihi na ta faaki ka ko tiuripe tali mei afo o na ia ko si unu mai ki mu a tai mini na wa fe mai na tole te audi manoa ko sma wahe ma tiuripe ia a ko ki hanga tonu ta mini puna ma tiuripe o sma wahe au pito mai ia hono tu ape o ke ta faaki a Gonzalo te ko loloahi pe foki ki tailulu tuli mai ai a los kaumature ka ko Gonzalo te pe a loloahi ka ko afo o na ia tiuripe tali mei afo o a mai ta mini ki he tepi tiuri petari mei afo o loloahi ha foka mei Gonzalo te unu fakataha mai pea Olivia mei marefihi pea mo tailulu mo alos kaumature ki he tolu ka koe tu ngai au tau iai ko tiuri petari afo o ma o mai foi hiti ko ia a tonga i he spoti lai toko osi Kake, hoko ati hite ono ua. Ko e tu ka hite ono ua. O kumei he itua, o kai akolotoloto. Akolotoloto na itua, ko silo pataufa. Hoko atai pe ai ko saantelu. Ko kai a fiesola fine. Tailulu ka tisaya Filimone. Gonzalo te ko lolohea moa. Ko meriane fiefia me liahona pea mo merisila waiaku me mairefi ke lo bu kakato e leini ko ni u kai ke ase na Gonzalo te e leini ko ia i loto mari ko to nima bena unau ia e taimini ai to ko ua puria hena kake alo le taimini nau uno ati ke ke tolo nau ke mata tau va aputa asi ko tailulu ko tisaya Filimone mei tailulu o si mavahe au pito maia iene tu ko he taimini afe mai ko he tau ni manoa mavahe au pito maia ko e ua na u fetau tau mi mai ko santelu ia ga ia fine sola fine pe mo akolotoloto dia hona na ku loto mai ko meriane fiefia beliahona fika ua mai ke itaki mai pe taimini a tisaya mei tailulu vave aputa turi mai kai a fiefia mo Filimone fiefia to ki hopo fiefia ha wa pe Filimone na unu mai ke tepi he taimini ulaki mai pe tailulu tisaya Filimone ua mai pe a meriane fiefia tolu hake na tu tafakia marefi silu tapu kage ko le Maria aputoia na e be fanga Maria o meriane fiefia meliahona ka ko ikuna feilele e tisaya Filimone mei tailulu uno ata tolu taimini ke hiti fika tolu hit frau sene fana fine iki junior he tolu mita tolu ngeau o e reni kona i loto ko hapai ko Veronica Manu hoko atuai ko Lavinia Vanilla mei Gonzalo te hoko atuai a Hepsipa Moala me liahona hoko atuai a Lou Hangare Latu mo e akolotoloto ia purianga i tu ai ko Sela kienga me i Tongahai ya ko reni ko ia i tua fika fitu ko Beyonce hokafonu me i Tupouhai pea kuto i tu ko anga pe ku wakai atu kiai ko iwa halapu ana me Tonga High School kake ko ia kako nau tu uia alu pe ke au ke reini tu a alu na to au ke reini valu okay na unu mai roki he tolo tamina ke mata tau ke pe ilonga pe asia kali hona ia loto Hepsipa Moala me ilia hona iono tafaki pe loto pe ko Lavinia Vanilla me Gonzalo te kai tua au pito o kiai halapua ka ku ke vave aputo pe unu mai ki loto me loto ko ia Veronica unu mai Lavinia unu mai Hepsipa Moala me ilia hona
o si mavahe mai ki mo he taimini. Te sipa moala me ia hona. O si mavahe au puta mai to he tolo koe. Falaka mai taimini Iva. Iva halapua tuli mai peki ai he sipa. Kako Iva. O kui mo he taimini fika ua ke pena tafaki ko kun salo te ko la minia vanila. Alu ai pe taimini ke te pi Iva halapua mei side school ua mai ke ai kun salo te ia Lavinia Vanilla e toki tolu ma moala he sipa moala mei lia hona ka koe uina e tō ia he tolo na e no whainga maari e ona ki helere koe ni ka koina e tō toki turi mai ia o whika tolu ai helere kake mahino pe foki ko helere koe ni e mei vete pe ia star koe ne side school Iva halapua kake tau unu lewa ka koe ola ia he taimini ia nau tari ai nau tolu ki he whainoro una tau tolu ki he tau whanau tangata junior hiti e pe moene tolu hiti moene tolu tau unu atu ki ai he taimini nau osi heo tuanga tonga hai e nei lo tua nei kake he koe kaurere koe he eveni koe ni kono toki tufa hake o giai ai ko vria mituita me tonga hai loto o peni rire me mare fihi uluaki latavao me liahona toni moi me lavenga marie unu haka peki eua ki a Simeone Fatai Filitonga Oristonga ko lousa ilangana saresi tuita vuki me hapai pea mo ai he koia koe kakato pe ngahi lere i mai goini ai tau kamata pe ia me io ria hona ko tonga hai loto karingari puria marefi kage asi mai lere goini ai ko tonga hai pe ia ba vaha mai ki ria hona ka tau fatonga ko lata vao no asi goini toki whahoko mai e pe koe hana whelawe i mo la tū la tawao. Naka tau kuafu ere kai koe ni e. Kake, toki unu atu. E tau whanonga ia tau tolu. Teu mai e iti uluaki o e tau whanau tangata junior. He tolo mita tolu ngeau. Nau whanonga koe ni ngari ku mau te tepi ai koe rere whokone he tolu ngeau whainga maari e pe ke he kau tolo sika ke nau tolo he koe ke whakaonga e whaituri ki a koe ia koe toki alu koe ke he tolo whaa ngeau pe toki rere kakato rewa whai malae ai ke tuku ke nau ngahi tuanga he taimini he tolo mita e tolu ngeau. E koia koe ne tu uia nau whaongongo pe. Teu ke kamata mai. E tau na ki kamata puna mai masi lawe ngā. E whangamari e tunga whakoni o whangamari e whaosipe.
Nau to e fotu fo o mai. O si koe ne fall starter koe ni. Yep, tuku mai. Nau mata tatau mai. Kamata ke asi mai masi e atere ia. Masi kona ko ilangana. Hau ia imu hetai mini. I tu ape ai ko fo o ko mai kolo. Lausa ilangana. Mai a kui mu ai I hetai mini na wafe mai ko he wange au. Wafe aputa mo tuli mai hono tua. Pea moria hona. Latavao. Uraki latavao. Meiria hona I loto. Lausa ilangana itu latavao bena mo ilangana. Kuna afe mai ko ki hanga tonu hetai mini. Ilangana itu me atere latavao I loto meiria hona. Kona una mata tatau mai hetai mini. Kamata unu mai bemo latavao. Unu ma latavao meiria hona ke hetai mini. Puna fakata mai tolu fakausi. Na toho hot ke hetai mini. Latavao ena kui mua. Latavao ilangana. Iyo. Latavao dia hona ilangana atere. Togi unu atai pepe mo tonga hai. Williami Twitter. Fika tolu. Latavao. Uluaki latavao. Viahona. Tatau mai bena lerega ki unu bea latavao ki mua. O uluaki. Una tatole tamini ki hiti honoua. Hiti honoua junior. E whanau tangata hiki. Tu ko he taimini koe. Uki wakai whapewea koe. Le koti ko ulotonga I he iveni koe ni. Tu ko he taimini koe reka me he koristonga ko ni iveni longo poa. Ene whotu I he wanoa tahtolu. E koe au kei tu umai re koti ko ia I he taimini. O ni iveni longo poa me he koristonga. Me he wanoa tahtolu ia. Ka koe hiti koe ni. Koe koristonga ia te evita halaholo. Ko reini ai loto. Hoko atu pehono tawhaaki ai ko Riahona, ko Leti Aisake. Ko Whausfolau ke tuu, mei lawenga maarie. Hoko atu ai pe I heno tawhaaki he reini whaa ko Seti. Wharetau mei he akolotoloto. Sione pakireata mei he akolotoloto weisirana mamaloa. Ko Viriami Naiata mei tupouhai. Taulango sofere mei toloa. Ya mo sione Prescott me ia fo o itu a. Puna mai tabile wa ke tolo. Na okay mata tatau mai pe ai tu ko ia. Anga uki yomma mai masi ko seti fare tau I loto. Tau ku itu ape fo o ia. Sione Prescott me ia fo o itu a. Yo no tafa aki pe ko taulango sofere toloa. Omba buto me puna I lota tu po hai. William Nayata. Me tu po hai. William Nayata na me tu po hai ko sfala ka mai taimini ki mua. I loto pe ana tolu kiai Riahona o Leti Aisake. Aisake na me Riahona ko si unu mai ki mo ai mini. Na puna fakata mai pe mo Nayata. Nayata pe mo Aisake. Aisake na falaka mai mini me Riahona. Tu Riahake mini tu abe mo sofere. Me toloa, sofere me toloa Riahona ko Aisake. Wahai masih toloa Masih gos taulang o sofere. Kai kena fufai keke. Kai kena fufai keke. Anai ki over pea taulang. Mei tolo agi mua. Pea mei Reti Isaac. Mei Riahona. Ngo fai ngalere ko ni toki vete be me final. Tau unu ke hit fra osi. Koe reini kona koe kaurere ko heni koe reini loto maari o ki ai Jouda tui takau mei he koristonga hoko atu ai ko folau foweti mei tongahai Irise taufa mei toloa mai le fihi ena ko mohe tonu fui maono ko sione Mapulangi mei Tailulu hoko atu ai ko vea niwa kava mei he akolotoloto ai pureanga katieri tuataane akolotoloto wesiliana mamaloa ia pea mo Daniela tuitupou hapai leini itu a bela si tu ko nau tuanga
teu pe ke tuku mai aka tau ko ke ase masi kolistonga hena ti kamata mai masi ya loto puleanga ai ko de pehe foki anaia ko ne pe hataha ko warning ka to ai pe ya ko ne te puna me pe hatama ke he ya o si ai pe ai ko si warning ka to ai pe ya ne tu ko ya hiti fao se ne tau he tolo tolu ngeau whanau tangata Junior tuku mai nau puna mai he waka he tolo e taimini nau ke mata tatau mai pe ai nau fuhau kamata ke asi mai loto a tailulu masih kona ko simote Mei he ako marunga tonga folau foweti toloa mo tonga hai toloa mo tonga hai toloa mo tonga hai toloa mo tonga hai pirise taufa ko pirise na tau tolu pirise mei he piwo tafahi pea mo e funga mai ko ni toa kai pe foki ki he kosko tupo pirise taufa kai pe foki ki a folau tiweti e to ke ya mohe tonu fui maono o mai le fihi siuri ku tampo e longa pito pie a pirise tau faia ia ko tama ko ni tal ene alhaki ana ia be government middle school ba ko sai be Kevin ko mama o bito kivi be me no faia ko pirise ia ko fenga mario pirise to ko ko tupo e kana to ki tatere to ki fo anga ia pirise ke ne ausi ai ola ko ta ko mahino bito a pirise taufa pe a me he afo te au pe fo ki korisko tu po ia tau te wata pe tau tolo ki he intermediate boys he tolo mita e fange au en tau ki unu mai tau tolo ki mita e fange au tau ki unu mai tau tolo ia ki he Maries tamu de fine ne tau kamata fa na we fine lau ko ia vilai tau unu me tau ki Maries ia tau te wai pe tau tolu ia he kai he lau ko ia Jack sponsor se taimini ko ka sponsor kola okay potungau e ngau e falat fonwa ko Tisa Insurance 5 Stars Finances me semisika Office Talfekaulahi Australia i Tonga, Office Ambassador China, ko Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Tonga. Ia fok mo tau siriva, ia mo polonise. Ia ki ai famalo ke ignopere kalaniwalu mo te pire ai hoeiki no pere e falere a Tonga. Ko Pacific Timber and Hardware PTH ko e whare tohi o tumotua ngā ofa poate ki ngahi koloa ai pureanga pe ko tama Poilangi and Sons Limited Constructions and Design kautaha UCall Tonga tā katoa TCC mo UCall Tonga tā katoa pe foki Korope Connection Shipping ai ta uta container mea kai aisi ki Amerika te whamalola ko tau kau sponsor sia o hange ko lau ko a hula ki peni a ho tolu ko ni tau te tau fononga ke fai nga mari e pe ki ho kautaha ke heka mai fa mari pe ho kautaha ke heka mai ke tau heka te tau sponsor koula Filipe ko i hamanako ko koula pe usai taha pa ke tok siri vai pe mo polonise ko koula pe ke heka mai ke tau kau ko e uraki hiti ni o e tau he tolo mita e whange au. E tau whanau whiwhine intermediate, e ko hite taha me hite ua. Hiti uraki eni, ko e reini ko iai loto, reine ua, o kia la tūre atai me hapai, hoko atai pe ai he tolu ko porini, ta ofi mei tonga hai, ko nave ia kawariko mei Queen Charlotte, Victoria Vaipulu mei Tailulu, Siutiti Fonua mei Riahona, Ariria Salt mei Apfo
Pea mo te ana vekite me i tupo hai i tua. E ko nau tolu ia i heni. Hiti uraki me hite ua ai intermediate. Kaku kei te tukutuku mai he taimini e tau ngahi mea ngau e koia ai starta. Koe ngahi mea ngau e koia ai starta o ku unu mai ki heni. O mo mea mai taimini ke foi ata koe na e starta he taimini. Koe foi ata ia me he funga Scarfall ai Poilangi and Sons. E maari e. Koe ke tau iai he taimini pa koe tau whanonga whakataha toi pehe ki he whakakakato atu he tolo. O si pe tau he tolo koe ni. Tau tariu i lewa o unu ki he mita e uange au. Koe ne osi koe mita uange au. Pea te tau e whakamahino mai ai pe whahaki whak me tari ai kato ki whakakakato e rere fuka. Pe koe tau rere fuka pa tau whak me tari ai pe. Kako ilo iau ia mahalo e osi pe koe e rere fuka ia koe mātuku ia kakai ka kia tahe te nofo mai ki whak me tari. Au tonu ke ki hu e whak me tari ia. Pea toki rere fuka ke kei nofo mai pe toko lahi. Rere fuka koe rere kotoa, kātoa. Tange koe ne tu, Tange, e toki whai pe whakotutu mei he tau komiti. Kai whoke u kau ai komiti. He loka sake mo revu pa una kau ai. E na maha ki feedback i mei ai. E ango tama usaiange, peko risate. E saiange uraki, ko pou ku kau he komiti. Pou, ho mu whotutu. Kai ke kamo mai pe po ia mahau fe mai po ia kai hoa ta tai mini. Kai ke uno e tau polkalama tau tolu ki he hiti uraki e tau lere fuka e tau lere he tolo mita e whangi au e tau whanau whewhine loto e junior ai intermediate. Koe wakai koe ki he tuu ai hiti koe ni, ai iveni koe ni. Koe re koti ko urotonga nofo mai he taimini. Koe re kotia o Taina Halasima. Mei apfo'ou, Taina Halasima mei apfo'ou i he wanoa tahataha. Ako wanoa tahataha, ki he wanoa wao. Koe e te tuu ia koe he wanoa tahataha ki wanoa waono ki tuu mai ai tau e ni fia tanima ai tuu mai re koti ko ia kaku ko ia ko ia ko he taipini kake kako e uraki PTN hange koe na tau lawe ki ane nai asi mai he skuli ni he taimini ai pawofonga ko ia mei tai luluena ai ko Victoria vai puluia ko ria hona ena ko gai siutiti fonua gai mo afo ko alilia salt i tu ai foki ai gai te ana vehikite mei tupo hai ko ke asi bai he skuini ena nga gai masi official ko na tu ai ka ku tu ai rein valu Kona kasi mai kona he tau skuini ko te ana vehikite Sire nei whakafolau mai mo ia mi tō pureanga. Koe anga ko wakai atu no teke mai whakataha mai ni. Nei whakataha mai me kau papalangi ko ia nau tonga e tepi. Koe whakafonga tō ofa vea. Oh.
toto o favea. Ia whawonga ia ba te whamau ka pūlu. Mau katoa. Mau katoa. Ia whako sipoti whamau ka pūlu. Ko ia mo se whirino tonga ko ia ngotama ia mi he tawhaaki ko ni whaaterita. Ko kau rikuluti fo o wena e potunga e polisi. Iyo. Wena mo viriami pālavi. Ko nau tolu ia e. Ko tamai ia. Taki ia ko ia ko. Taki i mai e viriami pālavi kau rikuluti. Ko fea feitu e ria ki atua e William Palavi si kau kono tufa nau tolu wena ko fatoka sai tu motor viaje io peko tangata na ko kata pena tufa rere te ngune rere fuka i ko ki yako tonu au pito ni tonu au pito tonu fuka tonu au pito ia le stata mi tatau pe mo stata au ma kwa si ni pa kwa ni nai tonu au pito fa bebe si ni pa ia kai mi ko tonu ai ni stata ko e au ki ai mo ni ta au ki ai ko ta mi ke he una maulunga za fana tangata iki ke tolo pe loto e Chevelini e tolo sika ai tau fana tangata loto ka ko tau he tolo no ku foto tu ko he tai mini Oye, koko dia hetai mini ki he discuss junior, whanau whiwhine junior. Ko tolo sot puti e whanau whiwhine lalahi. Ai ni kong tau iai he loro tongani. Kau ku kei maa whana pe ngai whakaekai me ngai kolisi. Tau iai he loro tongani. Takatakai hake he ngai tafunga i teu whaiwa. Mau hono tufa ngahi starter, ko starter block ke nau atu ke nau ngau e ake he kaulere. Ko hi ke toi ki i fa professionale ange. Ai anga ko ia o e netu, e moanga ko ia o e tau whakalakalaka ko ia e tau whanau i he malai o sipoti atelita. Oke, koe teu atu iai, ko si ngai mau no, koe ni te nau tuko nau ngai tuanga. E whainga maari e befoke anga e tuu. Ai aho neongo tau ki unupe. Ai te alupe taimi ke toi unupe. Alupe taimi ke toi unupe ai alu e hoa. Ke toi ki tō muiange. He anga koe tau tu he taimi ni. Ka koe ni ngari ko nau mau. Ke tuku mai. Whanau whiwhine loto he tolo mita e whangeau hiti uraki. Tuku atu e taimini ko e toko fitu e nau tuku ate taimini nau kei mata tatau atu pe e puna ko he uraki he tolo i tu apeu kei iai pea tupo hai apfo o wena wawe apute ki asia ariria solte debi apfo ko si whakalaka ke he taimini ki mua i loto pe uki ai siutiti whanua me i riahona ka ko apfo o wena ia ariria salt o si mua o pito he taimini. Apfo o, nau takai mai ne uange au he taimini i mawahe maa ariria. I hono tawhaaki pei loto ko ria hona, wofi atu kia ko siutiti whanua, ka ko ariria salt, mei apfo o, o e awhi mai nai ki hau ki hanga tonu he taimini. I o si mawahe au pito mai e ki mua. O e tau wheturi mai e mei mui, whikaua mai pia siutiti whanua, mei ria hona. Yo no ta whaaki pe o kia ia hapai. Kage, kako o si au mai taimini ariria ia i he mita o fulu ki he tepi ariria salt mei apfo o. Whikaua he taimini. Turi mai kia i tupo hai. Ko tiena
Pea mo lia hona, tiena me i tupo hai, whikaua mai pea toki whikatolu mai ai a siutiti me i lia hona. Ka ko fo i lere ko ia, Alilia Salt mei apfo. Hiti uraki ia, na nei kuna. Toi fe hiti eta, ai intermiteti. Ai ko e hiti ono wani fo tutu ati e taimini. Reini kona lia hona. Ai na koe ku rotonga fotu ene polo ka he taimini. Jessica vain kolo. E he reini fika ua. Kako ia ki waha te reini toluia. Asia ia tonga hai. Kako e reini fa uga ia Angelina Tupou me Queen Charlotte. Reini nima uga Salome Lakai me apfo o. Reini ono ko Luciane Naufahu me i Taguilau. Ko e reini fitu i tua kuia ia mere whehoko me i Tailulu. Ka ko e ne tu uena, hanga teo ku whakalaka pe me lia hona ki Queen Charlotte. Queen Charlotte. Pea Taguilau. Toki waha tuia me Queen Charlotte ki Taguilau. Pea toki Tailulu lewa ki tua. Ai ko toko wha pe au lere he ni. Puri me ai e toko ua ia. Ka koia, koe nau tolu pēna ia. Toko wha pe au lere koe ni. Tu mai. Nau unu atu e taimini hiti whao si. Wawe apute asi lotoia Angelina Tupou me Queen Charlotte. O ma apute ne asi na uswalaka mai ia. Angelina Tupou me Queen Charlotte. O si ko tu e taimini uswalaka apute mai he toenga. Na wafe na to hau ko hanga tonu. Ma wahe apute mai Angelina Tupou ia me Queen Charlotte. O ke wange au he taimini ke taki pe. Wawe pe tuli ata Jessica vai Nicolo i loto. Me lia hona. Jessica vai Nicolo i loto i lia hona. Wom abuta ne tuli hake. Pea i loto i pe reini koe i tua au kia i a Luciane Naufahu koe me Taguilau. Kau ku kei mu ape taimini Tupou. Angelina Tupou. Luciane ko Jessica vai Nicolo. Luciane Angelina Tupou. Jessica vai Nicolo na wofi mai. Ofi mai apita turi a vai Nicolo. Kia Tupou. Vai Nicolo me lia hona. Tupou me Queen Charlotte. Na uma ke tolo fausi na unu ata pe ke te pi kai ke te felave e ula ke pe Angelina Tupou me Queen Charlotte fika ua tai pe Jessica vai Nicolo me lia hona ya toki tolo ate tai minia Luciane Naufahu ko ia me Taguilau ai ko ne tu uia ko hitia me Queen Charlotte ikuna e rere ko ia tau unu ke tai mini ki he e tau whanau tangata loto. Intermediate ai pe. O kia hite e tolu heni. Kia hite e tolu. Aia koe tuu koe hiti koe nā. Apu oue na ia he reine tolu. Aia koe aia mamaloa vairea. Lei apu ou. Hoka tai pe ai he tawhaki. Kona tawhaki koe aia sila pangai. Me ria hona. Koe au ke he reine wha. Reine nima. O kia aia James Taulanga me he koristonga. Hoka tai pehe reini ono ua te waki pone me he korisko Tupou. Ia i tua ia te waki ko sema Merikiola me i Tupou hai. Ai ko kinau tolu iau nau rere ko ia i he hiti ko ni. Ai ka tau kai ke ia ai ko nau tolu pe. E amana ke ia tonga hai ko puri ai. Ka koena ko e to nga pe na ia o kuna i he taimini ai ko foi toko nima pe na una urere ko he hiti ko ni ai ko hiti uraki pe hiti uraki ne intermediate ai whanau tangata
loto he tolo mita e whangeau. He tolo mita e whangeau, o kunau iai he taimini. O kai e whamaloa taipe, e tau kau sponsor. Oke, koe tau unu tau tolo ini ke tau whanau tangata loto i ti koe ni. Koe kaurere koe ni ko atere mo tolo ano. Kau taha ia pe mei he wā mapa me pereha ke Long Brick pe mo Lita Quarry. Lere koe ni o ate mā mou tolu. Mou ki i taimi hifo me he lori quarry, lori maka, mou teu Oe ke uhinga ke tau lere ke lele lahi ko ia he lori maka he fuku hala pure anga. Pe au e whakawao. Iyo, au e whakawao i hala pure anga. Ko uhinga hifo ko ki tua. Iyo, hifo ko ia whanongo mai, hifo ko whanongo mai ki hifo ko ia whanongo mai ka tau toko uni. Iyo, koe ngai whangafulori e ni, mako ke kau e tau luong purike tau tolu ia. Iyo, ko te luong purike tau tolu na tau hena tau lau. Maa au pito. Hai haian e pen lau tolu. Hai haian. Kapai te maha ki koe piriki ke teu ake o kātoanga Kevin. Sai au piriki teu Iya, koe. Teu. Koe ha teu e ka whai toka? Ia, ngai me pou teu. Teu Mau kātoa, whanga piriki pe. Piriki whare, piriki tua, piriki ki he ato, piriki ki he... Koe luong piriki ia. Pea ka pau ku ke fie mau ke whai taha o kātoanga. Tae ngai ke wafitu hiwi vai tahai te mini kia. Kia Loreta pe mo tui o wakai. Piu nau ki ana ko nau mohe nau tolu ia. Ko e whakai foifo i ka wafo. Ke puka mai pike hui ka o. Okay. Tu ke hui ke niau mo ua ne sipoti. Pea ko reti o, hire tau sipoti, hoko at piu ko ia. Tosi ko Craigie, pe kia halafu. Timi ako ia. Whaka hoko mai tau. O laisa ia va po ti we lau timi. Iyo, koi. Mo sai tau reti o lele ho wa fa. Iyo. Ka u pe ki to prianga mo mamani be foki mo. Tau tama ko ni ko nau ki ma te pope. Nga pe ko mo ua he nga we. Iyo. Mana tu to ki replay atu i Ako ki maulolo pe ngahi starter no whakahino e kau starter. Mahino ku kakato mo ngahi he tolo e ngahi tuliki kotoa. Nau iho nau ngahi maulunga totonu. Pea ai nei hiki foke he tolo. Ai ke whapapau i nau hio nau ngahi maulunga. Tu ko nau ngahi tuanga he taimini. Teu ke kamata. Yup, tu kuat. He tolo bita whangeau, City Rock. Whanau tangata loto. Wawe apu te asa lia hona ia loto. Sila pangai mei lia hona. Asi peitu hai taimini pia mo te waki, pone. Mei toloa. Te waki pone mei toloa. O sila pangai mei lia hona i loto. Wawe apu to. Na asi ana waia i he... Afe atu koe ni ke he wangeau. I oke iai pe. Sila pangai lia hona, te waki pone toloa. I loto pe na wa ke James taulanga pe atere. Kaike. Wawe aputo mo turi i loto apito a mama loa vai rea me apfo o. Na wafe mai ki hau ki hanga tonu taimini ko si unu mai taimini ali hona ia.
sila pangai melia hona sila pangai melia hona taki ba taimini kamata ke unu mai pia Kristonga fala ka mai taimina James taulanga ia me atere taulanga me atere tuli mai ke pangai taulanga me atere pangai melia hona fala ka mai taimina atere lia hona fikaula ki mata taulanga ia me atere fikaua ma pangai to ki fikatolo ato pone mai he Kolisko tupo ka tuli mali time le au pito ai unu mai ko ia James taulanga mai he Kolistonga e toki whalaka mai pehe nau unu mai ki hanga tonu whalaka mai ai James taulanga mai he Kolistonga maari au pito uraki e foi hiti uraki ia ai ko hiti uraki ia o hiti ko ne tol te tau whanonga ai hiti ono waini au ununu ki ai ai ko e reini kona e whika ua o ku lere a pensimani malungahu me ilia hona i he reini e ua reini tolu ena ko tonga hai gai a talanoa tu i tavuki ko e reini wha o gai a ofa fōsio me i tupou hai siua palu me i toloa pe i tua ai ko uruaki tu ina wai me i he marifihi siruk tap. Ko nau tolu ia i he hiti hono ua. Ko e rekoti ko ulotonga tuu he iveni ko ni. Ko sione tupou. Me he Kolisko tupou. Tau ko o sipe. Sione tupou me he Kolisko tupou he tau ko o sipe. Ai rekoti ko na toku fotu uai. Tuku mai. Ki kamata homo e masilia honaka. Kona unau te unu mai pe. Alo atu he taimini ki mua. Te vave pe turi ate masilia hona ia. Pensimani malungahu. Meilia hona. Iono tua he tawhaki tua ukia siwa palu. Siwa palu. Mei toloa. O pensimani malungahu. Meilia hona. Iono tama ia una mua he taimini. Iono tawhaki pe ukia ia. Tuina uwai mei marefihi. Siruk tapu. Ka koe afe mai koe ki huangea he taimini. O silonga ma pensimani malungahu. Meilia hona. Ko siwa palu mei toloa. Na wafe pai taimini ki hau ki hanga tonu ke teo ni manoa. O si kamata unu mai ki mua malungahu. Meilia hona. Malungahu ena meilia hona ufalaka mai ia. Tuli mai taimini atu ina wai ia mei marefihi. Ke falaka mai ki he ua. Kau ke iua pe. Siwa, palu. Mei toloa. Kau ko ilonga mai taimini a pensimani. Peni, meilia hona. Ko ia hau taimini ke whikauraki. Whikaua mai taimini. Tulu whakataha mai e pea. Siwa palu mei toloa. Pea mo... Ulak tu ina vai mei marefihi siruk tap. Ka koe foi lere ko ia. Pensimani malungahu mei liahona. Eko hiti ua ia. Koe hit whakao si levani ai intermediate. Ko e reine ua ana ko tonga hai o kia ia Carl McGray tonga hai ia. Ko e reine whika tolu kia Kolistonga ai ko William Longo Poa. Ko e reine wha o kia ia Evangelio Paongo mei hapai. Reine nima te vita tu ina wai mei marefihi. Reine ono a paea tiweti. Katak paia taueri mei takuilau pe reine fitu lewa a mariu manu atu mei apfo. Kage kuna tolu ena i loto. Eko ngo tama kona kitua ko takuilau ia pe mo apfo. Ako na una si tu una tolgi ai. Yup, tu kuatu. Nau kei mata tatau pe ke ura ke tolo ta mini. Nau puna hake. Nau kei mata tatau pe. Vave apute asi mei loto marie a hapai. Ilo ngap hapai. Apfo itu au kei taki pe mariu, manu atu ia apfo. Hapai na goma apute ne unu loto Evangelio Paongo.
Yo no tafa ki pe. O William Longopoa, me he kulistonga. William Longopoa na me kulistonga wo ma apito. Ane asi mana he na wafi mai ko he wangeau. William Longopoa ka te tu pe mo fala ka ma William Longopoa dai mini. Me he kulistonga. Afi mai ko ni ke tau ni manoa dai mini. Ko afo pe na tu ko mariu. Manoa Longopoa na ko si fala ka ma dai mini. Ha o ki hanga tonu Longopoa. I toloa. Ka ke afo wena ko mariu. Ni tafaki ko tua. Tuli ma mare fihi. Devi tatu na vai. Kako longo ko paongo. Longopoa me atere. Aula tu ke te pie tai mini io Longopoa me atere. Afo ko mariu. Pea mo hapai. Kage. Mai no be foi lere ko ni o William Longopoa me he kulistonga. Ma o mai foi hiti frausi ko na whanau tangata loto Ake ko ngahi lova ko ni ngahi lova maari au pitoia te nau unu ki ai ki he final tau unu ki he openi ai ko e hiti e ua he openi ai au ki ai ai ko hiti uraki eni ko kereto pailat me he korisko tupo o Brian Kelly me lia hona mori tupo me marifi siruk tap ko tama pe asi tai mi ko to tolu pe asi tai mi ai ko pailate Kelly mo tupo I he ne tu ko ia ai hiti uraki ko ni au toki hiti le vai hono wa I toto la he hiti hono wa ia ka ko e hiti uraki beni ko to tolu pe una ia I ko ni ko e open ko ne he tolu mita fangi au e ko ti ko lo tonga tu he tai mini ai ko fini to kai I lava marie I he wanoa taha fitu ia. Wanoa taha fitu. Ko I tu mai ai e rekoti ko ia o fine tokai. I he tolo mita whange au ia. Ai whanau tangata lalahi au pito pe ko open. Wa so si be tau he tolo he ta whange au. Pea tau unu rewa ke wange au. Toko tolu pe au rere I he hiti ko ni. Kereto, Toloa, Brian, Liahona, Mori, Marifihi. Tuku atu, raki he Toloena, o Brian, me Liahona. Vave apito e Asia a Toloa ia a Kereto. Kereto pailate me I Toloa. Iono tu a pe ko Brian Kerry me Liahona. Mori tupo watu pe me marifihi na Rocky watoli he taimini. E mo ape a Kereto. Yo no tu ape a Brian. Kereto Brian. Tolo ali hona. Ke fumama o a Mori tupo me marifihi I hona tu a. Na wa fe mai wange au ke te ni manoa taimini. Ke taki mai be taimini a Kereto. Pailate. Kereto pailate be Toloa. Ha ko ke hanga tonu taimini. Kereto pailate. Tuli mai tai mili falaka mai marifihi Mori tupo tai mili fika ua mai tuli mai Mori kia Kereto tuli mai Mori kia Kereto tau kei osi ma vahe au puto pea Kereto ia au ke te pi Kereto Toloa Mori mei marifihi ea mo Praieni mei ria hona
Oke. Koe hiti uraki ia. Iku naia Gereto pailate mei he korisiko tupo. Tau ununa tape ki tau tolu hen ki he hiti whaosi e openi. Hiti whaosi ne openi, hiti ono waia. Mei he korisiko tupo o sailosi vea ena. Mei riahona ukiai a PJ Whare. Mei he korisiko tupo waipe. Kata ko una tape ki tua. Ko atere pe, au ki koristo ngā pe ki tua ko makahea asape. O kui tua. Ai koe o tolu pe au naurere koe ni. O sailosi vea pe mei toloa, PJ Whare mei riahona, pea mo makahea asa mei atere. Koe hiti whaosi pe ia ai whanau tangata lalahi au pito e openi. O seni ia lere lewa pe mo tau sinia. Ia koe ne kakato ai pe ia e ngahi hiti e he tolo whange au mo tolungi au. Te wai pege whainolo. Tukwatu tolu e nau lere pe tai mini. I tu apeko o makahea. Makahea asa atere. Wawe aputa turi a PJ Whare. PJ Whare mei toloa. Unua tai pe mo sailosi vea mei toloa. PJ Whare mei riahona. Sailosi vea mei toloa. Makahea asa mei atere. Ki unu hake ongo tama ia koe. PJ Whare pea mo sailos vea. Sailosi vea ena kuna matata tau hake pe mo PJ Whare. Nau unu hake. Os falak hake nau na kei mata tatau na puna whakataha pe he tolo. Hau ke te au ni manoa. Raki puna ma PJ. Sailos, PJ mo Sailos. Puna ma PJ. Belia hona, falaka mai. Na hau na ke he tolo he hanga tonu. PJ Whare. Sailosi vea, toloa. Sailosi vea, mei toloa na puna whakataha mai tolo. Oh, toa Sailosi. Mei to pe mo. Ha ha. Krosi laine ia. Wa'at ke te pi, uraki atu pea PJ Whare ua ato a Sailosi vea. Ato ki tolo ata makahea asa. Kako e maari e au pito, Kaike. Ma'o foi hiti ko ia e PJ Whare. Mei he ako maulunga ria hona. Ko wange ko lau ko na lere ana na kai fu fai ke fefe. Ko hiko to ko Sailosi. Papa nei kai na pe ko ha iku ola lere. Nei mei ke he pe ia kai. Ko e momeniti fokia. Ko foi momeniti e taimpe ko ia. Un dator ke tau whanau sinia. Wai hiti e ua. Ko hiti uraki ena ko riahona. O kuiai a sione whakahau. Hoko atoai ko sione paseka mei apfo'ou. Leine wha o kia sione lolomana ia mei toloa. Leine nima atoai pe. Ko kia hatahai mo reini ono. Fitu o kuiai a pita pau. Mei Tongahai. Ingoa maari e tama ingoa. Koe masi Tongahai. Masi ko pita pau. Hai ko whapapau. Ko reine... Io reine fitu. Yo, iai. Koristonga. Ko mounga rea o rena me koristonga. Ko e sta ana e koristonga o iai. Ai ko kaurere ia he taimini. I tua ko Tongahai o kia ia pita pau. Ka ko mounga rea o na i tua au pito here ni walu. Mounga rea o i tua. Ka toki hoka ta pita pau a Tongahai. I loto he ngahi reini loto. Lolomana ia, sione lolomana ia mei toloa. Kona ko mounga rea o nao. I reini ko ia i tua. Ka ko... Wangai nau tu,
Koe ngahi fo i leine tolu i loto. Sione lolo mana ia mei toloa. Sione panseka mea fo'ou. Sione whakahau me lia hona. Ako lawe pe le whakai ki loto mala he tai mini ko tuipe ko ka uange au ena kuna unu mai ki loto. Ke nau tariui. Aku nau unu mai ki he tariui. Whai he turiki whaka toke lau ko ia o teu whaiva. Whai mea tariui. Toki tufa mei ai. Ka koe ka uange au ena ko kamata ke nau tufa mai. Ke nau unu mai ki he tau turiki tariui. Koia koe anga ia whaunga e ki wawe e tau lere. Koe tau turi whoko ni tau mei tōmu ia ke hoa ua e taimini. E kone tūka e taimini. E kone tūka e taimini ko hui koe tau whamafola. E mo manatu i pe koe hoa walu pe. E tau whamafola e Facebooka. Okay, tau unu ta tolu ke hiti Ulaki. Ai whanau tangata. Tange ka tau nea haki puna masi atere. Kaike. Ka tau ko masi tonga hai na ki. Sko pita pau u. Kaike. Kau ku ai ko ni tu ana ko warning ka to ai pe. Yup, alu. Tu kuat tai bini nau ala tu ke ula ke tolo. Mata tatau tu pe. Puna o to masih dia hoda. To masih dia hona ilo to sone fakahau. Tu ha ke pe tu dia tu. Kau ku si unu tai bini sione lolo mana ia mei toloa. Sione lolo mana ia mei toloa os mahino au pito. Ene lere ana he taimini ko falaka tu he ka to e kaulere. Ka mai ke wangi au o si ko bonga pe ku tua. Bonga pe na pe mo lolo mana ia. O una ke lere he taimini. Wa fe mai ke ha ko ki hanga tonu he taimini. Lolo mana ia i loto mei toloa. Bonga re au itu mei atere. Na fe mai ko ki hau kanga tolu ki falaka mai tai mini a lolo mana ia mei toloa mounga pena i he tawhaki tua leao pea mo lolo mana ia leao na ku te falaka mai pe ia ma vahe au puto mai leao i he tai mini hau ki he te pi leao mei atere lolo mana ia mei toloa o ki unu mai ki ai a apfo o sione paseka ege ko lau ko taimi mo tekniki ko mea mahuika. Mounga he lotu reao, me he koristonga. Ma o e foi hiti Ulaki kona e whanau tangata lalahi ai sinia. Tau unu ki he hit whakao sieni, ka ko tau lere he tolo whakao sieni, ka tau unu ki he wange au. Lere he ni i loto ko tonga hai, o kia ia isleri a holerei, Lia hona o kia se kona taufa. Ego se kona taufa me lia hona. Unu hakai pe ai o kia a Eric Tuiono me he kolistonga. Unu hakai pe ki hono tawhaaki ko Aloisio Tavaki me a fo'ou. Reine ono ko halawaiwai waske me marifi siruk tap. Unu hakai pe ki fitu o kia paea moi me he kolisko tupou. Ea mo tua o kia vriampore me i tupou hai. Ai koe ne tu uanai. Koe teunga koe o marifi siruk tapu mo teunga toloa. Hanga me tatau au pito mai na teunga. O ki kehe pe. E taimo kou nau si tu ai to ilonga ne kehe. Ko na hanga mai ana wa koe foi sila koe tatau atu pe ia. I hanga koe nau tu Ko ia. Ka koe tau hiti whakao sieni o e tau lere i he mita e he tolo mita whaangi au.
Kau unu kia he taimini. Kakato pe no lere i ni me re ni ua ke re ni valu. Ko re ni pe loto ko ke lere. Re ni ua ke re ni valu kakato ko to ia. Yop tu kuatu. Tengok honga lave ibu koe. Iyo dai ki full start Iyo full start. Masih tonga hai ai pe. Ngari fu over fit kau tonga hai no. Masih ako isileri aholerei. Bueno, nào tôi photo photo, và nào tôi thu qua ngày mai. Yup, thu mai. Nào unwa tôi tại mình cái rock head tolo. Ilong ai lo to Eric Tuyono, mei he Kolistonga. Vave aputa mai asiko ya apaya moi mei tolo ai tua. Kako Eric Tuyono na mei Kolistonga. Vave aputa nelere. I he reini loto mari e apito ya. Ka puke i mu ape paya moi mei he Kolisco tu bou. Na afe mai tai mini o paya moi atere. Takataki Eric Tuyono atere. Paya moi toloa. Bueno, Eric Tuyono na ko si unu magi mua. Afe mai hanga tonu tai mini Eric Tuyono. Vave puto pe motuli mai afo Aloisio Tavake. Iho tu ako ia o paya moi ka ku ke mua puto pe Eric Tuyono. Ha ke he tolo fa si Eric Tuyono. Ke unu mai pe mua paya moi Eric Tuyono. Paya moi ya to tolo dai be ai. Hala vai waske mei marifihi. Ko masih i Kolistonga. Eric Tuyono e kuna foi hiti ko ia. Faus ai fanau tanga talalahi. I he tolo mita e fangi au. He tolo foko e eveni foko ni urotonga pupuke ia. Sa kienga. Mei he Kolisco tupou. Mei he wanoa noa tolu. Wanoa noa tolu. Kau ia he foloa e de tuu. Ai rekoti ko ni. Kako ako tau unu ni he mita e wangeau. Tau unu ni he mita wangeau. Ai ako e ngahi hiti e bita wange au te tau ununu tau tolu kiai i he taimini. Unu ke tau tolu ke bita wange au he taimini. Ngahi hiti ko toa e wange au. Begitu lave ipe ko e tibi hani aku salo te kui he fofonga ko steni e taimini. Oku taki mai peia e taine princesi halaval mata aho. Kali ko e tahani ho ngai fiau hi oku fahoko. I heni heni ai mua heni e whanau e Kolis Pinsalo te. Pea mo e taine princesi. Princesa Laval Mataaho.
Tueni ki high jump and midget girls. Kau boleh sporty high jump and midget girls. Pia mau ke nau iloto mala e taimini ke whakakakato e nau whea uhi. Ko lava nau tari ui. Lava hakeleva ki loto mala e midget girls high jump. Mala e fika ua. Tau unu tato ke uange au he taimini. Aia o ku teu mai a me turiki e tokelau hahake. Turiki tokelau hahake. O e teu mea e tau wange au me iai. Ki he starter. Koi aku nau ihe nau starter he taimini. Tau kamata pe me micheti. Ai koe ke ai koe tu he taimini. Mahal pe ko hai lahi hiti. O e micheti e tau tok mui a tai pe ai. Alu pe tari ui ka e whetuku atu pe. Rawi pe ko e reini tu a ko niu ki ai eua. Hoko mai a hapai. A te tau toki mui bea ngai koko kulawe. Hoko mai a fo'ou. Iai a kunsalote. O kiai e ako loto. Ai pureanga. O kiai pia mori a hona. Iai mo Oia, koe tuuia. Iai mo ako loto ko iai wei siriana. Mamaloa. Tau iai katoa he. Kako hiti uraki pen. Tau iai he taimini. Okay, awa te uraki hiti e taurere pita wange au. O e whanau whiwhine iki au pito e ni e micheti. O tau iai e taimini. Teu atu. Tau si tu kona o ngahi tuanga e ngahi poloka ke nau lere. Ai ko tau hiti uraki. Mita wange au enu tau iai he taimini. Koe ko tau whanau whiwhine iki au pito ai midget. Ai koe, te prawe pe koe lahe hiti ia. I he tau whanau iki au pito. Ta tau pe mo junior. Aula ke pe ke intermediate e toki ki si ia he nea o ke koe ke openi mo e senior. Maha mimi kamata tu pe intermediate. Ka koe ongo ki kalasi koe ni midget mo junior. O wha toko lahi au pito
ai whanau ia ko ia e mi aru e ke i te tolu i te whā pao i te tongolahi ake pai a koe ne tua tamika koe katoanga o e ahoni mahino pe tu ngau tau iai o kuki i kei alo maari e pe kei alo maari e pe a lao na tula la arere i ahoni e tau whanonga mai koe ni i he loro tongani Teu atu ki he Rame au ia ko te piu te kai ke māua te pi ia. Au te kai ke aha kau taritari me te pi. Ai ko whakai ko whahiti ura ki pe. Ai toki tufat. Ko te toki tufat e nei ngai toenga ngai hiti. Pea e toki unu mai pia mo e unu mai mo kau te pi ia. Ua vei ko kia tahe tu mai te pi he. Eke. Ton foke iai mai no peu kia kau ofisa ton ke tu he te pi. No tari ko kau faos mai. Koe koloto. Ia koloto Lia hona a koloto kuleanga kutsalote a fo hapai ewa i tua. Ai koe kamata ni ngahi hiti ko ia o wangi au. Ko kalama ko ni na e ono taimi na ton ke kamata ai ko e hafe taha. Ka ko ua anu tau iai. Ai ko Hawaii taha mo ko ngai ma wahe ko me he taimi ko na ton ke whao ko ai. Ka koe kei taimi pe. O kei whakatatari. Koe kei brawei po kei whakatatari ke turi ki wheo ke mau. Ka ko brawei pe te kai ki pe ke mau. Kei kulokula mai pe te pi. Koe na kuku. Hina mai te pi. Teu ke tau kamata. Hiti uloa ki eni. Whanau whiwhine iki au pito mitseti. Mita uangi au. Nei tō tahana ki Forest Starter. O ia e to e fotutu fo ope. Oleva, nei toi ai pe Forest Starter. Nata ko ria hona o se pe ria hona. Ai ko tui pe ko e nei rock Forest Starter pe ria hona pa ko no tu o wa ni. O tai au ai pe le filimui ko ia me ria hona. I he Forest Starter,
Ai au to e kolomu ia ria hona ki e tawhaaki ia. Ai hoko atu pe. Ai toko ono pe tai minu kei toe. Yo, nau tuku mai. Mata tatau mai pe nau rere. Asi mai tai mini reini ko ia i loto apfo o. O si omma apu tama kunsalote. Kunsalote na pe mo ako loto puri anga. Kunsalote pe mo e ako loto. Ai puri anga una kei fetao mi mai tai mini mua. Na kei falaka mai ako loto ia. Alu ako loto puri anga. Ko ia kula ke tai mini tok fika ua ta kunsalote. Ako loto puri anga ua kunsalote tolo afo. Kalava at nautol ko ini pe photo finishing kamoy tepi o makailele at ai ako ne tu uya he tai mini kata ke kau siari ko na loto ko ni atu Tatau pe mo yung tolo kapo e fenga mari ke mo ki lawa i fuki lalo kai mata mandaliri tau sio atu o kapo e fenga mari ai ke hite ono wani o tau unu kiai toko nima pe una orere mai ko ni tuku mai ke mata tatau mai pe vave apute asi mai leine loto mari e ia ai fofonga ko na mei tonga hai yep tau tuku mai ko na ria hona o kuitu hono tua aku motu mano atu o tonga hai ria hona lea mo teo ko e te ako loto pe ano waya ai Mr. Girls kage hito no waya tau unu kia tai mini hito no tol tau unu kia hito no tolu e tai mini ai koe to ono nu na ore mai koe ni ma wate tepi starter Baike hau ko yang adole tai mini Kunsalote lava marie io no tafaki bea mo mare fihi Kunsalote nai ko mua Kunsalote bea mo lava marie ke Kunsalote lava marie pe ulaki wape Eto ki mamaloa mare fihi siluk tap Tau hoka tueni ki he Heat for I Mentioned Girls. Mawa to ai tepi.
Oke he, koe junior anu tau iai na tole tai mini na unu mai koe ni afe mai koe ki hau koe ki hanga tonu tai mini kei up for all o kui loto iai pea mo ako loto i loto pea i pea mo tonga hai me iai takui lau i tu ai ta wha koe ni na unu tai peke he te pi tai mini up for all. Ako hit wha au si ni, iyo hit wha au si na. Koe fuko koe ka hatau risi ke tau ngau e aki. Koe ke tau ilo poko e hiti fi hae ni poko e kalasi fe ni. Koe e ka tupe ke pe pau weka. Whakahoko mai ia ko o se urisi ia. Kono fetuku he ureti o. Heke wakala vei poko fe fua ureti o ko ia. Koe ke harisi e tau reti o ko. Junior girls and you tau hoko kia hit uraki. Malo. O ia te tau ki i tau wha dupe. Ko tupe ko junior anu ko tau unu kia he tai mini. Whata tau ki he anga koe anu whahoko me he MC. Ka koe junior anu tau iai he tai mini. Tau unu whakataha ki ai. 200 meters hit Uraki ending. Unu mai ki mua. Au mata tatau me ko si vape abute asi e leini ko ia loto mari e ia. Ai fafofonga ko na mei Kunsalote. Afe mai ko ki hanga tonu o si ma vahe ma Kunsalote ia. Kai ke te ha felave ia. Ma vahe au pito ma Kunsalote ia. Ko sante luan au fika ua te tai minimo dia hona. Ka ko Kunsalote mua dia hona a fo sante lu. Aia koe wange au ia hiti Uraki ai junior. Pego ia. Kenya ki he hit Hanoa ai junior girls. Kage hange ko ia koe whakarea tu hiti Hanoa ne junior tau iai he tai mini. Aku whalave foki, koe ongo ki i kalasi enu tokolahi e koe ngahi risi. Ai hiti, Michet mo junior. Michet ia ne naina hiti e wha. Tuku mai, hiti ono wā. Nau unu mahi tai mini, ko tailulu e nau ku manga mahi reini loto. A fo pei mua tailulu atu pe no tawhaki. Pea i loto pe ai au ki a mai re fihi ai. Kako tailulu na mo fo mua a fo mua puta fo ia turi ma tailulu kako osi mua a puta pe fo ia uraka fo ua tailulu tolu haka mare fihi fa tu kai tonga hai kako a fo ia ye hiti ko ia. Our main sponsors for our sport. Ange koe ko kulave. This year, koe whahoko mai me he tau peipa weka. Ua o se risi ia hano tu whaholo ke ngahi re teo. E lopo re teo e whihange au ku hifo ave risi. Ai ke he, e lopo re teo ne whiha ku heni. Ave risi kotoa, kako tō mui e tau ave risi ku o se risi. Taike.
hiti whikatolu eni, ko lawe ipeko hiti whikatolu eni junior. Ko lawe atu hei o lele mai ai a iwa halapua ia mei side school. Oi star eni a side school eni. O lele mai he hiti ko ni na lele whakataha mai me star ia hona ko ni. Na lele ane nai I he 200 meters he tolo. sprint. Ko nau ai una to lele pe ko ni. Atau ko Happy Sipa. Pamalo atu ke kau ofisiale mo ngai feauhi ngai fio ni ve skola toki pe pelo to. hage fuku rau ka taki pe ko ke halis ke fa ga ngau. Ko e fa du pe he. Hage na ki oho mai full starter. Lawe ko mali. Lava pe taulele mita e wange au. Te tau foaki leva ngai metari ki ahoni. Ko ne ospe ko ia pa tau hoka tu leva. Ke lere fuka mita e whaange au, pe koe lere fuka takaitaha. Kanau... Pako ne lava ia tau whiau hiki e aho ni. Tako e ta. Tako whotutu ena te tau whak me tari patok lere fuka. Tuku mai. Hao koe e lere tai bini nau kei. Lia hona, hange koe nau lawe ke ai. I mua. Wawe aputo mo lawenga maari e loto. Lawenga maari e loto. Toe tai lulu ai pe reini loto maari e. Ana wafe mai ko ke hau kanga tonu tani iwa halapua na ko si unu mai ki mua ka kunau kei mata tatau mai mo lia hona hepsipa I tua be lia hona na be tua ange ku lave o hepsipa be lia hona ki kaua iwa ko na wana na lele pe ko he tolo pe ato ko a hepsipa ne nai he tolo hepsipa moala ko na lele mai ko na ono mahino hena ai ki ve va veange a hepsipa moala me lia hona ko fika ua rewa a iwa halapua me tonga side school Hiti fika fa junior girls. Iyo, tako e. Alu e fika fa. Nga te tau ki mui be whakaino hino ngoi bisi. O nau au kei e master lisi ai. Te toki lisi lewa e toe ngā. Leine fitu, nau lere I mai koe ni. Leine I loto ko takuilau. Hoko atu ai a Lawenga Marie, Sa Antelu, Queen Charlotte. Kata ko ako loto, a loto. Sa Antelu, Lawenga Marie ni tua pe hapai pe a tupo hai ki tua. Hiti fika fa ai junior girls. Hiti fika fa junior girls. Nau tuku mai. Wame apute asi ko ia hereini loto. Ai whakafonga koe na tu ai ko tuku hai tua. Kun Charlotte nei loto woma au pito. Ai ne asi mai hereini ko ia loto. Pepe foki ki loto maari au pito. O kia ia mamaloa, Munga Olive. Iyo, Munga Olive nei loto au pito ia. Whalaka mai ki mua. Munga Olive, Kun Charlotte. Pea toki tupo hai. Munga Olive. Star Munga Olive na ia as. Pango peko kai ke maono hingoa na ia. Ko lava ia ai junior girls. Te tau hopa tu lewa ki intermediate girls. Whanau whewhine loto. Lele mita e uange au. Tau unu ke intermediate. Whanau whewhine. Intermediate girls, heat 1, 200 meters sprint.
Hiti Fikauloaki, intermediate girl. Koe tau ke ilere pe he taimini he tau intermediate he taimini. Afe mai ke hau ki hanga tolu taimini. Tai lulo nai leni tua. Ko Anastasisi. Sa antelu dia hona. Anastasisi kako tai lulo nai leni tua. Tai lulu mapahe ma tai lulu ya. Unu maria hona ke fika waka ke unu pea tai lulu e fika waka. Tai lulu Anastasisi dia hona. Pea toki kunsa alo te mai fika fa. Tai lulu ya. Ake kako ia, ko e hiti ko ia ko tai lulu ia. Au pe ko itabiti eti pen, hunu atu ai hiti ko ini. Ai ku fatonga ipe ku ai tonga hai ai. Tonga hai ap fo o. Ya lavenga mari ku Charlotte takuilau. Au he hiti ko ini. Au tau ke he intermediate ipe. Tu mai. Manga mai tai mini ki mua kako. Ona asima tonga hai he tai mini mua. Tonga hai e tafaki ipe u ai Kun Charlotte ai. O mare fihi. Mare fihi na ia unu mai fikawa, unu mai mo takuilau e reni ko ia loto. Kako tonga hai na ko si mua au pito mo mavahe au pito. Alo atu ke te pihe tai mini tonga hai. Ya wa te tai mini tu po hai o fikaua fika tolu ha kai pe a takuilau. Toki hoko hoko tai pe toenga. Kako e fine mo ia mei tonga hai one ikuna ai hiti ko ia. Kako hiti no tolu a pe ia. Ai intermediate tau iai he taimini. Mo mea mai pe ki ai, mo mea mai tau live streaming, mo si mea ibe mo tolo mo whanau. Te wai ke marshalling. Ege tau i he intermediate. Whamana tai pe tau hiko wewe, kore ke ngai ape ako. Ko tau whanau whiwhine he intermediate e no tau iai. Ai ko hiti, ko tupe ko hiti tolu enu tau iai he taimini. I tua o Anastasisia. O kiai Dona tupo malohi. Hoko atuai Langkari Peni me Kun Charlotte. Tai lulu kiai Ritea tupou. Tonga hai ko Pauline Taofi. O Middle East Fine me i tupo hai. O Jessica Vainikolo me i hona. Pea mo Keilini whakailo atu me i lawenga maari e. Tuku mai taimini ko kau staa na urere mai koe ni taimini. Jessica Vainikolo ena o kiai pe foku Langakari Peni. I tua Kun Charlotte ia. Langakari Peni me Kun Charlotte. O Jessica Vainikolo ena me i hona. Ko nau unu mai taimini. Jessica Vainikolo. Whakalanga mai taimini. Tau ke tau wheturi mai pempo Langakari. Langakari ena o ke imua pe Langakari. Langakari Peni. Tuli hake pe mo Jessica ka ikai ke te awhelawe. Langakari Peni me Kun Charlotte. Ko whika ua ta Jessica Vainikolo me i ria hona. Oe uraki ua ia. Oe lere ko ni Langakari Peni me i Kun Charlotte. I he intermediate ia. Ka koe hit whakausia ai intermediate i whanau whewhine. Whamaloa tai peke he tau paperwork he ngāwe le rei mo ngāwe mālohi whai. Māloa pito paperwork ai ngāwe mālohi. Mālo e poupou mo e tokoni. Ano whakakakato mai e tau ngahi risi mālo. Tau unu tatore tai mini ki he tau... Kaito. Ai ko e whanau whewhine ia. Tau unu tatore tai mini ki he openi. Tau alu tato ke sini ako tuka openi untuk ki whainolo be.
sinia fefine hiti uraki. O tua koe ni o kui ai Yung ton peke sinia ka koe hiti uraki ia o ku io ko malafu mageresi malafu ena o kui he reni fitu me tonga hai o takuilau ko selomiti fowet a fo o kui ai a Merisia Pausini kuin salote ka kia tahai ko tailulu ka sentiri la failo atu ai loto opito ko dia hona o tiweti lau hingoa alu tu mai tai bini nau lele nau ke mari mai peanga nau unu mai va ve pute unu ko ya a fo le ni to Merisia Pausini ka koina mo si motu mano mai tiweti lau hingoa ia o lia hona tiweti lau hingoa lia hona ma vahe au pito mai ia me he fika wa ai au ai ko ya Merisia na wa mai ke te pita mini tiweti lau hingoa lia hona Merisia a fo Toki ika tolu atai pe a Bagares. Take. Aku mahino au pito ai tunga ia ku ai. Ai feau hiko na filmu hiko ia o tiweti lau hingoa meiria hona. Tau unat ke hiti Fraus hiti honoa ai whanau whiwhine la lahi sinia. Baike. Tau unu ki ai koe rerehe ni o kui ai tailulu, ko tailulu ena wasi mai koe ne. O kia ia taufui, o aho whamana taufui, i tu ai o kuin Salote koula pea mo Susana, a fo o kia Torinita Tonga. Tonga hai e pehere ini tua ko mere tukia. Aike, kona mlau tuku mahi taimini, Orilei, riutai ena, mei riahona. Orinei riutai mei riahona, ka kui mua ai ko Susana, Kaufusi. Susana Kaufusi, Orinei riutai mei riahona, turi mai ka Kaufusi. Riutai mei riahona, Kaufusi mei kuin Salote, toi unu mai loto a koula ia. Na unu at ke te pia taimini, ulaka ka koula, pea toki Kaufusi, pea toki riutai. Ai kula ki ua ngo kuin Salote ia. Pea toki whika tolu atu a riahona. Pawe apito ki turi hake a Salote koula. Falaka hake. Ya Susana Kaufusi e whikaua, ya kuin Salote e pe moia, ya toki Orilei riutai lewa le riahona, he whika tolu ia. Aiko kaka hingoa iloa pe nia, o e tau whanau whiwhine, nau unu mai koe ni. Whanau whiwhine, te tau hopa tu lewa, te hiti whikaoloaki, whanau tangata i te au pitohe koe Mitchell Boys. O ia, koe tu he tai mini te tau toe whoki peke he tau whanau tangata. O kamata mai mei ai. Koe tau whanau tangata Mitchet. I te wha, i te uraki eni, o kui loto he tai mini. Ai au kui ai, ai tau tonga hai ena au asimai tonga sai school. Pai ke hitua koe nā ko Monga Olivena. Tua au pito kia ia tailulu ena ko masia ko se ko pevuna ko side school kia la tu kalapa pe tu au pito ko eua ko sione takau whakatui. I loto i he kautama ko niu karia hona ko se whanai a mailau Monga Olive hakai pe ko Malakai Vairea. Pea i loto rewa o kia ia Uluaki Vea pe he ako loto. Ako ia, kau tā maena o nau
hiti ulaki ena e whetau whanau tangata iki au pito ai Mitseti. Tuku mai. Nau mata tatau me masi dia hona na ko se whanai a mai lau. Itu ape ai ko side school ko latu kalapa. Kako mai lau na ia mei lia hona ua osi afe mai he ki moa. I loto pe ai ko ulaki vea. Ulaki vea na mei ako loto turi mai hono tu ako ia mai lau. Vea mei ako loto mai lau na mei lia hona. Kai ke te afe lave. Ma vahe au puta mai lau ia mei lia hona ulaki. Toki ua mai vea mei ako loto. Tau te watu hiti whikaua ai Mitche Tau Toe. unu tai te min ke hit whikaua. Tau unu ke hit whikaua. Kako masi ena ko se whanai a mai lau. Lia hona ia. Kataki. Tau unu ke hit ono wa. Tupo kelema kiloto mala e kau fea Oku uhi. ihe Lere mita Reini. uang eawa whanau tangata. I loto i Kataki e tau mita e uangeau koe ne whanau tangata i ki au pito. Hiti ono wa ane utau iai. Marie ka office. O Pa upe hiti alate hiti. Pa upe Malakai. hiti alate hiti. Ko ia. Malo. Malo ko office. Tau nau tui ki tariu i fo'o e kau tāpā ke nau tau hua ki loto. Nau tau ki tūwhātu ki loto. Lele mai kiloto. E ko nau tau ki tūwhātu ena ki loto ena. Ai hiti uraki ko ia. O e tau whanau tangata i ki au pito. Ai Mitseti. Hako loto o ki tua. Ai ke. Hapai ko viri whangwhangu. Reine wai, reine uraki a Malakai mamata me i toloa. Reine tolu, ku ki i whalaka reine tolu. Reine wha, o ria hona ia ko Sione Kula. Reine nima toa i pea o ngā orive ko Sione Iongi. Sione tu iono ena me i Tailulu. Samuela Kula me i Akalotoloto. Pure anga, pea mo Silvenus Fatai pe i eua. So ko kula ena, masina ko Sione Kula ko me ria hona. I he reine whika wha. Toi Mitseti, ai ko Mitseti o wana Sione Kula ena. Ko e whukna ne mao e tau kōsi. Ka koe ni toi Mitseti pia Sione Kula ia. Ai ko ne Mitseti whakaosi e ni ana. Ma ria au pito e reka e koe ni. Tuku mai. O na ko reka ana ko osi. Ka mata ene laku mai ana ia. Ai kaurere. Sione Kula mei ria hona. Afe mai ki hanga tone tamini. I loto pe ai ko hapai. Biri whang me hapai. Tuli mai pea mo Malakai mamata me i toloa. Kako Sione Kula. O na kui mua he taimini. Wawe aputa tuli mai Malakai mamata me i toloa. Kako kai ke toi whelawe ha mea. Sione Kula, me ria hona. Malakai mamata me i toloa. Pea mo viri whang me hapai. Midget boys ia. Hai ke. Ko e ango na ulawe ke ai. Ko e star ena a ria hona. E tau ko si e Mitseti pe. Sione Kula. Ko e o kune to e whakari ari pe Mitseti e tau ni. Kau ku mahina po ki fulai ang itangata tau ni. Tau unu tato ke hiti hono tolu. E he hiti e wha. Hiti hono tolu me he hiti e wha. Hiti ko ni. Na o si tūwhātu ki loto e taimini. Malo te whaiwa. Kau tamai kono tok tūwhātu e. Koe tariwi utok tūwhātu pe taimi pe ko ia. Mahari e. Ake, koe tau hiti ono tolu eni. Koina, koe kau tamai na. I tua au pito koe ni ko lawenga mahari e ko watekini hala toafu. I tua au pito ko toloa. O iai a wepi pongi ai. Hoko atu ai a watekini hala toafu. Ke pueri aloua me Santelu.
sione whangpō me takui lau, ako loto mamaloa, whiawhaki i leao, mai le fihi o gai a Whirimone Palanite, ko George Letcher, mei apfo o i loto. Si ko Sausi Letcher. O te whamasi ko ni. O ulahe ngā whō, ia whaka mixe te ni, te ki tawa ka mahen kia. Wa te kini hala toa wha. Eo. Wa te kini me tau kōsi na sport bet. Mi lawenga maari, Ka ko hiti o na tolu e ni, lere mita e wangeau, lere sivi. Wharau tangata i ki au pito. Midget Boys. Set. Mawahe mai e kaumere koe ni. Taki mai pe e toloa, o mapito mai maka mai koe hala toa wha. Ka koe na, ako o e na ia, George Letcher. Ka ko Wepi Pongi pia mei toloa, taki mai herei ki tua, Wepi Pongi. Ko Pongi e na pia mei toloa. Toi ki hiki mai a Wepi Pongi pia mei toloa. Toloa. Alota pia toloa, uaki ua ki kai a kou, ki ka tolo ki a lawenga maari e. Maari au vito, toloa. Te pe ki hiti whakaosi e lere mita wangeau a Midget Boys. Watua e lere e ko ia. Ki he tau kautaha ko ia tama. Tonga Set Managers and Association. Pea mo e New Lodge. Pea me Popua. Ko tau kautaha ni pea me Small Industry Center i Mawhanga. Ok, pia mo e whakamaro tō mui he ni Kerwin ki he Tonga Gas Limited. Ka mai he tau sponsor. Ko e sponsor urua ki pe ko e utu mai hina kasa. Ai TPC. Ko e rini wa mea petero boni waka. Pea me Whakasaisko Lengto. Pea me Luhima pea me Hapai. Rini wha. Pea me Laratako pea me Agoloto we Siriana. Pea fotu e rini ma pea me Afro Tautahaua. Ko e leini o no, Charlie Finau, tautahawa me mai fihi, leini fitu, soane suluka tautahatolu. Pea me tātu lau leini balu, ko viani ngati solo. Tautahawa me lawenga maari e. Ko e tautahatolu pea nai taha ku puluni mai he kau lere ko ni, soane suluka pea me tātu lau. Toenga, kapu tahaua. Ko e teo kau mahanga e. Koe whiru tātu mai koe ni whikawaki pia mo e Tonga Gas Limited. Maro i he pōpō waki. Pe me a Loreta ki ataha pe wa fitu hivi hiwa taha. Unga Loreta, hake koe narrative. Koe atiroa. Ai, whakoloa koe ia iu na uia ma pina toki e tau pamapola. Tuku kehe ange ngai koto ngā ue koe ni te ke nau asi mai. Wai whake tawhaki, wai whake timi a kapura kau polisi. Te teo ke na huse ko tonga tapu. Alawa ke na hu mai ko ngai polisi o ko sponsor. Oh, ko tama mo ya. BSC. So ki ya tapi. O fitu ni wa taha. O fitu taki ya pe ko wa uia pa ngai taha. Kai ko uia ke mo fitu taki ya ko ha puka live ki. Ka ha ko sponsor ki. Ta ro tonga le ko ke sporti. O que é capaz de ai sporting ai foi live quando a coisa de movimentar que o mo atu ke tau sporti. Olha Max. Foi lá, pa fala. Não, tu não fala mais bem, tá botando aqui tu agora não acha que aí leva com maqui. Leva final o tu ata com lá para fora. Tá agora o acha que pemo tão saisco. Só que fica fumando mais rápido que te pi. Petela o Buniwanga, pea me tão saisco. Buniwanga, pea me tão saisco. I kai pete whelawe ia, alaka peki he te pi, uratia re tō high school, ua te peki ai hapai, tauru atu ki ai a toloa. Māri, virea minu i whakako, pete lo Buniwanga. Te maratu ke wanoa tātaha e fisi koia. Koia. Isi keri, Buniwanga. Koe kaure kai ni Kaure ka fōu. Tepe kaure kai ni toi pe me funga maka piri mo kau pua. Roki asi pena dori te vai. Ke koa ke nau whiti koe, oloka he orunga lalo, orunga. Neo mai hou mai nisi, ke mau mai nisi ki asi tau sponsor. Si pe mo whaki hala
Tau te watu ki he Junior Boys, le ni uruan ki miki meta muna, tau ta tolu misa andelu, le ni wa, tau lango sofe, tau ta wha mi he kois katupo, le ni tolu ko tofa hala ilayu, tau ta tolu mi tupo high school, le ni wha, Junior King halalilo, tau ta wha mi kois tonga, le ni ma ko wha asfala ke tu, tau ta wha mi labi kumari e, le ni ono fola foe, tau ta wha mi tong high school, ka maa foki, Theo Philus, Philoaki, tau ta tolu, me ads community. Io koe kaulere ko ni bia koe taimile dei ta ke buke ia e tala ko ri ki na kaupusi io ya me koristonga fotu i wa fe ta tolu koe se ko ni wa tolu poi ne valfa ri ki na kaupusi koe dai mini na u sio spot me bia me sia bani na to me bia ri me ha fono ne nai ta vai ne malat me io kamu gitu ya rekod pa kana mo ha ta me he ko sku po ren do to ke mo tere tolong mo tere ka ko na na wasa ke tua atere mo tolo me atere mo tolo kona ko king hawali lo pe me he ko sku po ia no tua ka ko na ku taki mai ko stonga atere tolo to ki ya mai ya tonga hai ka Fafonga koe me koristonga Junior King halalilo. Halalilo, oi koristonga. Ke he atu e koristonga e tau no masinga. Hangena na uste foki na tolo ngā me ake fonga whamausino koe tai muri e kina mu. Imu atu pei ai, Uilanga pe holo koe a solo re moto. Uto koe kau tama fō koe. Koe kau tama fō. Hu atu a mafi me koe. Mahino pea masia ko vai kolo. Mahino pea vai kolo ia. Ta whake ki musika po mea ko mawe i fia hapa po mea ki nusila. Whamo homo ko atu a vai kolo ia i wari ka toni mahalo. Vai mo ka wifi. Ka wifi. Au pe vina mea fono. Vina mea fono na sponsor pa au. Chapania. Leni uruaki, mohe tonu, fui maono, pia mei mai fi tau taha leni wa, losa ilangana, pia mei koristonga tau taha leni tolu Israel moana, tau taha tolu miha kolo tolo toko ia kusiliana, leni fa, ko merino halapua, tau taha me tong side school, leni ma, uruaki latawao, tau taha me ria hona, leni ono ko malakai, au ka folau, tau taha tolu me sa antelu, leni fitu, luke mawhirea, tau taha tolu me koris Anastasi, si kai maafoki, lea mi wasla leni waru, tau taha me hapa secondary schools. Tina tolu ia. Tau lere koe ni, hiti ono wāni. Tau ria hona. Toko walu e ni. Ia. Ria ia mai de fihi. Ai tau ku weki a taha dein wha. Io, ko tonga side school. Kali no halapua, kai ke aha whafonga bebe tonga side school. Ai ko toko fitu pete tau lere hiti koe ni. Ko uluaki laka wao pia mei ria hona. Nasi lere pia uluaki ane nai. Aio. Pe foki ki a losa ilangana pe me koristonga ko anga pende wakai ko ia ki na ngahilere ko ia ne nai ko he tolo foki ane nai ko ni ko ke ta me ke ne to le vere ko e foi ma pe ko hanga to foi e ko pe ko ke tepi ko ni ma oni ma te deu ke kula peta fuga Wata foi le ko ni ki he start small dream big farikolo ko ata tolu siri paskoti bia moe ngahi nau ko ia tovo were ia ko siri tai pa na nau mama he te tai ko na ko lata ba wana asimai ka pe ko ki dia ila ngana pe ko stonga na wata ka le vita ke o tai pata tau ba ya hona pe motere ya hona pe motere ko na ya hona pe motere ko na ki topo ba la ba ki bua ya hona pe motere dia hona pa patere atele dia hona tu dia hona atele toki mai de fihi ikai mama oa ifika tolu lata vao pe mei dia hona ulaki lata vao pe mei dia hona figa watu losa ilangana pe mei kolistonga figa tolu watu kai ai aklo tolo to we sirana o Israel moala. Oina, koe teni te na ria hona. Angene te ke kai huata ria hona ia. Kai. Ana o si te taimi na toke le fuka. Le fuka. Ko mai no fuka ka to e mai a pe ko te mina kai taimi ke le fuka. Ta kai ta fo. Pau ke pase to ki fa fo ko to pe e ko e na to.
te wa te peta tolu ki he hiti ona tolu reini ua ki ko laka mo buena masi asiaka pe me kava ben middle school tau taha tolu reini ua mikaele mo unga tau taha tolu pe me he ako to moto we siriana reini tolu te vita frai ua tuku tau taha tolu pe tai lulu reini fa flipe o fa hulu tau taha fa me mo ngau ribe reini ni ma ko pilise tau fa ina tau taha tolu pe me toloa reini ono ko utoi kamanu whakatawa tau taha tolu pe me ngafo reini fitu ko Abraham lauti tau taha fa pe me he Anastasis reini valu lewa ko hani lala taria uli tau taha fa pe me he St. Andrew High School ko tau star na rau tolu masi Kevin lakanga monu hasiata pe mo pilise tau fa Maria pitoe ko ko te ko fo tai men ke na vei pai e na ke asia la kanga monu e tau ko si kai be fo ki te vita frailo tu e chef ko ta ben auto ka ko ko frala de la ve ko hai tele hamus pe mau ire ko ti ko ya de kina ka fosi me wono ta tolu ka ko ni ta ki va kai ngi kilo to malai tau ki ya fe kanga monu hasiata o lakanga manu hasiata pe foki kia Pise taufa uke ta fika no Kevin fa foka ko ya be afo o ke asie fa foka be afo o utoi ka manu fakatama ona ma to pe ona ma akolo trota pure anga ia be mo tolo be foki atere sa antelu Anastasis ma mo ngarive pa ma va mai kaulele ko di takishi mai me ya koza kama takasi mai ya changa toloa abe ko ki kama be middle school da ko ko ngarive ase ba de ta jawa ta ni krise kapa abe ko ki ala kama batu hasiata ya krise kapa kama be middle school wala ka man be taki la ka ba no asiata sila mo tsa krise kapa to ki la to wat ki ai flipe o fahulu. Au pito. Lakanga manu hasiata. Kagono sai buki Gervin ke fusia na kai mi ke to yo ma. Ai taki. E o hange ki fra fe Maria Prise taufa. Kagono falo fua. Tai mi le ta te wa ke final. Tai mi le ta ia. Kage Hoka te peta tolu ki he hiti whika whaena. Reidi ua ki Flipe Sailosi, tau taha wha mi lawhika maari. Reidi ua Sione Prescotti, tau taha wha mi aho. Reidi tolu, ko Sevisi Muti, tau taha wha mi liahona. Reidi wha Siausi Loni, tau taha wha mi hapai. Reidi Nima, Waika Kala Tākai, tau taha tolu pia mei eua. Reidi Ono, Atipolo Whakaosi, tau taha tolu pia mei Santeru. Reidi Fitu, ko Thomas Sili, tau taha tolu pia Tākui Lau. Reidi Valu leva ko Filimoto tui fua tau taha tolu pia me kaman me middle school pe whamalo pe kia ane pia me kau whawhatongia ko ia pia me he koliskuli salo te i he tuwha mai ko ia e whamamalo ko ia ko e tau senturi ke ako maurota ko hingoe kau kaya ko kuchalo tau ke senturi pe tau senturi e kake he te weo lagi Fostata e whawhonga ko ia ko Semis Muti pia me lia hona Fostata ia Muti ko e whatoanga whaosi e pēti katoa pe whatoanga whaosi katoa pēti Fostata pe ko e o se pe whakamari e to e kau hiti a tau tolu e taha wata whai lerea koe ni ki he RK3 Pacific mo kau taha uta container mea kai IC ki sene melipoane pia mo Brisbane Australia onio maa set mawahe mai kau lere koe ni taki mai pe kaman middle school i he reini ki mua Filipoto tui fua ka kua ma pute asi mai hapai pe moria hona he reini ki loto hapai ena pa moria hona hapai pe moria hona hape mena he mita te au hofuru mawa ka tonga te pi wala ka moria hona leva ta magi wa hapai lia hona hapai ke wha me ki ke mai pe hapai lia hona
ewa. Marie. Algo que te Maries. Algo ni kota ulu ni ta tolu ki he lau ko ya vida ai. Maries. Ai kau leres. Maala. Marie audito. Muti. Sebis muti ya be dia hola be mo siau silon, Loni e me apa ye. Apa ye kau tak na. Bele loni ta koe kau star, kau star. Kau ono ni ma, le ni uno ki peni fare lile be me ha pai ta ka fa, le ni wa. David ta fono kala fito ia be be to high school ta ta. Ko le ni to lu ge ya holova ma ka velo ta fa me ku salote. Ko tu be ku hala ya pia ko ya. Ka ta ko Mire blangi pe me Anastasis tau ta tolu ala salon chokai tau ta fa media hona reni ono sale si sore tau ta tolu me to hai leni fitu via midayata tau ta fa mi tai lulu ka pe foki leni balu asena manu tau ta ni ma pe me ha pai secondary schools Io odio ma teu ke po fe au hi io ko ki heni io tato pe Buhai, Kapulau, Tailolo, Tomahai, Monga Orive, Ewa, Pefoki, Marifiki. Malo. Eo, now, Mama Fata Hamai, Hamo Masuya, Agoena, Tokunato. Arata Bebe, Taki Mate, I bear more Ewa. Tomahai Moewa, Tisha, Tomahai, Tubohai Moewa, Tomahai Tubohai Moewa, Tomahai Tubohai Moewa. Maala iko ele. William Milangi. Tu veo que sola mo William Mia. Eo kau teu o te mei he hako marunga o tonga na pe mo pai ni moto. Oh wa. Ma o foi taha e whanau tangata ka koe si be fo. Koe hoko tai be ni ki Junior Boys. Hiti uruaki e na. Intermediate Boys. Leni uruaki. Ia te vida waske pe mi tainuru tau tahano. Leni wa te tu fisi hoi tau tanima bila venga marie. Leni tolu ko Henry Moria tau tahano mi ewa. Reni fa Feloaki ika tau tahano me Koristonga, Reni ma Francisco Sares tau tahano me Sandelu, Reni fitu, Reni ono Simeone Fregano tau tahano me Taku Ilau, Reni fitu kai vai tu vai lana tau tahano me Marefi pe ko Reni valu ko Isleri Halalilo tau tahano o Tonga High School. Te watu ka le ko ni hiti Uluaki ni ko le ko ti ke poke ai tapasu paia pe me Koristonga, fotu i he wa fita fitu se ko ne wa point e fitu noa tapasu paia pe a me he Koristonga hitu lagi ko e kaule ko ni wa le receive fa hiti e fa toki toto o me ai ai nga kai mi le reita toki final ia tau uno tau tolu ke to e mari ange ai tau fia au hi Ele hina to tau stata. Ore ma. Mama hai mai kaule ko ni ko na tonga hai to ka ko na wa ma ta sma tele. Fema ki ka pe be ko stonga. A be ko ki to. Ko tolo na pe pa tele. A pe me ta ke o te ni. Ko tolo a tele. Fala ka ma a tele te ni. A tele tolo. Fala ka a tele tolo. A ko ka a tele u tolo. Tolo tu que ai mai de fiji ko fica wa ko mai de fiji asika ko tai ko ia una hanga mai ko te unha tatau ko tai una situ ai te toki lo ai tolo apa mo mai de fiji Ilo veo kamata ke holo suka Fokai top up. Io, perché coi pe holo suka. Ikai. Coi holo power rate. Holo.
Pange ku kamata ke asi mai kau whawhatungi ai TCC mo tau screen ka tau hoko te pehe hiti hono wa Chelsea kau waka e reini wa tau tahano me mai le fihi reini tolu whare ko sosai whare pi tau tahano me tolo a reini wha paulariu tau tahano me monga orive reini ni ma ko Palmerston pau wale tau tahano pe me Anastasis reini ono TV Tohi tau tahani ma pe me lavenga mari reini fitu etwet fotukama tau tahano me via hona reini malu leva ko koloa ma honi tau tahani ma pe me api for all Intermediate boys hit you on the wine Ange ha mo fia ke asi mai ha fa fonga pe me ewa ke tari pe ewa ke takai lala hi pe mo le fuka ori ma te le set four star ta mai kolo ma honi four star ta fa to fa ho se pe ki he ka le ka to Io, se mau me sta da fra kati la no gen tu fa de io poi to fa to nga ore ma Dona ma Bau mavahe mai kau le ko ni ko na Anastasis ka ko na ke kaking ba be afo le ki tua na wa fe mai te mo ko ta ni ka na ka asma ya hona ba Anastasis ka ko ya hona na ki asma ya hona be ko ki mama ori be ka ko ya hona ko epen ko ka ba be ya hona wa ka to da mo ori be Mari pa te malai. Te wa tai pe. Ki he hiti hono tolu wena. Hiti hono tolu Intermediate boys. Lere mitai wangi au. E reini urangi ku yaso ne Vatikani tau tahano me tai loro, reini wa pua Luka tau tahano me Anastasis. Reini tolu sene nai toko tau tahani ma me tupo hai, reini fa so ape kuri kefu tau tahano me e koristonga. Leini mago ko toni tu vai tau tahano me tonga high school leini ono luke tahi tau tahano me monga orive leini fitu sione finau tau tahano me sa antelu ka pe foki ki leini valu ko Robertson pare tau tahano pe me ex community school o ia ko e toko valu ia anga te ko ha fa mo nima ai ko atere mo tonga hai kai ke la lava mai ki hiti no tolu io olha mais tono na o feau mai e grupo hono tolo o e hiti fa na mo fa ta mai be e kamata ke asia ke renga ki tua a sa de lu mo nga orive pe fo ki ewa ta kona Anastasis na loto pe mo tu po hai Anastasis mo tu po hai po Luka me Anastasis ka pe fo ki tu po hai tu po hai na asia ke sene na toko ki te pi sene na toko po Luka Gatoro atu a sione Vatikani. Ka ko sione nai toko. Oe, ako marunga tupo. Oh, Time de rei taha foke to oia ki whainolo. Ai mitai wangeau. Kau tamai dia afa nai toko. Eo. Kei ko afa eu pege. Oh. Kau lai spoti pia afa. Iyo ka koe vave koe ke mao e vave. Uwame pitare ka koe ni. Oh. Kau e fuoma au pito ke te fumake. Te wa te pe ki hiti hono fa reni ua ki ko lafetala i pare patani ma be toka high school reni ua mama loa vairea
tau tahani ma mei afo o, reni tolu sila pangai, tau tahano mei liahona, reni fa, William Longopoa, tau tahani ma mei Kolistonga, reni nima, William mi tui whaloka, tau tahano mei toloa, reni ono, Yaya Benjamin, Buddy Brew, tau tahani ma, pia mei Ek Community School, ko reni ono, David Tatavake, tau tahano mei tangulau, reni walu, ko Evangelio Paongo, tau tahani ma mei Hawaii Secondary School. Kau tangata ke siofi e lele ko ni bia ko William Longopoa pe me Kolistonga William mi tui whaloka pe me Koliskotupou pe foki ki a sila pangai pe me he ako marunga ria hona kai pe foki ki a nafetalai pare. Ai hange pe ni hafai nolo Hange ni hafai nolo. Ko kau tama dia nau mata tau mai be tunga tolu ko na. Rein tolu fa nima. Ko I tolu ko na I loto. Rein tolu rein ke fa rein fika nima. Tuku ke ha pa ia fo wa vito ka be ki ex. Fo wa vito Asia Evangelio. Ke lava mai fa fonga ko ia tapu lau. David Tatavake, ai te na lele toko fitu pe lele ko ni. Prehi na ko tau fuka. Ei, oficiale, ai ke mo fengo ku gialunga, fa ke le. Ole ma. Bilonga Whakano poni pe toe klasi muri au pito ai stata poloka ko ni ngawa ki ko whanau pia take te whema whakamamafa ke tu mei mui o si loka pe stata poloka set mama he mai kauleri ko ni titi wha o si ni ai lere pita wa kiau ai independent coach wana si asi mai ko toto luia ria hona tolo apa mo atele apa mai kita telo ngopulu eta ni kini topo mai lo ngopo ki bua lo ngopo ka dia honda laia ria honda sila pangai ka dia honda lo taba ki ya atele tu paloka na manga tu paloka hau urati atu ria honda ua tolo ato ki ka tolo atu ki ai William lo ngopo apa mai Kolistonga sila pangai Io tau te tau tolu. Tau ke lere sivi be mi te wangeau. Ka hiri ni ko tau kiveni whaka ausi ko lere fuka takai taha. Pea tau hoko te pita toka nge ko ke te au koe ha. Open boys? Ia reini uruaki ke Simone Tonga me api fo ta wanoa. Reini wa Solomone Vaiangina ta wanoa me Maunga Olive. Reini tolu tari kaviri uru tau whanua ta wanoa me mai le fihi. Reini wha sio siwa manu tau tahiwa me mai le fihi. Reini ma ula whala sonasi tau tahiwa me Kolistonga. Reini ono Sairo Sivea pe me Koliskotupou tau tahiwa. Reini fitu ko lolo ukakala tau tahiwa me hako marunga ria honaga pe ki a fotu mahu. Ia reini waru tau wanoa me Kolisi mai le fihi me lahi. Ia pagi heni toko ua, reini whāmua reini nima. Aia koe toko nima pe ni e whiau heni, kua ria hona, toloa mo atere, pe whoki ki Maunga Orive, ka maa bi who'ou. Who'otutu who'ou.
Io, koe whenga maari ki ona whaki ngai mētari. Ki na tō ku lava mea. E kona. Io koe fostata. Io fostata e redi tolu. Vai ako Solomone vai angine. Koris mo ngā oribe, Lane free. Mo ngā oribe. Te reo ki he lova. Pane Max. Pa, na mawai whakataha mai, tōni ma. Ako, reini kua ki tua ko tolo ame mo rihona pe he poki ki he koristonga. Toloa mo rihona. Toloa mo rihona marifihi a fōu ke ngā tere. Mari e hongito. Sairo si vea. Korisiko tu pou. Patu ia ki he kau. Korisiko po tabe mo mea mai mihe ope. Tau teo ne pe ki he Open Boys, hiti hono ua. Atu mua ai hiti koe ni ki a tautai vaia, pia mo e tautai mātonga trading ki Nusila. Pepe mo ngā unga hiwa awai tongani. Taka reini urua ki Alexander Hola, tau wanoa Koristonga. Reini ua, aia yasi tepu, tau tahiwa mo ngā orive. Reini tolu ti tari kolomano e Koristonga, tau tahiwa. Reini wha, Sione Pascala, Reini Nima, tua meria nā paa. Tau tahiwa me tāku i lahu pia koe reini ono, isi moto vai hu tau wanoa me api fo o. Io, tako keke. Kamata mai e kau. Whainalo koe ni, hiti koe ni. Ka ko titari kolomalu e nā Korisiko tupou. Kei puepuke e te vitapone, o e Korisiko tupou aipe, hai le ko ti me wanoa tāhiwa ko sekoni ua poin whaua. Titari kolomalu, isi moto vai hu, ko Sione Pascala, e ki Alexander Hola. E kau stave mo e naia i he Open Boys. Te dewa doi ki he grupo whaasi. Koe whenga maari ki ono whaaki o e ngahi mētari. Te nau tolu koe a ko iku nā i he whiau i koe a o e ahoni. Tāru me he pongpongi koe a ni hu. Fostata ene ta. Reini whika ua ko fotu mahu me maile whihi. Ode Max. Ode Max. Titari kolomalu ila yasi tepu, Sione Pascala to meri napa. Isi moto vai hu Alexander Hola mo fotu mahu. Pa. Oma whakataha mai pe. Io, oena. Kamata ke asi mai roto a titari kolomalu ia. Isi moto vai hu ina tua. Isi moto vai hu titari kolomalu Korisiko tupou. Titari kolomalu ai pe, kai te whelave.
tari kolomalu o atu a fo usmata mai huto tika tolo atu a tua meri na pa o taku i lau ka ko tari kolomalu mei he korisko tupo mo uruaki ha nai kai mi le taha o tu me pa o ni he kai mi le au pito tari kolomalu ka to vete ki me foki mei he misini o ia o to pe ia pe ma to tai vaia pe mo kau whawhatongia ko ia mei he tautai mātonga trading mei Aotearoa New Zealand. Tau whoki ki he senior boys, hiti uluaki, leini wā, tui mata moana, kaha kaitake, tui moana tai, tau tahawaru me korestonga, leini wā, tutulu makasini, tau tahafitu me tāku i lau. Leini whā, Paula Tonga, apfo tau tahawaru, leini mā, Sosaya Siri, tau tahawaru mi hapai, leini ono, Laial nono pe me monga ori me tau tahafitu ka pege leini fitu Edward Kaufana tau tahavaru o e ria hona high school. Ko e grupu uruaki ena. Ai whanau tangata lalahi pe ko e senior boys. Aia o kukei puke e titari kolomalu ai rekoti lelei taha ko e sekoni wataha po ini valuono. Aia ko e foto uia di tal kolomalu e tau ko osi. Ka koeni, te deo at ko e grupu uluaki e. Paula Tonga e ko e sanfo tolu e ke siofi e hiti koeni. Tuke hange tutulu makasini pea mei tāku i lau, tui mana tai mei atere, kai pe foki ki Edward Kaufana o e ako marunga ria hona. Toko wha pe, grupu koe ni. E fo starta me koristonga. Te watu ki he grupu uruaki, te whatu tu fo ope. Paula Tonga foki na he kosa fo ope, hiki mea ki haka marunga ko tupou, pe hiki korisko tupou. Koe ni te foki pe ki raro kasia. Pa whanade mi ki rao, mawa he whakataha tupe. Koe na, atere mua fo. Atere mua fo. Atere reini koe loto. Atere, me atere, tui mona tai me atere, api fo atere. Nau mata mana nama me moria hona. Atere moria hona, atere moria hona, atere di hona ke te pi. Atere beto api fo. Edward Kaufana. Mari, ako marunga dia hona. Toi mari ang nagbo ka. Mari ese ka o po me. Tonga Red Cross. Tonga Red Cross. Oh. Na fena pasi a vito na ua ia. Tonga Health pa mo Tonga Red Cross. Hala kononga ke mo lele. Te wata beki he hiti fikawa. Ai senior boys. Leini wa gaya masia tu protu ta taval me la marie. Leini fa go sione fisilao na ta fitu me tailu. Leini ono paia Tonga ta taval me he kristo tu po. Ai be foki ki leini valu siare televave. Tau fitu o e hapai secondary schools. Toko whaia. O nge tau toko ono e kau roa vai koe ni. Hapai, gai mo tupou hai, toloa, api fo ou, tai lulu, tonga hai, lawenga marie. Io fa malo ai pegi taunga I kautaha ai businessi ki motoro ko na ko mo me mai wa fitu hivi taha pe aga pau kai ha o businessi me alere ki fam ke tokoni ki no tuwa ki atu ke tu taki me ko wa fitu hivi taha e lava lore tai pe mo tui o fakarea o tuwa ki me alere pe ko Suzuki pe ko Yamaha pe ko Vodafone o kautaha lava pe ia
wa fitu he va taha ke pakone atu ka o fefine ko ia ma marketi e ko tu e tai mini na ke laka ka ofi mai pe o si mau na me peni me pepa ko ia te pe ke ring ia ko ke va marketi ko ia misini ene pipiki tu wange bagia tau ka sponsor mo tau mani ko ia mani tu ko ke se dia tonga tu kita ke hiva ko mani It's a money. Okay. Oia, ore vange, tuku ke se siria tonga, o to tai ai ke kankaru, ta tonu mai pe ke ATM. O força tai fa fonga be ke ako balu nga tonga. Trato kangan. On your marks. On your mark. Hit you on the one. Set. Para ka dili tau tuku mai ko kaule ko ni kapata ke asimai toloa pe ko kito ka hai re kilo to ka mo apo o ka toloa na o si asimai toloa ko pai toka ka ko toka hai na toki hei muri te mo toloa ka ko toloa o wa to hiki mai toloa ia pai toka pe toloa uraki ua ka toka hai to ka toloa kia ya ha pai Marie au pito au Marie tolo lele Marie au pito ia pe be ia pai tonga me toloa te de be ki he hiti figa tolu Koe pai tonga ko pai tonga ko ta tolu sopu na spoti be ia ni wa tapu pe ke fe ko ne hiki me ko ki tonga ni more tare ni ti ko ia pai tonga ko ke ongo na ui ko ni wa fitu he va taha cross ke ki va marketi la vela ve ko pai tonga ke spoti ni io ko grupo no tolu ena le ni wa ko Warren Siare ta valu me he Crisco Tupo le ni tolu Steven Kamoto ta valu Tupo High School le ni fa Simon Sore ta fitu me sa andelu le ni ma Matiaki Fiao ta valu me la venga mari le ni ono ko fakaua vu kalo tau ta fitu mita ku ilau ka pe fo ke ni fitu ali fret fina tau ta fitu oi koristonga we ai hingo fo o ya na Kevin ko ia tau i sofia nge ta ku ilau pe ki sandelu la venga mari Simon Sore ko ia ta ku ilau vu kalo ki fo o asi ko ia fo o bit fakaua vu kalo me ta ku ilau Nei pepe tem kuna ke hopo ke malai ko punakau. Ke hea tu pe. Ko ni oka. Oa. Ore ma. Togon noi. O no de nau. Ele sibi ko ni. Yo. Ai tara fare ko me starta ke te foro tu fo. E me angi to kamata fo ope one max kada ki ofisa no na kita faki kada ki yo fisa ena mala yo fungani ya lavi oka ko ena one max yo pa kana mo fa kada mai tono yo sine boys me ko sta tu po na wasi kren ko to Tolo, Warren Siare, kiete pi, rocket tolo ua de tolo tolo mari. Warren Siare me Crisco Tupo me toloa. A diferente final e que mate aqui final. Puri au bite tarenite ga tata ko ni. E ko mere manu fiu e mo
kau whakaekae na ia. Koe pure kuki e na ia e Timi Spoti e Korisko Tupou. More au pito ia me pain moto. Sai. Te deo ke grupo Honofa. Reini wa. Ia foto pai la te tau tawalu me ria hona. Reini tolu se ne moa tau tawalu me he tonga high school. Reini fa ala tini mau malanga tau tawitu me tangu lau. Reini ni ma. After Albert. Tau tawitu me afo o. Reini ono. E muri vai rea. Tau tawitu me monga orive. Reini fitu. Aisake Foriaki tau tawalu. Pea me he eua secondary school. Toko no ia, wapanaki ke nao veipa, hiti whakaosi. O lere mitawa ki au ai senior boys. Ko e taimi lere i taha ke puke ia titari Kolomalu pia mei he Korisko Tupou. Ko e se kone wataha poini e valuono. Fotu uia i e tau ko o si. Koe rekodi koe taimini Kevin. Te foto pe ngai kukun tau situa me ai. Berapure koe ko kauti pe mi auxiliaria. Sekoni tahiva. Sekoni tahiva. Mite wange au e. Vave au pito. Te te watu ki he toni makoi ni. Ko tu pe ko grupo asia ni Kevin. Ia. Koe grupo asia na. Tonga hai ria hona api fo o e ki marifi mo ewa Ko hane ke te o fa tonga e na ewa puri pe ko ewa ko e takai la lahi ko ni na to ki te asi pe ni mita no ko la ewa tolu ai. Pas fa mo ko ewa ia. Oi, talifoki ai pe. Talifoki ai pe la do sma o na ko la na tolu. I he ula aho wa no ai aho no tolu aho fa osi. Tu ke ka pa kwa ngai me fa teknikare a muyang. Ako lau en be me a ulo aki ni. Pa, mama fa ta mai be. Oi na ren ko ki tua ko ewa mo mai fi afo mo ri hona mo fo fotu paya te me ri hona ko motu ma no ma ri hona ia fotu paya te me ri hona ipe ko ma tawa ke te pi toma hai api fo ama ka mai fi mo ewa toi mari ya ke au pito toki o mai e taimia nei bea. Toko e whai no, toki wakai e ki taimile lei taha. Kakato ia e tau ngahi whiauhi. Ko e tako ria hona. Wama loi peki e konvenis bohuanga me pokia tokotongo pea kau ofisa. Oia. Kai palaya belan pulu. Oh, grateful Ko e kakato ia e tau ngati lere whiri toi pe e tau lere fuka takai taha. Kakato ia e tau event kia honi. Katau ki kolosi hea wakai e tau ngahi kau taha sponsor ko NBL nau talo mai. Moki afe mai. Tau afe he. Tau whamamaha ni a honi. Maro bito. O kuwhiawhia e komisoni whamawhorarea atonga ke whitaki ni mawhakataha mo tonga post e whoki tonga fast print kai mahai kau taha whetutaki atonga DCC mo yuko taka atoa. Whaapa katoa tuki he ngahi o to whare katoa pe o te tau wei tonga eiki o ngā niwa ki wapau lahi hapai veu io nā moi funga whanuami ewa ai whiau sipoti hono hiwanga fulu maa hiwa o ngahi korisi ki ta ua noa ua no. I tonga Hill Secondary Schools Athletic Sports alawa ke whamawhorahanga tonu atuia i he leti o tonga television e tonga mo pesi Facebook o tonga broadcasting live streaming tuku ngai anga lelei ai pure me kau ngāue ngahi potu ngāue ai pure anga kai pehe whoki ki ngahi kau tahani. Whamalo ke eik paremia, pia moi pule anga tonga. Whamalo atu ki he eiki minista, oi potungaui ki ngāwe lalahi ai pule anga, pe koe moi, kau tare kita, oi kau ngāwe waa whiwhanunga aki i he hala pule anga. Oi eiki minista, oi potungaui ki ngāwe whanua, pe koe mia, pe kau tare kita,
o lau kau ngā ue. Whamano atu ke eki lista pe makau tale kita mo toi ngā kau ngā ue pat ngā ue statistika o tonga. Tale kita pūre mo kau ngā ue o puate taulanga o tonga. Tale kita pūre pe makau ngā ue kau taha ke polo a tonga. Sainis Pharmacy and Clinic o hala longa te me i pahu kai pe foke lolo hala e walu ki o waulahi. Whamano atu ke se misika pe ama 5-Star Finance Company Limited. Luna Eva Enterprises o Malapo. Kau taha rei tia tonga pe tonga Ladies Association. Drinking the prices o Maufanga. Villa Plastic o Tomololo. Tonga Coast Store i Maufanga. Whamalo atu ke Tonga Z Managers and Association pe moe New Lodge. Pahofonga wharearea tonga tapu fitu paula pi ven piukala mo i pou ki e tare ni te whanau. Whamalo atu ke whare maha moko i loto Maufanga. Ofa me maka mo ui mo i ni te tau products i hala salo te kolomotua. Kau taha whia waki uta i nusila mo tonga ko i tau tai ma tonga. Start small, dream big i hala unga i kolofo o. RK3 Pacific mo kau taha uta container mea kai aisi ki sene pia mo Meripoane pia mo Brisbane Ausle ria. Whare polo FM4 Pocha ha te ho. Kau taha vari Amerika o Halareva. Container uta mea kai aisi ki akalai no sila ka Victory Shipping o Homa pia mo Manli i kolomotua. Pia mo TNT Rentals i he hala bunai Maufanga. Inis keiki hala hihi fōpe foki ha te iho kai umaa o mawaa ko ia iwa wawahi. Lesieri Tire Services i hala pai pāsi Halareva. Pacific Timber and Hardware moi called Ololoto no Alafa. Tasilo Shopping Center o Maufanga. JB Troiko i Small Industry. Maufanga moi House of Tonga i Maritaha. Ai umaha foki ai. Kau taha tā piliki i perihake koe Luong Brick Molita Quarry. Koe whawhero to hera mawhana pei he Seini Pharmacy Clinic. Au iki mo kāinga tonga e tari le reiki mo tolu e kore mo kāunga au e ai Seini Clinic i paho e pehe ki o mau waa e lolo kala e paru. Ia mawhia mau whai toho o tua pehe koe taha kala o a whako tua whai sino isa koe kau toke taha whalala anga mo keni. Koe whaungate ke puka mai pehe mo au tono mai pehe ki Seini Pharmacy Clinic. Ala longa te mei paho pehe koe Seini Pharmacy and Clinic. Pero taki mai ke oni o valo fitolo a pe si toa no ma. O tonga ke na. Kolis tonga, kolis ko tupou liahona. Mukataki patoto mai. Ke whanau e hako tupu o whanua, ko kuanga whakeni ko. O kumanga maulere pasino i taimi o ke vai lele, nue, aka paskala, e ko whaahiru whakamala sino me. Ko iai, whakawhei mai a ho kau ngā mea ki nau kau i hene mea. Miniti e anonoa i e aho, ka ke tau mārohi ane. Tau whanu whawhanu kia he tai bini. Ia mo e tiu o tai pe tau whak me tali. O tau whana o mui mai koe he tau kātoanga. Toki whope. Toki whope hena o i te pire. Ai tau ngahi me tali. Anga koe hano whoaki. Mui mai pe ai ka tau, mui whakatahato ai pe ai.
Kai pau ki te pile, wahe rei, kola sliwa me kolonise, e a tau wharonga i te moia. Toki whama popo e pe tau tolu. Whama popo e pe tau tolu ia ngai tau wharonga. Pea mo tau ngahi medali. Ngai no pe ngahi medali e whaki. Pea mo no kei whamaro ia e whoke tau o sponsors. E tau ngahi kautaha mo e tau whamawhora malo e tokon, malo e popo kau kei inasi ai pe ai i he ngahi tokoni o mo tapa mai ai o tau inasi ai whaua o tai pe he ngahi tapa o tau pe o e whaua whatonia kai ke ngata pe heni tongani o tau ka inga me hotu muri, tau mui ofi mai pe. I he tau mawhola, tau marola hi atu ai. Aho e tolu, aho e wha, o tau iai. O ke whakamari e pe. Au e ai ha o e kau mai, i ata pe. Bako tau whok me tari u tau hoko ki ai. Nau tolu o i muna, i ngahi te auki ko tau whakakato i mua hongkongi o e ahoni. Ko i wak me tari te tau whaki i he ahoni, ko i me tari whakalangi, o tau whaki ia, ki a prinsesi halaival mata aho tuku aho i e whiauhi tolo me a mamafa ai Mitchet Girls te koe whanau whewhine i hiki au pito ko a metari whalangilangi o tau whakia ki a prinsesi halaivalu mata aho tuku aho tolo mea mamafa pe koe shot puts ai whanau whewhine i iki au pito pe koe Mitchet Girls. Kataki, tau paspasi atu ai tahine prinsesi ka moe mai mua ua whahoko i e mala e teu whaiva. Malo. Whamalo atu tahine prinsesi i o mea mai ke whakakato ai whoaki o ngahi metari. Te tau hoko atu lewa, ke tau whoaki e ngahi metari, ke whiauhi lele mita e tahawhe ni mange au, ai ana e whakakato ia i e houa pompongi o e pompongi ni, o e aho ni. Kataki, kore atu ke Eik Minister, ke ngahi ngā au e whaloto whonua, Honorable Fane Fituafe, kataki mua ka ke mea atu, ke whoaki ange, ai ngahi metari, ai konga ai ngahi metari o hoa tāni. Ko e sipoti o whakamalu ia i he potu ngā aue ke ngahi mea whaloto whonua, ai au tokanga ia Eik Minister Honorable Fane Fituafe. Lere mita e tahawhe ni mange au, ai whanau whewhine i ki pe koe Junior Girls. Koe ulo aki pa moe metari koula, ko Iwa Halapua pa me he tonga side school. Ko e ua, moe metari Siliva, Veronica Manu, pe me ngahi ako a hapai. Pe koe tolu moe metari Polonise, ko Ana Onesi, pe me ngahi ako a Ewa. Junior Girls,
1,500 meters sprint. First with the gold, Eva Halapua of Tonga Side School. Second with the silver medal, Veronica Manu of Hapai Secondary Schools. And third with the bronze medal, Anna Onesi of Ewa Secondary School. Malo puno. Koe whanau tangata, junior boys. Koe ulo aki mai me tari koula. Ioane lava kei aho, pe mehe ngahi ako a Ewa. Koe ua mo me tari siliva, sione longani, pe mehe korisko tupou. Koe tolu mo me tari polonise, ko te vita waka, koristonga. Junior boys, 1,500 meters sprint. First with the gold medals, Ioane Lavakei Aho of Ewa Secondary School. Second with the silver medal, Sione Loongani of Tupou College. And third with the bronze medal, Tevita Vaka of Tonga College. Famaloa to ke Eiki Minister, Malo ai lava o whaki o metali o junior grade. Kole atu ke kaupure ako, te tau whakakato ange ai whaki o ngai metali. Malo puno. Tau hoka atu ke whanau whewhine loto loto pe koe intermediate girls. Olo aki mai metali kola, Luciane nau whahu, korista kui lau. Koe ua mo metali Silva, Jessica vai Nicolo, ako maulunga lia hona. Koe tolu mo me tari kolonise, ko mere ka pani, e ngahi ako a Ewa. Intermediate girls, 1,500 meters sprints. First with the gold medals, Luciane Naufahu of Takuilau College. Second with the silver medal, Jessica vai Nicolo of Liahona High School. And third with the bronze medal, Meleka Pani of Ewa Secondary School. Malo puno. Koe intermediate boys, pe koe whanau tangata loto loto. Koe ulo aki mo me tari kola, siao si tali, korisa fo'ou. Koe ua mo me tari siriva, viriami tu i whangaloka, korisko tupou. Pa koe tolu, pe mo me tari polonise, James Taulanga, o koristonga. Intermediate boys. First with the gold medal, Siao Sitali of Apfo College. Second with the silver medal, Viliami Tuifangaloka of Tupou College. And third with the bronze medal, James Taulanga of Tonga College. Malo puno. Kahobat ke whanau whewhine lalahi au pito pe koe open girls. Koe ulu aki, me tari koula, Eva Talia, ngahi ako a Ewa. Koe ua mo me tari siriva, le sina kula korisi a fo'ou, pa koe tolu mo me tari kolonise, ko vika mafi, korisi kuin salote. Open girls, 1,500 meters sprints. First with the gold medal, Eva Talia of Ewa Secondary School. Second with the silver medal, Lesina Kula of Apifo College. And third with the bronze medal, Vika Mafi of Queen Charlotte College. Malo puno. Tahokat ke whanau tangata lalahi au pito pe koe open boys. Koe ulo aki mo me tari koula, mahakea asa koristonga. Koe ua mo me tari siliva, aisake lemeti korisi ap fo'ou, pe koe tolu mo me tari polonise, keleto pailate o korisko tupou. Open boys, first with the gold medals, Mahakea Asa of Tonga College. Second with the silver medal, Aisake Lemeki of Apfo College. And third with the bronze medal, Keleto Pailate of Tupou College. Malo puno. Koe whanau whewhine lalahi pe koe senior girls.
Koe ulo aki mo me tari koula, anau lo peti, me ngahi ako a ewa. Koe ua mo me tari siliva, la sini ako teu, ako maulunga ria hona, pe koe tolu mo me tari polonise, maleini taula, me korisa fo'ou. Senior girls, first with the gold medals, Anau Lopeti of Ewa Secondary Schools. Second with the silver medals, Lasini Akoteu of Liahona High School. And third with the bronze medal, Maleni Taula of Apifo'o College. Malo Puno. Koe whakaosi, koe whanau tangata lalahi pe koe senior boys. Koe ulo aki mo me tari koula, mo unga he lotu leao koristonga. Koe ua mo me tari siliva Augustino Feao koristonga. Pea koe tolu mo me tari polonise ko Sione Paseka korise apfo'ou. Senior boys, 1,500 meters sprint. First with the gold medals, Mo'unga Helotu Leao of Tonga College. Second with the silver medals, Augustino Feao, again of Tonga College. And third with the bronze medal, Sione Paseka of Apifo'o College. Malo Puno. Pamalo atu ke ek minista kai umaa. Kau togon tale kita, kau talen kita, como kau pure ako lava whakakato. Ai polokalama fuaki o ngahi metali whalanglangi mo ngahi metali o e whiauhi nai whakahoko i he hoa pongpongi o e ahoni. Kore atu ki he whanawako koristonga na nau hiki mai puha o i kuna, nau lava atu mua hiki atu e puha ki Loto Malai, kai ata e trek ke tau whakakato, ai whiauhi whakaosi i he trek, i he ahoni, ko e lere fuka, takai taha, pe ko e lere fuka mita e whange au. 4 by 400 meters relay. Malu, thank you so much for Ko e tipieni ai government middle schools. Nau lau e nau ngahi bes lau loto. Okay, sorry. Thank you, Ken. Sporting, ai ngahi ako loto-loto,
ai preanga, ko government middle schools, lava, ai lau, ai ngahi besi lau loto. Whātua ngā iangi o koe ai whiauhi, lau besi lau loto. Koe pare ko ia whoaki whakatau mau pe ia. Pea mehi me mipa o sias to kai kolo ia ka waisi, koe pare paanga eni. Pea tok whoaki pe ia e au whalaite, ka kono whamau i o ngahi lau besi lau loto. O hoko o whai pe ia i lolotonga o ngahi aho spoti. Kore atu ke ngahi timirele fuka, a manaki pe kuluawa lelei e tautari ui. Ko e stata eni una o fotutu atu ko ne maupe ko ya maupe Marceline tuku mai lewa ngahi timirele fuka. Ka tau whahoko. Ko e grade cook lele fuka lele sivi e ahoni. Ko e intermediate pe whanau fefine mo tangata pa mo senior grades. Fefine pa mo tangata. Lele sivi pe eni to o mea e taimi lele taha te tau tok whainolo rewa ia i aho whalaite. Rotonga tau tautari ko ia, whawhea atu ki mautolu, ke mautoi lava mai pea pongpongi, ke hoko atu e tau whea uhi spoti. Spoti o tau ni, kono spoti o no hiwango fulu maa hiwa ia, ko e tau kaha upe senturi rewa e tau spoti. Ko rea tuai peke ngai api ako, ko ne lava e tau spoti e ahoni, mo ka ataki, ka tahi ko pe ai veve i ono nofoanga pe kono te niti wai pe ngahi kapa veve i lalo i mui e ngahi nofoanga tanaki pe ai veve ki ai tok hau e lori veve ia te uwhaiwani o tanaki ai fiafi kore pe korisa po kore at ko tau tolu ke tau hiko ange mua ai veve ko eni i he grandstand pe ko a pong i lewa kore at ke koristonga te tau hiko e tau tolu e veve grandstand o e aho a pongpongi pa koe tua pule lulu koe ako maulunga ri aho na ka koe whala i te rewa koe korisko tu pou whamalo atu ki he tonga health ok nau tolu ok nau sponsor e tau whea auhi sipoti whakataha pa moe tokoni ai pureanga Australia whamanatu atu ai pe whamanatu mai me he tonga health ngahi api ako koe tau whiauhi whamalohi sino ke whasi pe koe sumba e whahoko ia pongpongi he taimi tahataha e lava atu pe ai kau ofisa ko mo ngahi wheituu whamau i me iai ai kau ngahi whiauhi o kui ai pa moe pale ki he timi te unga lelei taha i he whiauhi sumba whamanatu atu ai pe o kui ai pa moe whiauhi ai pot ngau e statistika whekau aki pa mo e tohi kakai wanoa ua o no o ku whahoko mo ia a pongpong pea koe kaweinga o e tohi kakai wanoa ua o no koe kakai ho tau tāpu aki kau te tau tohi kakai our people, our blessings, our senses koe whamanatu ia pea mei he pot ngā ue statistics. Whamalo atu ki e kautaha TCC, ok nau tolu, i he mala e teu whaiwa, waipe amanaki, e au ki a pongpongi, pa mo e tua pule lulu, mo e whalaite, te taulawa mamata he full big screen, koe ni ai TCC, ki e ngahi whiauhi i teu whaiwa. Whamalo atu ki e tonga Red Cross Society, ko e kautaha koloskula tonga, i ngahi ngā au e kotoa pe, whakahoko i loto malae ki e whanau sipoti. Pehe ki e pot ngau e moui, ka mo e ambulance, o ngau tatali pe i heni na ai hawhatu tāmaki, a tō taha whainga tā ia. Whamalo atu whoki o kuiai ai kau ofisa mei muli, o ngau tokoni mai, ki he e tau whiauhi sipoti, o nau tokoni mai e ngai mea whaita, i he photo finishing, i he tepi. Whamaloa ka tak tau tolu hono kotoa pe tau lava mai, ke tau mamatai ai whiauhi sipoti o e tau ni.
Kore atu marshalling, kone maupe tuku mai lewa kau whea auhi ki loto, kai whakahoko e tau whea auhi. Agi, foi uma question que mai kolis Gonçalo te, até que foi fácil, que coisa.
kau officials ko tau tari atu ko tau ta fasi penu tari ke tau event whakaos o ingai tau ta fasi whamalo ke o mopure ako mawhana o tau aho pasti kau ini ada makai loro, kau tahu tari ai, kau ikan tahu ni efai, jangan tahu tak pasti aku loko ando ayah. Iyo, kai loro ya. Malo, kasih mai nama high school, model wena.
di motu. Kau ngano kau karkari atu pe ko hai tunga kau ai pe kau karkari pen ke kau le muka. Mo kata pa hi pe o whakangongo atu. Malo dokter kita kemana? Malo ngano ngawang atau ke ofisam? Na fui foi ta pasien ta to ka ta ko dia. Kan pen kan motor. Oh iya. Malo kole bagi kau ofisa ke kututu mare ba tahu rere. Tahu imen frase awani. Tem tahu ate faskoni ki Lalang Amari Christian College, Motorwena. Rua.
Io ko e whapapaina pia mei he tim le fuka e ko le sio tō pau. Te te oi peke watu a e tau le fuka takai taha. Whamaro ki he minista me ko tunga au e ngahi ngāwe lalahi e kure anga pe ko e moi. Ai kare kita me kau ngā au e whakawe whanonga aki ko e ana kure anga. Ka mau whika whitu taki ko e whitu whā no taha ni mangi au. Whamaro ki he potungau e ngahi ngāwe whanonga whanua pe ko e mia. Whika whitu taki ko e whitu whā noa taha e whitu whā noa taha noa. Te mo whamaro ki he potungau e se distika tonga kure lahi ko me kau ngā ue. E te waki ko e toi kakai o e wanoa wao no. O e whika whitu taki ko e watolu ngea au. E whamaro lahi ki e koa te tauranga tonga. Ane ki ta pōre e toanga kau ngā ue. A whika whitu taki ko e watolu taha no whalo. Whamaro ki e kau taha kei polo atonga. Whamaro e peki tare ki ta pōre e mo e toanga kau ngā ue. Whika whitu taki ko e wataha no taha no. Whamaro ki e Sainis Pharmacy and Clinic o e hala longo te mei pahu. E whoke lolo hala e walu ki o waulahi. Ia talatala pe whainga whakokua pe. Sino te maulama ki taitale nei koe. Ke o walu fitolu ua. Whamaro e peki a Semisika pe mo e 5 Star Finance and Company Limited. Ia whima no seniti whakapape au hawe roto pe. E taki mai ke whika telefoniko ua tolu wha ua hiva. Koe whamaro e ki he Runa Eva Enterprises o Malapo, ngā i kau taha nau langa, nau palama, nau whakawila, maka kere tanu, kia mo i lori sima, mau whika whitu taki ko e tolu whitu ni mataha wha. Ko e kau taha Lady Atonga, pe tonga Ladies Association, mo te waki e nau Tribe Agent, e he mahina ko siulai, pou kato ki e no taofi, e mawhola by last HIV, mau whika whitu taki ko e wa walu no au no. Whamalo ki e Frank Enterprises o Mauwhanga mo e nau kama ifo, kalau ni koia ka pehe ki e mau ice block tāla. Kia telefoni ko e wanima ni min matoru, pe o mau i he grandstand ko e teu whaiwa, ka whaki ko e ki he gym teu whaiwa, mau whako whatongi atu me iai, koe pe mau kentini ai, Pe whoki ki e vila plastic water tank o tau mororo, pe mo mau frita vai, ka mata me he rita e tolu awhi, ki he rita e tolu mano. Pe mo se vese fo tu o tanke vai, ka koe whanga maari e o taka me pe koe ki tō mororo. Koe whamalo ki e kau taha Halarewa Paints, pe koe nei iloa koe koe whari Amerika o Halarewa. Ofia tue ni e small industry, pe mo e kalapu koe funga hake Halarewa. Ai kane whari vai, lanu ke ke, pe toe ni ngila mo whawhawha ki he no whari e koe a whare no whanga, pe whoki ngai ofisi me whare o tu. Whia whitu taki, whitu a whānoa tolu ni me nima. Whamalo e peki e TNT Rentals i Halapuna, mau whanga, pia mo e whamalo e peki e tau whatakapo, pia mo hawhia mau rental. Nutaki me koe ki e whitu a tolu walu noa iwa, pe walu whitu walu ta whātaha ono. Koe whamalo lahi ki e Inis Cake i he halahi fo, pia mo hateho, pe whoki o mau whanga koe e ko wau lahi. Ai ahi e koe ngahi recipe whapori ana seini, i ono tau e keke, whungani aki a fuufoi ice cream no sila, maalahi ake. Whika telefoni, whitu ua ni maua noa whitu. Koe whamalo ki e Lesieri Tire Services i hala pai pāsi i Halarewa, whemau ke whetongi pe kuhano pamo e vae ho mea lere, paskala pe pālo i o mau lama lere. Whika telefoni koe pālo whitu ua i o whitu whahiva, pe pālo whanoa no whitu noa taha. Koe me whamalo lahi ki e Tasilo Shopping Centre o Mahuwhanga, ina vai moko pe toi i fo moni wala fo me su style ke te waki e sapa te whakame ma whianga ngai via mo small industry pia telefoni koe wau no wha fitu no atolu koe whamalo ki Pacific Timber and Hardware me ngahi whamama au te tau te e nau langa whare nau whakau ilanga mo e nau palamanga pe whoki i e code printing ia au whia mao e photocopy hao nobody pe print hao toi ofa lai kapa whamiri pe lai kapa passport pia me ngai service ke pe Rama ke tomoni. Ika telefoni ko nime nima noa. Pamalo kia JB pe mo Choigo i he small industry. Ma whanga pe mo House of Tonga mai ta. Ma wa toa ia te wa ngā ue. E ko harvest test aves. Puti vai, puti safety, ko talau se wa whatapu pe ke so te ngā ue, ia mo safety tape. O valolo te unga poki, te unga cleaner.
Tawat kei pe mga koloa ki ono tawanga kina o mo ui hai sini. Tika telefoni ko fitfito ta hiba tolu pe ke wa fa ta fa mo e wa no wa no. Pa malo e pe foki ki he ka ta pe ki pe ha ke ko e luong trip mo e lita kwari. Ya fe ma pe ki langa fare ma wa tu ya pe ki teu ki langa fare ngai pe ki teu pe tu ta ke me ko ke valu no anime ni ma. Pe fitu no anime ni ma. Mai me whamaro lo to ngai moni ki vai tau tai vai pe mo ka ta ko ia tau tai ma tonga trading e to asila ko uano tolo East Tamaki Road o Tara pe ko e fika telefoni no wa fitu fa no tolo ta anima au fa tongia me moni te ki to na ki me o fulu pong ki fa fiafi ola ma ke uta to fa nga kolo pe ko container akakato la ma utai ha me alere e ki va na mo pa la uio lama ke mau ngawe ko mau ngai pa ko ia tonga ni lama ke uta toi ha me kai fu auto ka nga pe ki fare hanga mo ka ma tonga o ko mau fu fatongia me pa heloto api o manu o fetoa i to foa ha ver safa ha fe ko na heta so no me ko fe uta ki ma ke fika telefoni fitu tol no hivanima mo valu fa hiva ta fitu o mau va ko e vai ha ke api o sai ka fu no ngai holonga tonga tapu ve hala tau fa ha upe fika telefoni fitu ano wa ta hiva ta ha mo valu fitu no fa valu ma vai hi fo no ko hi fo longo te ki fo hanga ha ke ya ki he pausa saudi si ma fide o pe ko ha fitu ta ki ha ke pe nga hi va ko na io tau tai ma tonga trading ia fa ma lo ki tau tai vai pe mo ne timi fa ko fatongia menu sila ka ma fo ki tonga tapuni aia ko e tonga i ka ta business iena malo ai fe popo aki malava ko ia ke fama fola ko ta fe ai ko ni sipoti no hiva mo fulu ma hiva pe me he pa ke te faiva ko ia ko tu pe ke fanga ma di pe wo fitu hiva ta ha ko ke ia ya ngai business kaya nge ke MC ai nai fa ton ko ni Pamanato atu ko pompongi ko aho no we tau spoti ko tau lotu e kamata pe he valu tornoa ko ne valu tornoa ko tau lotu ya pompongi pa ho ko ia e ako maulunga o tonga kai kamata e tau ngahi event ya pompongi e tau kamata ka pompongi ai lere mita e tolu afe. Kataki ngahi timi lele fuka intermediate girls. 4 by 400 meters relay intermediate girls. Kataki moto e foki mai ki e teni ki koe ne marshalling. Whanau fefine kataka upule spoti. Ngai korisi o koe nau whanau fefine intermediate girls lele fuka kataki moto e foki mai ke te niti kone marshalling te nau koe lere pe ne fefine intermediate girls intermediate boys ako na to te foki o kamata mi whanau kamata mi fine roto spoti lele fuka takai taha intermediate girls tamai fefine o kataki to e foki mai ki he Teniti con il fire e marshalling, con il fajo comai, te mo toilere per fe au e frafini. Kataki ka fe au hi, o ke fano mai ka pule spoti. Timi sipoti, timi lele fuka takai taha, 4 by 400 meters relay. Intermediate girls, mo toi foki mai ke teniti con marshalling. E toi fraho ko pe o mo fe au hi e fe afini. Ia ta koe na e toi kau mai pe e fe au hi. Malo tau ofisa. Hange koe ia o tuku atu pe me e whatau kei e tau polo kalamana. Tau osi ke vai ahon. Kata ki te whaiwa, ai pe ka ta ki lahi.
taulisi e le rekia ke intermediate girls. Kami have paperwork. Kami he marshalling ko timi peni la venga malie. Kevin, ngai me mo whetu tanki mai me I kare me Amerika. Na tolu enu nau. Me a mai e tau laiti. Ngari te nau sponsor. Iyo, te upeke nau sponsor mai. Ngā tonu mai ka tau ape iyo. Nga mo tuku mai. Iyo, watu e whamarolahi ki a Sofia, Lavi, peke a Betty Berg, Nurse Cat, pe mo e kau sasipoti ko ia me TikTok. Amerika la. Alo, Wesnia, pe mo e temi. Oinu mau heni pe. Toki, ulawa pe ia, pe o wheta I ko te utaki mai ki o sponsor. Marama pe o whawhetu utaki mai. Ka koe ki pe ia ku mau heni e pāke te whai wā pongi. Koe tō pore lulu, pe ki he whalai te tau heni pe tau tō. Kau unu ata tō, koe ki I malu le rei mai e pāke te whai wā. Malu le rei au tito, pe a ki I yangi e mokoko malu. Ahono pe a. Koe ia koe tūnga ia kia I tau Prokalama, kia moe hauani. Hange ku horo I di pāwā pe whakataha pe moe vai mai puha uila. Lotonga e tau tātari ko ia. A te whasi koe ki maa sāndelu. Saya sipoti na. O veve hake. Moya con aquí, que lo cumplimos, todo amo y
temo Anastasis, Tupohai, Ewa, Aliahona. Bagi utau yai tai bini, tu pai fo pi ke mo. Itu lagi enu yai tai bini. Itu ko dari fuka ko ni pot tatau. Eva betul ini lah. Ego cakaita. Itu ko ni rene uraki rene ai Kolis Kotupo. Hokumaya ya Anastasis. Ikawaya hokumaya ya Ako Anastasis. Ngangar ito ngaon. Kotupohay. Webe mo ewa. Webe mo liyahon na ay. Ako rin yung laki pe Kolis Kotupo. Rene fa mai Anastasis, rene nima tupohai, rene ono ewa, rene fitu leva aliahona gitu wa. Rene uaki ko toloa. Tima toloa. Saya fare, okay te wakipone, si wapalu, yang tu falo. Timi ko ya Anastasis, ya Lopet Vaitohi o Senecolo, Hualuka, mo Pamaston ni Paubare. Timi ko ya Tupohai, o biaya naitoko sione naitoko, o sema Merikiola. Scarlett Kohinoa e mo ofa fosia. Timi ko ya ewa, ya isa te final ko te vita maafi. Uho yongi e mo Henry Molia. Timi ko kitua dia hona ya pensiman alanga. Ada pensiman malwa. Itu te fotokawa. Sulu alfa, sila pangkat. Tim ya dia hona ko tim lere iya. Kori na uya kita ini te de kena tu buat. Tonga kesia tau to. Fema ke uthau ke na casa, tonga case limited. Pau sia i bebe mau ba ai Veito pai, Pefo ki lake pai. Eo lake pa so na si final aki pe. Pa mau olu. Main base ni mau tolu ya i fo mo ha ke fo ka fa wa ka fa nga. Toriki. Fafeta. Io fafeta ai to noa. Io ko le ako ka pompo ke bia. To ta. Tolua. Io. Fafeta. Tau taha, tau lua, tau ko atu ka mai peka sponsor. Ka atu ka penya loreta be mo tui malo leleng, le dio tonga ni, va marketing ni. Io kata ke sponsor ko de mate pe telefon ko ya malo leleng, ko ka fetu taki ya tu ya. Atu foi lele ya ko ni ke pure be mo ka ngawe. Ai Tonga Cash Limited. Atau tolu. Ta so de nga lele matoki mari au pito. Lele fuka takaitaha, lele sivi pendi, lele sivi, lele kodiga lele sivi pe, lele sivi, lele fuka takaitaha.
400 meter relay, Lele Sivipe. Que mau kau officials. Eu koe te uia e tau fofua lere fuka lere sivi ko lere sivi fofua lere fuka ni wange ia mai tonga kes limited ko wakai hifo e bia ke tim lere fuka ko e konsu ko topo ko time lere taha e tim lere fuka i he lere fuka takai taha ke ko e milite taha se ko de tolvalu ko ni manoa foto uia e a tavalu ko ia e peleri o e wanoa taha tolu afe taha tolu e tipi nere fuka ai polis ko tupo ube me toloa taimu nere taha ia e lama nai he tipi ko ni ai polis ko tupo e so sai a fare te waki pone si o siua palu pe mo vria mi tu farota o break le ko tu ko ni ko haite ne ilo anaia Koino ko be me kau whanau retio ko me e o pe Kevin e toki vete pe ia e whainoro kau pe e Sofia Mulavi Benji Bragg pe hoki ki a Nurse Cat e mau pe ia he time tonga hai Ako kake asma i tai na o ngana te tamai fefine lalahi peti na o tolu ia e tonga hai ko yang apa dia nak pakai mana tu me ope kalau untuk vete ki ko to pe me final ne mari ye ko ngai popo mai kono to kamu amai ke lele leo ke tu dia lu oleh mak ke lele set para falar da bini lau mama he aku tapi dia tu peia de típico ia hona na e reini de tua que toki fica o atu que ai ewa secondary school que toki que toki que tu vai na wapi mai na kita vai que taki te peia hona que block que toki ia hona ewa o vai como todo ana como que maka Maria vai ai vamos a ver todo a gente lo toca con Hona pena que está aquí de Peria Hona ha que me toca aquí Ria Hona que me toca aquí esto es contra banda de Peria Hona que me toca aquí Ria Hona que está aquí en Peria Hona me toca Ria Hona me toca todo el mundo vai me toca todo Bueno, tú ya estás todo aquí, Hona, que estás en Peria Hona. Hona pe toloa, Hona pe toloa, pe me pide toka me dai ke ta ke Hona. Toloa pe na hono tua. Manga ato no so ke pe toloa. Toka pide tai ke fa so ke pe toloa. Hona pe toloa, Hona pe toloa. Ai mari a pide le ko ni. Hona pe toloa, pe me pide wa ke dai ke ta pe Hona. Pikawa. Yo no tua ke ya toloa. Hona pe toloa. Hona pe toloa ko Hona na. Ape me te wa mo dai ke ta me pe Hona. Toloa pe na no tua. Ke ba ma pe. Ai lere ko ni. Ka ko Hona. Hona na pe toloa. Ha ko na ke pe toki pikawa. Toloa na pa ma toloa. Ha ma toloa. Toloa toloa pa ha na mai. Na ku ka na ha tu. Taki ya toloa ko Hona. Pala ka Hona to taki pe lere ko ni. Algo que te toca así aquí. Ria Hona pe toloa. Ria Hona pe toloa. Ria Hona. Ko toloa na hiti pa toloa. Wa ke ni pa toloa. Kita wa ke ni pa toloa. Kala ka toloa ia. Toloa. Kala ka
dia Honda. Lape pada kita wajah hata kita baca tolong, yo tolong dia Honda. Lapa bapa wajah kita tahu, dia boleh kita tahu, kamana tolong, kita lagi kita tolong. Hawa kita tahu pasti, yang kita tahu pula tapi kita baca tolong. Yo tolong, hawa bukan dia Honda, hawa bukan dia Honda. Tolong hebat tolong ayah, tolong hebat tolong, hawa bukan dia Honda. Tolong, terhenti tolong, bapa kita lagi tolong. Kamana, tolong anda. Kita kita tolong. Kita tolong. Tolong Allah, boy unga, wala, tolong Allah, supaya kita wala tolong ayah, kita kata dia Honda, apa kita tolong kita wala, tahu dia kita tolong Allah, masih bapa yang kita lewat dia awia, saya kita masih kita tolong dia Honda, tolong Allah, tolong Allah, apa kita tolong kita wajah kita dia tolong. Tapi kita wala ya, tohawa dia Honda. Kama koa, o si ave ia, i he whamaponga kai a pia pei he whauta konga pia pei toloa, ane pahe te aue tai mini, toloa, ko toloa ana, koena, ki unga ana, toloa ki he urua ki, toloa, koi unga, ko toloa ana, aua, toloa. Aua te peke tepi, ulake toloa, sigaua tukiai, Viamo ria hona ko e fika tolu ena ko gai ai abiako Anastasis Pia o bahama makai ke homo mau ke pia homo fuka ria hona ko faki palpare ma foke wala ke hopo loto ka ko le receive benike le receive ko finalo e la maremo ke toki mio i mai e fika wala ia ke algo start pe lava bia alo e tama stata o te ko ke hai fanga liliri ko fa ko e fa ya ko e tanto na onu ka to ke fa no ale ta o fakai to ki he grupo hono wa i he fa na ta loto pe ko e intermediate boys ke po ke te mi le foka ko ye mi he ko sto to po ai tai mi le ta ko mi ke ta secondo va po ni mano ai ko va veta hai i fana o tangata loto kage ko e rendi ulu aki oku ia e tong high school e fiau hi miai a makroa ka makroa e ki a hovea o boasi ungaru ka mafu ke tala no tu tavoki rendi wa rendi fa ko e kolistonga e fiau hi miai a kurikefu sope kurikefu Jari Taufa, William Longopoa, kai peke James Taulanga. Ke tokori mai kia ia maasina fahu mo Penali Valu. Leini mau kai Lavenga Maria Christian College, ai e fiau hi mea sin pata fine ko toi tu ofisi hoi. Stefano Tonga kai maafu ke George Moi. Leini ono ko taku I lauia, fiau hi mai fai Valu Langkari, ko Sisi Olosoni, Paia Tonga kai pe fuke panu ve bukan lokalo. Leini fitu kia ia mai de fihi Silu Tampu College. E fiau hi mea ia tui nau vai, Roaki tui nau vai, David tui nau vai, Siasi Kauwaka kai uma kai vai tui vai lala. Ya kanfakia tu kia ia koloniasi langi. Me temi ko ia tai lulu, fiau hi mea David Waske, Santana tau fui, tau ai ka tai kai pege Sione Vatikani. Ai ko kina autoru ia. Tama ko di ko iskel kamariku. Koia ni koia mune taki I koia kongne hangao kontulolo mai koia tau mea whana. Kawange te u whatonga we matimi hapi fo o, ka koe ki mao heni hanau hingoa. I he lawe I koia ki loto, ka o whiauhi. Ka koe lein uruaki a tonga hai, lein niua hapi fo o. Lein tolu koe koristonga, lein whala venga marie. Koia, ka koe ki mao heni hingoa koia time a fo o. Ai ele fuka koini iti hono ua e na whana tangata loto. Ko iau tau ia I taimini.
Itu ke mau mai ngahi turiki mahino ai ngahi leini wata. Ego wanga lawe e pepe ku pula hoka pere re koe tau tim fefine. Ai indamite ti koe ni. No situ bago na ngai tuanga tai tari mau mari ngahi tuliki failo mai e mahino le ba bia yo ku tu ku mari ke tuanga to ai lere Ini mau tu gani ngai keitana ki mai ngai ba kau le fuka. Ige, kau tu mana le tu kau le te pia alo bena tu mai fuka kau na no fenga na ke te fa foki mai he kau le Lere pena torea lere e pe mo fuka. Fa foki mai ke whakakato. Io koe whana whiwhine kuna u whanonga mai. I ta miti e ti, e ko ne osperi tau hoko ki ai. Tā toko a kia honi. I hange haki whiunu a ki o tau maheni pe. Tau tā toko a ke whanau tangata. Koeni, tau tā toko a ke whanau whiwhine. Koe ni, koe hit wha sen ma tau hoko ki he tau whanau whiwhine. Ko tupe koe hit e ua whanau whiwhine, ko hinga urere. Kai, tuku a te taimini. Nei mei kakato atu pēno lere e tu e toko taha pēnu. Koe koe fitu anau lere he taimini. Koe unu hake kuristonga ki loto. Kuristonga anau kui whaka kupe ne asi ki loto. Ok, mua pēr tairunu ia pēr mo marifin siruk tapu. Ana marifi sirup tak wana ku ofi hake hata imili ki mua wala kama hata imili marifi ulu hake kuristonga loto to va be mo turi ma afo ore ni loto mari tonga hai ena ko basi ena ko magrawa ana ku ha ugona na unu mai kona ha uge fetongi uraki ha umai ta imili toloa ki am karak marifi marifi ke fetongi uraki Ala tu katu ina wai, ala tu afo, ala tu pembo adere, ia sari taufa na tuli mari atu, ie reni ko ia iloto mari ilonga apu te asis ko ia iloto, taufa ia, na kife tau mari mai mo afo, na una te tami jawa ngau, itu apa yang na tua kai mai refihi tu ina wai. Ako to ki hiki mai pe amo afo au tau feturi mai ko na chari tau fa pe amo mata pure ko me afo afe mai ko ni hau yang atonu ko ni e taki mai pe afo to turi ma mari fihia e tu ako ya koristonga mama he au puto ma afo ya turi ma mari fihia ala tu fetonga afo fetonga te tamini mo atere Lobo ai na walat mea tere, ngari ya ki turi. Nau alwat, vave abuto maturi a marefihia. Ihono tua, sona skawa,
to e o ma aputo mo ne turi ha kana ia ai he nau tau mi ha ke ko ia ta fa ki ko ia ko roki wa to le tai mini a fo o gumu a aputo ia a tere be mo marifihi hoko atu ai ua mo tolu na wafe mai wanga kamata ke ki unu ha ke tamina a tere kamata ke unu ha ke lo poa na o ke yafe mai ko te ani manoa hau e tai mini ke hau ko ki hanga tonu o tu pe kai ke te ha felave to si mama he au puto mai a fo o ia mama he au pito kai ke te lava haturi unu ma fo ke fitong fa si yena unu ma fo ke fitong fa fitong ka ta fo e tai mini ora tu pe amo a fo fitong ka te tai mini pe amo e kolistoma a tere ko e alu fa si yena mare fihi e fika tolu na ki va mama o e na nga na ulere tai mini taki ko ya fo o ua ke ke atere tolu ke mare fihi ki va pe turi atu atere e tu a ko ya fo o va pe turi atu atere tu a fo o na fa ke ko wanga o si o fi ha ke to hiki mai ma si a fo o ia hiki ma atere hiki ma fo o na fa mai ko hanga tolu tai mini na ta ki hiki lo mai pe e vakai atu be ki hanga na fofo nga hiki mai lo pe hiki mai a fo hiki ma atere na turi mai o tu pe ka ke te ha felave o si mo ape na fa ma ka mumi na ha fonu na o te tai mini a fo na o tu pe mo atere o sem taulanga at ma atere ka ko to mo be te feinga o si ya o be a fo ia uno ata pe mo marifi o fika tolu uno atu mo tonga hai he tai mini o fika fa atu fika ni ma te tai mini ko tai lulu ia uno mai be mo langa marie o fika ni ma fika ono tai be a takulau e ko ni la vai ta fa na tangata la vai e tau whanau tangata tau unot ke tau whanau whewhine. A whakatokanga atu, oku ikai ke toi whia mau, ke lere kaurere I loto e track, kai toi aha ni ihi e lere I tua e tapai laini. E lava pe ke disqualify ho mou timi. Kataki, tau hipe ai mau. Koe hiti uluaki, intermediate girls, lane number 3, Lavenga Malia College, lane 4, Tonga High School, lane 5, Liahona, and lane 6, Api4O. Hiti fika uluaki, lele fuka mita whangeau, lane fika tolu, koris Lavenga Malia. Lane fika wha, ako maulunga Tonga, lane fika nima, ako maulunga Liahona, ka koe leini fika ono koe korisa po koe ape ako pe wha e nau whi auhi I e hiti fika uloaki ka taki ngā hitimire re fuka whanau tangata o lava mou whi auhi mou whoki aturewa ke mou ngai no whanga ka taki wha ata nge stata ka kamata e tau Whiauhi. Eke koena ko mahino te tau whotuturu he hiti uraki o he hiti e ua ai whanau whiwhine loto ai intermediate. Rene tolu o kiai a Lavenga Marie, rene whātonga hai, rene nima lea hona, rene ono a fo ai a koene tu uia. Takaita. Teu mai pia mo e hit whao si. Ai a koe ana lai unu ke koe e tau le. Ai u fa hoko mai koe le hiti pe koe ni pe koe hoko mai fai noro pe nau tolu ia. Koe ke to e le sivi. No, ta ko ki haga pe ne ki fa ga pe. Leini e osi koe ni. Start ai now.
Teu be. Kau teu atu ki he Persiwi koni. Kapau e pe anga natura ia Kevin ta wa ke falaite. Fa afo fa ka to e tau feau ko ia o e tau ni ko pe ko ne ma ara mo dia. Ai tau feau sipoti hiva ko fulu mai. Te fo senturi tau fo Kevin ko te ke ia. Te u ke tau fo, Ka ko ni. Ode Max. Lo vengo mari. Pa. Nau tukuna to fabe a fo tua ria hona tonga hai pe ki lavenga mari a fo ria hona tonga hai ona ko ria hona na ku ria no ki a fo me mo ria hona tonga hai na pensia to be tonga hai be mai tu a fe vai de vita e ua ke au dai miti ko a fo wena wala ka mai a fo ako kake kumba ma pepe ka ko pepe mo ria hona ka tonga hai na ko turi mai pepe ako tonga hai wala ko afo pe ki tonga hai Apo wena tonga hai na ko turi ka tonga hai ya ki fitia ke va fonga ko te tonga hai tuku ia to ki hetau ke tonga hoko ko tonga hai ke tonga ta tonga hai ke tonga ta apo ke tonga ta la ka mari ke tonga to ke mo ria hona to ke tonga to ria hona ka tonga hai na ko si motu ma no atu ape ta vita tonga ta vini turi ka apo yo no tua apo tonga hai apo fala ka ma apo tonga hai au mai ki he mita e uang au ni mano he tai mini i taki mai ve fa ko ke me apo to pika wa mai ka tonga hai pika tolu atu la venga mari to ki turi atu ya hona ke pika tolu ka ko apo wedi ha wena apo ke petok hoko petok pika wa ni ko apo be mo tonga hai ape mai mita e te au e taki mai pe apo tonga hai apo pe mo tonga hai ha o ni ke tongi tikawa tonga hai pe mo apo tonga hai pe mo apo pe tonga ta apo uia pe tonga ta apo wala tonga hai na to pia ko te pe tongi ka was mo tu filo to apo uia Api po o pe mo tonga hai to ke tonga taria hona i pika tolu i pai ke lai aria hona kamata turia pega ke tu va ma ko ia apo i tonga hai mita dai wanoa pe tolu noa pe pika wa mi tonga hai i pika tolu ke ria hona ka ko apo wena ape mai apo ia mita wa ngau ha wen ke tonga pangau si tai miti ha wen ke tonga pangau si Koina, iyo ngari te pesta koia tonga hai. Holo va fonga koia pe ya po o tonga hai ena. Ate mai te ho pulo tai mini. Holo apo. Ka tonga hai. Koina, ka ta ke holo va fonga koia pe ya po o tonga hai ena. Tonga hai ya mo apo. O tonga hai ena. O tonga hai. Mama mai tu saya ni koia tonga hai. Kola kai mai apo. Alat kan ke betong pangasi, basta na magsiu bea, betong niya tu, bea, magsiu bea na. O si kabata ka mamahya ka magsiu bea. Yan ang tuwang niya po, toki, sikatong ko, riyahon na, totong betong niya doon na riyahon na, may tong hai niya mga po, hindi na tong niya matay pili. Kaya taki, may bea tong hai, magsiu bea, basta na tong hai. Apo uwe na, kay peke, yang niya ko holo.
Pea me he lalo kasia. Koe hala Fatima. Apo. Ave mai mita waka me tai mini. Mansi ubea. Pea me ako malu atonga tonga hai. Tonga hai. Tonga hai ena. Ave mai mita te ni manoa ke taki mai bea tonga hai. Mansi ubea. Pea me tonga hai. Ave mai mita te tai mini. Hiki mai a mansi uia. Hiki mai a mansi u. Taki pamuki hoke ki anima. Mansi ubea. Ba Tonga High School. Tonga High. Ai wa te peke te pi. O laki turi maria hona. Palangai vai ako. Ria hona ki fikaua. Ria hona ki fikaua. Alright wa te ria hona fikaua to ki fikatolu atu ki ai. A fo. Mansi ubea ia. Bea mei Tonga High. Koe lavenga Marie na ia ko toki koe na fema upe lavenga Marie malo ko tau fo o tui mahalo ala ke lavenga Marie ki ma o lele ko ni i mate aki ko ia ko sipotia lele pe ki he au ki kakato ko ia takai te dewa dai pe he koe hiti hono wana intermediate girls. Lady tolu yai kolisitai lulu. Ai ko ungatea Foriaki, ko litea tupou Victoria Vaipulu, pe mo melaia Ului. Ko Lady fa Kunsalote, ko neo mai Farahua, langa Kalipeni, ko Juliana Poka, kai pe foki ki Angelina tupou. Ko regio no takuilau ko tubo hai kataki unya ya Mingolis fine fine kaka ke mo tiana vetite ke fokia fina to tayo repo ko leni fitu Anastasia's College unya ya vai Talanoa merse di tuifua to na tubo malohi ke mo eleni faivan ai ko tau lele fara osiebi lele fa se dia ni e toi nga le vai nga lele ko tan fai no lo pia pompo fa malo ai pe ke da o nga hi ko tan sponsor e se ta ki ni mo fa ta na malawa ko ia fa folo ha to wa ko e ka o fi au sipoti o ma hiva no folo ma hiva ai nga ko si tonga tapu ni tau mai dia ia hapai foi le me hapai lolo halai valu ko mai le fihi siwi tapu e na fo ngai mai fata ma fara mi mama pe pe fo ki tau fa na ko ia pe be he funga fo no be e wa mo e na ko la ko ia i ha honi ka ke ha ma o be fai e funga fo no to ta mo unga pe mo lele o de on io mama he mau lele ko ni toi bene tau mea fana ke ki oua clear te pa mai ka ko da ko Anastasius ke po ki he pa pa be to hai ko kun salote na oua manga mai kun salote ape pa de bita wa ka dai min ke ta ki pe Anastasius pe ki to hai kun salote ta kuilau pe mo tai lulu koe haʻueni, koe nau toki haʻueni ki he petongi uluaki. Kei taki mai pe, ape mai ne te au. Whakafonga koe pia mei Anastasisi. Kei taki mai pe Anastasis, toki whikaua mai kia ia kupo hai. Koe tolu huena, whakekiki mai kia ia kunsalote ia pia mo tailulu. Ka koe hoi tipi koe ni. Tipi lelei a pito. Tipico la Kunsalote. Iai fo ke ongo sta langa kwali peni ke amo Juliana Coca. Ka koena tio kabata ke Asia to a Kunsalote.
Asia ta kusalo te pikawa dai bini ya pe mai mita tong nyau ke ta ki mai ka tu hai to ki pikawa ta kusalo te katolwa tai lulu to pa mai Anastasis ka ko kusalo te na owa to e kausta la ia kusalo te laka kari pedi kusini mai e kaulere a pe mai mita wa ka dai bini langa kari pedi langa karipeti pe me polis kunsalo te ia no tafa kipe ko tai lulu na tikawa ave mai te mo pulu dai vidi tai lulu pe mo kunsalo te to e hiki maya petia to hiki maya langa karipeti pe ave kunsalo te alo atu ke petoki tikawa petoki atu Tonu au pito no foto tu ko e ko scrucialo te na kaulere ti pusiri la karipeti ke ti mamahe ai ti milere fuka ko ya scrucialo te ave mai tong ya ke ta ke mai ka scrucialo te mama mao mitra na ye di manoa pe fa noa te he ku aquí e wa ka ko na ke ta ki pe ko scrucialo te tai lulu na kau bobo na tai lulu Pergi pamu ia te inde fa ko ko te tai lulu. Ka ko na ko kunsalo te ke ta ni mai ba kunsalo te. Ah pa ke te au no ha te piti. Kunsalo te ha we pe ke te au ngo pulu, a pe pa ke mau ha tong ko ke te pi. Ko e ha we ke pe tong pa o si ni. Pe tong ni pa o si. Pe tong ni pa o si ni. Kunsalo te. Kunsalo te Centuri, tau Centuri, kunsalo te ia. Voi tau timmi delle fuka. Che petogni pausi. Petogni, quella, oa. Allora tu che sta. Tagai poi pe ia. Mangla he au bito. Quella, kapau pe tau lere fili. Kako e ua na ia mari e au bito e petau tau kia Anastasis. Dia botak wila mo tayu. Kako kunsalote. Ape pada kunsalote pita wangiau. Kunsalote. O tai be foi lere ko di ke kau. Korisi ki tutuku kunsalote. Ko kunsalote na ape pai pita te au. Kunsalote. Os mahino pito pe uluakia. Maino pito pe uluakia. Ko koka na Juliana koka. Pea mei kunsalote. Alota pe kunsalote ya ke te pi uluaki. Fika wana e ia Anastasis. Ta ko e fika tolu ko e korisi tai lulu. Ma ria pito lere ko di pe mohono. Ko hoko mai ko e kunsalote la kaulere. De toku mai sta ta ke de fusi e kaulere. Mahino bito pe toki ta puni agi. Ai sta ko ya ko Juliana Koka. Ai lele fuka Maria ta kai taha ko ya be ko kunsalote. Pe ko kakato i be ta nga hi be di ko ya ki ahodi. Ko kakato i be ya ta nga lele ko ke ahodi. Tau kolosie vai tau nga tu aki pa tau toki foki pa ke fa kato e tau polo kalapa. Fie fa fa de pe kau fa fa tongia ko ia hawani pe be pa ke te faila. Ko usai ski pe foki kia so saya pa fa pe alo hea ko so ka ya kimeta pe foki kia apa final ko somo de final Francis Mailangi pe foki kia bia orie ko Hilda Minonetti ana tuifua pe foki Lupeolo Tamoa pe mo Siripa ka pe foki aresieri Fifita ko Sony va Lama ko Asusa Takeuchi. Biar mo lau timi, vai mo na mori, biar mo lau timi,
pe ko kia Solomon e finau pau Kevin Lea malo pito mo mea mai ka mo mea ua ia ka pongponi ka ko iguna e tau aho uraki o e tau whiauhi koe e whamaro lahi ato e pe foki ki he kat motoro tokoni ko poupou i he tau whamafola ko e sipoti ko e whamaro lahi ki he tau kau sponsors ia e whoke tau sponsor i he koula ia e tau sponsor i he siriva pe mo e Poronise ko tau kau sponsors whamaro lahi atu ia sponsor koula whamaro e ki he Eikminista o e Potungao kai ngā whanau whanua ia whane whituafe pe mo e CEO ia Polot Paunga pe mo e Mia e malu e koe sipoti whamalo e pe kia i lai waha tō wehi pe mo e Tisa Insurance malo e tokoni mo tōpō whamalo kia se misisika mo 5 Stars Finances e whoke ofisi e talwhakaulahi a Australia i Tonga Officer Ambassador Asiaina i Tonga ngalo e tokoni mo poupou. Ko tau sponsor e siriwa mo e Poronise, whamalo e no pere kalaniwalu ka mo e tepire a hueiki no pere i wharearea o Tonga. Ko John Paul Chapman ka mo e Pacific Timber and Hardware. Pai whekau Simone, whakahua pe mo e wharetohi o Tonga wha. Ia Tevita Wakau pe mo e Puate i ngahi koloa e pureanga e tama. Koilangi and Sons Limited, Construction and Design, ko Yukol Tonga, tā katoa. Kolopo Connection Shipping, malo e tokoni pia mo e popo. Tau to e katoa me peki teo whaiwa popongi. Ko ia tā peki tau sponsor, ka pau ke whiekau mai. E whainga maari e ko ia. Reti o e whaima walfit poini ni ma. Ko e tau Facebook, ka mo YouTube. Tau whanonga whakataha ko e beai. I he aho e whaa koe ni o sipoti. I kuna ahata, toi ahaton. Whamalo ia e pe tau ngā ue, koe tau kau whaita me i teu whaiwa. Tau ngahi ata koe ia na e whanonga haro i noto malae. Ia ia Wepirea Junior, me mo whiria pae. Koe tau ongo ata koe me i olunga i he ni. Tau ia ia Tupou Rea. Ia mo Alexander Takafua. Koe tau ata koe me he te pi. O aripati ki sina tūne ai. O tau mix e tau ata mo e rea. Ia whatarewu tui fua o mesa ke whahamo ki o pe mo risiate. Tana toka. Ia mo e tau whahamo whatongi atu mei teu whaiwa. Ta tau ata pe mei teu whaiwa. Wa o meri e lau manu. O mea.